Paul ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Romatɔwo tagba. Agbalẽ sia tso nye Paul, Yesu Kristo ƒe dɔla gbɔ. Mawu tiam heyɔm meva zu amedɔdɔ be ne maɖe gbeƒã yeƒe nyanyui la. Mawu do nyanyui sia ŋugbe xoxoxo to eƒe gbeƒãɖelawo dzi, eye wòle Mawu nya kɔkɔeawo me. Nyanyui la ku ɖe via ŋu, edzɔ abe amegbetɔ ene, eye wodii wònye David ƒe dzidzimevi. Abe ame si tso Mawu gbɔ ene la, woɖe fia ŋusẽtɔe abe Mawu vi ene, esi wofɔe ɖe tsitre tso ku me. Eya mae nye Yesu Kristo, míaƒe tɔ la. Mawu to eya ma dzi ve mía nu míeva zu amedɔdɔwo. Ale be to eƒe ŋkɔ me la, míakplɔ dukɔwo katã be woava xɔ Mawu dzi ase ahaɖo toe. Mi Romanɔlawo hã miele ame siwo woyɔ be woava zu Yesu Kristo tɔwo la dome. Esia tae mele agbalẽ sia ŋlɔm na mi, ame siwo katã le Roma. Mi ame siwo Mawu lɔ̃ vevie, eye wòyɔ mi be miava zu ame siwo ŋu wokɔ la. Mawu mía Fofo kple Aƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, eye woana ŋutifafa mi. Gbãla, mele akpe dam na nye Mawu le mi katã mia ta, to Yesu Kristo dzi. Elabena ale si miexɔ Mawu dzi see la, ɖi hoo da afi sia afi le xexea me. Mawu si mesubɔna le gbɔgbɔ me, to via ƒe nyanyui la kaka me lae nye nye ɖasefo. Be ne mele gbe dom ɖa la, meɖoa ŋku mia dzi ɖaa. Mele kuku ɖem nɛ be wòaɖe mɔ azɔ, be mate ŋu ava kpɔ mi ɖadzro. Enye nye didi vevie be miado go ŋkume kple ŋkume, ale be mana nunana ɖe si tso gbɔgbɔ la gbɔ la mi, be ne wòado ŋusẽ mi. Nu si me wɔnɛ lae nye be míado ŋusẽ mía nɔewo. Nye xɔse nado ŋusẽ mi, eye miawo hã miatɔ nado ŋusẽ nye hã. Nɔviwo, medi be mianya be meɖoe zi geɖe ŋutɔ be mava mia gbɔ hafi, ke medze dzi nam kpɔ va se ɖe fifi o. Medi be nye asi nasu dzimetrɔla aɖewo dzi le miawo hã mia dome, abe ale si wosu ame bubu siwo hã menye Yudatɔwo la dzi la ene. Elabena enye nye dɔdeasi be maɖe gbeƒã nyanyui la na amewo katã. Ame ʋuŋkuwo kple ame maʋuŋkuwo, agbalẽnyalawo kple ame manyagbalẽwo siaa. Ale enye nye didi vevie be magblɔ nyanyui la na mi, ame siwo le Roma hã. Nyanyui la mekpea ŋu nam o, elabena Mawu ƒe ŋusẽ wònye. Exɔ ame siwo katã xɔa edzi sena la ɖe agbe, Yudatɔwo gbã kple ame siwo menye Yudatɔwo la hã. Nyanyui la mee woɖe ale si Mawu bua ame be ele dzɔdzɔe la ɖe go fia le. Esia nye xɔse ƒe nya tso gɔmedzedzea va se ɖe nuwu. Woŋlɔ ɖe Mawunya me be, ame si Mawu bu be ele dzɔdzɔe le eƒe xɔse ta la atia agbe. Ale si Mawu doa dziku ɖe ame siwo mevɔ̃nɛ o la ŋu, ame siwo tsɔ nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ɖo dɔe, ale be wotsɔa nu vɔ̃ɖi wɔwɔ tea nyateƒe la ɖe to la, dze ƒãa tso keke dziƒo ke. Nu si amegbetɔ ate ŋu anya tso Mawu ŋuti la, enyae xoxo hafi, elabena Mawu ŋutɔ ɖee fiae. Tso esime wowɔ xexea me la, Mawu ƒe ŋusẽ li ɖaa kple nu si wònye ƒe nɔnɔme. Esiwo nye nu siwo ŋkume kpɔna le Mawu ŋu o la, dze ƒãa le nu siwo wowɔ la me. Ale amegbetɔ aɖeke mate ŋu ado tafrate be yemenya nu siawo o. Togbɔ be wonya Mawu hã la, wometsɔa bubu si dze nɛ, alo de akpe nɛ abe ale si wole be woade akpe nɛ la ene o. Le esia teƒe la, nu maɖeviwo ŋu ko wobuna, susu megale wo si o. Ale woƒe tame do viviti. Woawo ŋutɔwo be yewole nu nyam, ke wova zu movitɔwo. Esi wole be woatsɔ bubu na Mawu makumakua teƒe la, wotsɔnɛ na nukpakpɛ kple numeme siwo le amegbetɔ kukua alo xewo alo lãfɔnɛwo
alo nutatawo ƒe nɔnɔme me la boŋ. Ale Mawu ɖe asi le wo ŋu be woawɔ nu si dzro woƒe dzi, eye woatsɔ woƒe ŋutilã awɔ ŋunyɔnu kple ŋukpenanu kple wo nɔewo. Woawoe nye ame siwo trɔ Mawu ƒe nyateƒe la wɔ aʋatsoe. Wosubɔ nu siwo Mawu wɔ la hede ta agu na wo, ɖe nuawo wɔla si dena kafukafu yi ɖase mavɔ me la ŋutɔ teƒe. Amen. Le esia ta la, Mawu ɖe asi le wo ŋuti, eye fieŋuifieŋui ɖua wo dzi, ale be wowɔa ŋukpenanuwo. Woƒe nyɔnuwo dɔna kple nyɔnuwo, evɔ la, menye nenemae dzɔdzɔme ɖoe da ɖi o. Nenema ke woƒe ŋutsuwo hã medɔna kple nyɔnu abe ale si dzɔdzɔme ɖoe da ɖi la ene o, ke boŋ wofia gudaguda le woƒe ŋutilã me ɖe wo tɔ ŋutsuwo ŋu, ale be ŋutsu dɔna kple ŋutsu ŋukpemanɔmee. Le nugbegblẽ si wowɔ ta la, Mawu he to na wo abe ale si dze wo la ene, eye wokpɔ esia le wo ɖokui me. Esi medze wo ŋu be woaxɔ nunya vavãtɔ si tso Mawu ŋu ɖe wo ɖokui me o ta la, Mawu hã gblẽ wo ɖe woawo ŋutɔwo ƒe susu masɔmasɔ me, be woawɔ nu siwo mesɔ kura o la. Woyɔ tam kple nu madzɔmadzɔ wɔwɔwo tso ƒomevi, vɔ̃ɖivɔ̃ɖi, ŋukeklẽ kple vɔ̃ediname. Bubu siwo gaxɔ aƒe ɖe wo mee nye ŋubiabiã, amewuwu, avuwɔwɔ, amebeble, susu vɔ̃ɖiwo ŋu bubu kple ameŋunyagbɔgblɔ. Wonye ameŋugblẽlawo, ame siwo lé Mawu ɖe fu me, amedzulawo, dadalawo, adegbeƒolawo, ame siwo toa nu vɔ̃ɖi wɔwɔ vɛ, ame siwo meɖoa to wo dzilawo o, movitɔwo, ame siwo dzi menya xɔna sena o, ame siwo mekpɔa nublanui na ame o kple ame siwo sea ŋuta. Togbɔ be wonya nyuie be le Mawu ƒe se nu la, ame siwo wɔa nu siawo dzena ku hã la, wowɔa wo, eye gawu la, wodea ame bubu siwo hã wɔa nu siawo la dzi. Romatɔwo ta eve. Nɔvinye, woe le ʋɔnu drɔ̃m ame bubuwoa, ame ka ke nenye hã la, mate ŋu agblɔ be yeya yewɔa nu dzɔdzɔe o. Ne ebu fɔ ame bubuwo la, wo ŋutɔ ɖokuiwo ko nebu fɔe, elabena nu mawo ke ko wò ʋɔnudrɔ̃la ŋutɔ hã nèwɔna. Míenya be Mawu tɔ ɖe wò dzɔ. Ne edrɔ̃ ʋɔnu ame siwo wɔa nu siawo ƒomevi, nɔvinye, ke wò, ame si le ʋɔnu drɔ̃m nu siawo wɔla, evɔ wò ŋutɔ nèwɔa nu mawo ke la, ɖe nèle bubum be yeate ŋu asi le Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ nua? Alo etsɔe be Mawu nyɔa dɔme ŋutɔ, doa dzi ale gbegbe, hegbɔa dzi blewu ta, metsɔ ɖeke le me o, ke menyae be Mawu ɖe wònyo dɔme na ye, hele ye kplɔm be yeatrɔ dzime oa? Ke esi nèsẽ to, gbe be yematrɔ dzime o la, wò ŋutɔ ena tohehe si Mawu le na wò ge le ŋkeke ma dzi la, le ŋu sẽm ɖe dzi na wò ŋutɔ ɖokuiwò. Gbe ma gbe Mawu adrɔ̃ ʋɔnu dzɔdzɔe, eye wòaɖe eƒe dziku ɖe go afia, aɖo eteƒe na ame sia ame ɖe nu si wowɔ la nu. Ame siwo ku kutri hewɔ nu nyui, eye wodi ŋutikɔkɔe, bubu kple agbenyuinɔnɔ la, Mawu ana agbe mavɔwo. Ke ame siwo dzrewɔwɔ dzɔa dzi na, eye womeɖoa to nyateƒe la o, ke boŋ wolɔ̃ nu vɔ̃ɖi wɔwɔ la, Mawu ahe to na wo vevie kple dziku. Ame siwo katã tsɔ nu vɔ̃ wɔwɔ ɖo dɔe la, akpe fu, eye woase veve. Yudatɔwo gbã kple ame siwo menye Yudatɔwo o la hã. Ke ŋutikɔkɔe, bubu kple ŋutifafa anye nu nyui wɔlawo katã tɔ. Yudatɔwo gbã kple ame siwo menye Yudatɔwo o la hã. Elabena Mawu medea ame aɖeke dzi o. Ame siwo katã Mose ƒe se la mebla o, eye wowɔ nu vɔ̃ la, woahe to na wo se sia manɔmee. Ke ame siwo katã le se sia te, eye wowɔ nu vɔ̃ la, se siae woatsɔ adrɔ̃ ʋɔnuwoe. Elabena menye ame siwo ɖoa to hesia se lae le dzɔdzɔe le Mawu ŋkume o, ke boŋ ame siwo wɔa se la dzi lae. Se sia mebla ame siwo menye Yudatɔwo la hafi o, ke ne woawo ŋutɔ wɔa se la dzi, le dzɔdzɔme nu, le wo ɖokui si la,
ekema wozu sedede na wo ɖokui, togbɔ be seme le wo si hafi o hã. Ale si wowɔa nu ɖe se nui la, ɖene fiana be Mawu ŋlɔ se la ɖe woƒe dzime. Nenema ke woƒe dzitsinya hã dia ɖase na wo tso esia ŋuti, elabena ɣe aɖo yi la, woƒe tamesusu bu afɔwo, eye ɣe aɖo yi hã ebua wo be wole dzɔdzɔe. Nu si fiam nye nyanyuie la le lae nye be, alea wòava nɔ gbe ma gbe, esime Mawu le ʋɔnu drɔ̃ ge amegbetɔwo ƒe nya ɣaɣlawo to Yesu Kristo dzi. Wola eyɔa ɖokuiwo be Yudatɔ, eɖoa ŋu ɖe se la ŋu, eye nedana be Mawu ƒe ame tɔxɛ yenye. Enya Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, eye nenya nu si nye nu nyuietɔ abe ale si nesrɔ̃e tso se la me la ene. Ebua ɖokuiwo be yenye ŋkuagbãtɔ kplɔla kple kekeli na ame siwo le viviti me. Etsɔ ɖokuiwo wɔ ame manya nuwo he la kple ame siwo meti haɖe o la ƒe nufialae. Enya nyuie be nunya kple nyateƒe ɖeɖe sɔŋ le se la me. Aleke wɔ wò, ame si fia nu ame bubuwo, mafia nu ɖokuiwo? Eɖe gbeƒã be womegafifi o, evɔ la, wò ŋutɔ nèle fifim. Egblɔ be womegawɔ ahasi o, gake wò ŋutɔ nèhele ahasi wɔm. Legba nyɔa ŋu na wò, ke efia trɔ̃ ƒe menuwo, wosi ƒoa adegbe be ɖe ye wò asia dzi la, woke gada asia dzi tsɔna klɔa bubu le Mawu ŋuti. Mawunya la gblɔ alea pe be mi Yudatɔwo ƒe nuwɔnawo tae, ame siwo menye Yudatɔwo la gblɔa nya vlowo ɖe Mawu ƒe ŋkɔ ŋu ɖo. Ne ewɔ asia dzi la, ekema viɖe le wɔ aʋatsotso abe Yudatɔ ene me. Ke ne mewɔ asia dzi o la, ekema ezu abe ame manye Yudatɔ siwo metso aʋa na o la ene. Nenye be ame si menye Yudatɔ o wɔ asia ƒe ɖoɖowo dzi la, ɖe Mawu mabui abe ame si wɔ asia dzi la ene oa? Azɔ ame si menye Yudatɔ o evɔ wowɔ asia dzi la, ado ŋukpe wò, Yudatɔ si da asia dzi, togbɔ be woŋlɔ se la de asi na wò gɔ̃ hã. Menye ame si nye Yudatɔ le gota gome ɖeɖe ko loo, alo ame si wotso aʋa na le ŋutilã nu, abe ale si Mose ƒe se la gblɔe ne lae nye Yudatɔ akuakua o. Ke boŋ ame si nye Yudatɔ le eɖokui me, eye wotso aʋa na eya ŋutɔ ƒe dzilae. Aʋatsotso sia tɔgbi tso Mawu ƒe gbɔgbɔ la gbɔ, eye metso se si woŋlɔ ɖi la me o. Mawue kafua ame sia tɔgbi, ke menye amewoe o. Romatɔ ta etɔ̃. Azɔ nu ka koŋ Yudatɔ tsɔ le ŋgɔ na ame si menye Yudatɔ o la, alo vi ɖekawoe le aʋatsotso me? Vi ɖe siawo sɔgbɔ ŋutɔ. Gbã la, Yudatɔwoe Mawu tsɔ eƒe nya la de asi na, ke esi wo dometɔ aɖewo mehewɔ nuteƒe o ɖe. Esia ɖe wòfia be le esia ta Mawu hã agbe nuteƒe wɔwɔa? Ao, esia madzɔ akpɔ. Ne amegbetɔ ɖe sia ɖe zua alakpatɔ hã la, Mawu ya nyateƒetɔ ko wòanye godoo. Woŋlɔ ɖi be, ne eƒo nu la, tɔwo nedzɔ. Ne wodrɔ̃ ʋɔnuwo la, woatso afia na wo godoo. Ke azɔ nenye be nu madzɔmadzɔ si mi amegbetɔwo miewɔna lae wɔnɛ be nudzɔdzɔe si Mawu wɔna la dena ƒã la, nu ka miate ŋu agblɔ le go sia me? Ɖe miagblɔ be Mawu wɔ nu madzɔmadzɔ nenye be wòhe to na mia? Mele nya sia biam abe ale si amegbetɔ ƒoa nu ene. Gbeɖe, ne Mawu nye nu madzɔmadzɔ wɔla ɖe, aleke wòate ŋu adrɔ̃ ʋɔnu xexea mee? Ne ele alea, be nye aʋatsokaka mee Mawu ƒe nyateƒe dzena le ƒãa, be woakafui la, ekema nu ka tae woagabum nu vɔ̃ wɔlae? Ne ele alea ɖe, nu ka tae mimanɔ nu vɔ̃ wɔm ko, ale be nu nyuie nanɔ godom tso eme o? Ame aɖewo le aʋatso kam ɖe mia si xoxo, be eyae nye míaƒe nya míele gbɔgblɔm.
Nyemegblɔ nenema o. Ke ne wobu fɔ ame si agblɔ nya sia la, wotɔ dzɔ. Ekema azɔ la, ɖe mi Yudatɔwo míatɔ me nyo wu ame bubuwo tɔmea? Ao, menyo wu le go aɖeke me o. Míeɖe me do ŋgɔ va yi xoxo, be Yudatɔwo kple ame siwo menye Yudatɔwo la sia le nu vɔ̃ ƒe ŋusẽ te. Mawunya ɖo kpe dzi be ame aɖeke meli si le dzɔdzɔe o. Ao, ɖeka pɛ hã meli o. Ame aɖeke meli si sea nu gɔme o, eye ɖeke hã meli si dia Mawu ƒe mɔ o. Wo katã wotra mɔ, wo katã woda ƒu, eye ɖeke meli si wɔa nu nyuie o. Ɖeka pɛ hã meli o. Woƒe vehlo le keke ɖi abe yɔdonu vo ene. Woble ame ŋanaŋana kple woƒe aɖe. Woƒe nyawo le abe da ƒe aɖi ene le aɖe dzi na wo. Fiƒode kple veve helĩhelĩ yɔ nume na wo taŋ. Wole du dzi yina amewu ge. Ne wodzo yina la, wogblẽ aƒedo kple vevesese ɖe megbe. Womenya ale si wonɔa agbe le ŋutifafa me o, eye Mawuvɔvɔ̃ ya ɖekeɖeke mele ŋku dzi na wo. Azɔ míenya bena nu siwo se la gblɔ la, ame siwo le se la te wogblɔ wo na, bena ame sia ame nadzudzɔ eɖokui nu ɖeɖe, ale be Mawu nadrɔ̃ ʋɔnu xexeme blibo la, womabu amegbetɔ aɖeke be le dzɔdzɔe le Mawu ŋkume, esi wowɔ sea dzi ta o, elabena se la ɖeko wònana míedze asi be nu vɔ̃ li boŋ. Ke azɔ la, woɖe ale si Mawu bu ame be ele dzɔdzɔe la fia, eye esia meto se la dzi va o. Se la ŋutɔ kple Mawu ƒe gbeƒãɖelawo hã ɖi ɖase le esia ŋuti. Mawu bu ame sia ame si xɔ Kristo dzi se la be ele dzɔdzɔe. Mede vovototo aɖeke wo me o, elabena ame sia ame wɔ nu vɔ̃, eye mete va Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la gbɔ kura o. Ke Mawu ve wo nu, bu wo be wole dzɔdzɔe abe nunana ene, esi Kristo Yesu xe fe ɖe wo nu la ta. Mawu ŋutɔe do ŋgɔ tsɔ Kristo la ɖo anyi bena to eƒe ku me la, woatsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mí, ne míexɔ edzi se ko. Esia ɖe fia be Mawu wɔa nu dzɔdzɔe, elabe egbɔ dzi blewu heŋe aɖaʋaƒu nu vɔ̃ siwo míewɔ tsã la dzi. Ewɔ esia bena yeaɖe afia le egbeŋkeke siawo me, be ye ŋutɔ la ɖe yele dzɔdzɔe, eye yebua ame si xɔ Yesu dzi se la hã be ele dzɔdzɔe. Azɔ la, nu ka kom míate ŋu agatsɔ aƒo adegbee? Naneke megali o. Susu ka tae? Esi míewɔ sea dzi tae loo? Gbeɖe. Ke esi míexɔ se tae, nyati si míetu tsitre lae nye be wobua ame be ele dzɔdzɔe, nenye be exɔ Kristo dzi se. Ke menye esi wowɔ sea dzi ta o. Alo Mawu la, Yudatɔwo ɖeɖe ko ƒe Mawu wònye loo? Ɖe menye ame siwo menye Yudatɔwo la hã tɔa? Enye woawo hã ƒe Mawu baa. Ale Mawu ɖeka koe li. Eyae abu ame siwo nye Yudatɔwo be wole dzɔdzɔe le woƒe xɔse nu, eye wòabu ame siwo menye Yudatɔwo la hã be wole dzɔdzɔe le woƒe xɔse nu. Ekema menye ɖema míetsɔ xɔse sia le se la ɖem ɖa oa? Kpao, ɖe boŋ míelé se la ɖe te sesĩe. Romatɔwo ta ene. Azɔ nya ka míate ŋu agblɔ tso Abraham, mía tɔgbui le dzidzimenu ŋuti? Nu kae wòkpɔ le nya sia ŋu? Nenye be Mawu ɖe wòbu Abraham be ele dzɔdzɔe le dɔ si wowɔ ta la, ekema nane anɔ esi wòatsɔ aƒo adegbee. Ke menye le Mawu ŋkume ya o. Ke nya ka mawunya la gblɔ? Ebe Abraham xɔ Mawu dzi se, eya ta Mawu bui be ele dzɔdzɔe. Ne ame aɖe wɔ dɔ woxe fe nɛ la,
Womebua fetua abe domenyo ene o. Ke bon abe nu sinye eya ŋutɔtɔ wotsɔnɛ la ene. Kene ame si mewɔa dɔ aɖeke o. Ke bon woxɔ ame si bua ame mavɔ Mawu be wole dzɔdzɔe la dzi se la. Ekema eƒe xɔse tae wobui be ele dzɔdzɔe. Ale wɔ David hã gblɔ be, ame si Mawu bu be ele dzɔdzɔe, evɔ menye ɖe nane si wowɔ la ta o la, enye yayra me. Egblɔ be, Mawu yra ame siwo eya ŋutɔ tsɔ woƒe vodadawo ke wo la, ame siwo ƒe nu vɔ̃wo dzi wotsyɔ nui. Mawu yra ame si Aƒetɔ la mebu nu vɔ̃ na o la, ame siwo nye Yudatɔwo ɖeɖe ko Mawu yra loo, alo eyra ame siwo menye Yudatɔwo o la hã. Míegblɔ be wobu Abraham be ele dzɔdzɔe le eƒe xɔse ta. Ke nɔnɔme ka mee wònɔ hafi wobui nɛ? Ɖe wotu aʋa nɛ hafi loo alo wometue nɛ o? O, ema yi la, wometue nɛ haɖe o. Emegbe hafi wova tu aʋa na Abraham, abe dzesi ene atsɔ aɖo kpe dzi, be Mawu bui be ele dzɔdzɔe le eƒe xɔse ta. Togbɔ be le ema yi la, womekpɔ tu aʋa nɛ haɖe o hã. Ale Abraham va zu fofo na ame siwo katã xɔse. Togbɔ be wometu aʋa na wo o hã la, wobuwo be wole dzɔdzɔe. Nenema ke wòganye fofo na ame siwo wotu aʋa na la hãe. Menye si wotu aʋa na wo la ta ɖeɖe ko o, ke boŋ le si wonɔ agbe le xɔse me, abe ale si mía fofo Abraham nɔe ene, hafi wova tu aʋa nɛ la ta. Mawu do ŋgbe na Abraham kple eƒe dzidzimeviwo be yeatsɔ xexea me awɔ domenyui na wo. Menye si Abraham wɔ sea dzi tae Mawu do ŋgbe sia nɛ ɖo, ke boŋ esi woxɔ se, eye Mawu bui be ele dzɔdzɔe la tae. Nenye be ame siwo wɔa sea dzi la koe axɔ nu si ŋgbe Mawu do la, ekema xɔse la zu nudzodzro, eye ŋugbedodo la hã woɖee ɖa. Mawu ƒe dzikoe se la hena va nɛ. Ke afi si se mele o la, womeda se dzi hã le afi ma o. Le esia ta la, xɔse dzie ŋugbedodo la tsitre ɖo, ale be nu si ŋugbe wodo la, va zu nu si Mawu ve mía nu hetsɔ na mí. Ame siwo katã nye Abraham ƒe dzidzimeviwo la faa. Menye ame siwo wɔ asia dzi la ɖeɖe koe wòli na o, ke boŋ eli na ame siwo katã xɔse la hã abe ale si Abraham xɔse ene. Elabena Abraham ye nye mí ame siwo katã xɔse la fofo. Woŋlɔ ɖi be, metsɔ wò ɖo dukɔ geɖewo fofoe, ale ŋugbedodo sia li ke le Mawu ŋkume. Mawu sia dzie Abraham xɔse. Eyae gbɔ agbe ame kukuwo, eye eyae yɔa nu siwo mele xexea me tsã o la, wovana nɔ anyi. Togbɔ be mɔkpɔkpɔ aɖeke meganɔ anyi o hã la, Abraham ya ganɔ mɔ kpɔm kple xɔse kokoko, be yele dukɔ geɖewo fofo zu ge, abe ale si wogblɔe na ye la ene be, alea gbegbe wò dzidzimeviwo le agbɔsɔ ge nye si. Exɔ abe ƒe 100 sɔŋ ene, nenye be ebu eƒe ŋutilã si trɔ zu nukuku vɔ, kple ale si Sara hã ƒe vidzidɔ ku vɔ la ŋu la, eƒe xɔse agbɔdzɔ. Ke esiawo mena eƒe xɔse gbɔdzɔ o, meke ɖi le eɖokui me, le nu si ŋugbe Mawu do nɛ la ŋu, wòava zu be mexɔ Mawu dzi se o. Ke boŋ eƒe xɔse gasẽ ŋu ɖe edzi wu, eye wòtsɔ bubu na Mawu. Eka ɖe edzi bliboe be Mawu ate ŋu awɔ nu si ŋugbe wòdo la godoo. Le xɔse si le esi ta la, Mawu bui be ele dzɔdzɔe. Nya si wogblɔ be Mawu bui be ele dzɔdzɔe la, menye Abraham ɖeɖe ko ta wogblɔe ɖo, ke boŋ míawo hã míatae, mí ame siwo xɔ Mawu, ame si fɔ Yesu míaƒe tɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome dzi se la, woabu míawo hã be míele dzɔdzɔe nenema ke. Míaƒe vodadawo tae wowui ɖo, eye Mawu fɔe ɖe tsitre, ale be woabu mí be míele dzɔdzɔe. Romatɔwo ta 5. Azɔ esi Mawu bu mí be míele dzɔdzɔe to xɔse me vɔ la, ŋutifafa le mía kple Mawu dome to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi.
To ya madila, mo buna miazon, be mauna ve mianu, eye miele pa menu vevela me fifia, miele mok pong ple dizo, be mio ha mia po gome le mau pe nguti ko kwela me. Gaula, me kwa dizo, ne mie kaka gohan, ela bena mie nyabe kakao nana mie sran jidodo, jidodo nana mie liake, kelili nana mie sran ale si mie akpomwe, mokpokpo me nana mie dua nkpeo. Ela bena mau troi pe lono la kode mia pe jime, to gbogbo si wona mi la ji. Ela bena esime wona vole mia unken la. Ema ime tututue Kristo kude ame mavon ma wota. Pan hafi ame ade anlobe ya kude ame zodiade ta. Dohi ame ade adoji be ya kude ame sinywa domena ame la yata. Ke maude ale si won lomi la fiami. Le si amebe, esime mie ganye nouveau en laola, Kristo kude miata. Ale esi wo bumi be mie le zodze le Kristo fe kula tala. Mau ademi gedewu to efe jikume. Ela bena esime mie nye mau fe futola. Via kude miata he la vumi. Esi o la vumi vo fifiala. Ele mia dege gedewu. Ela bena elagbe. Menye ma dede kweo. Ke bon mau webe mion ha. Mie kwa jizo. To mia feto Yesu Kristo ji. Ela bena eye la vule mia kple mau dome. Nous vont Amerika koji gere kekeame. Eye kuto nous vont diva. Ale ku kakade amegbeto fumia katan dome. Ela bena amesia me won nous vont. Le nyatepe mela. Nous vont no kekeame hafi mose pe selava. Kene seme liola. Ome buana ne kebe enye nous vont. To Adam ngoli vu vasere mose ngoli la. Kuno ame wum. E vola. Amesi owum wonola pe nouveau me no abe esi Adam wola ene hafiu. Adam de sosoge kple amesi le vavagela. Nenyebe amegede oku le vo si Amerika ade datala. Ekema eme kofambe mau ave amegede onu. Wato efe nunanala anau fa gedeu. Le alesi Amerikama sinye Yesu Kristo la vemia nui lata. Nunana si mau na fala. Mais les abeilles nous si Amerikama fait nous vont révéler eneo. Nous vont si Amerikama ola. Odrovonu. Bufo. Que nous nana si mauna fala. Webe obu amegede. Si o nous vont la ya. Bombe o les odze. Eme kofambe Amerika fait nous vont. Si o ola nabe kuva duji. Les Amerika siata. Que nous nana si mauve amenu henna fala wo dogede usan. Ewo amesi okwesela be ole dodze. Eye nwuse do nwube wano agbe. Le Amerikama sinye Yesu Kristo lata. Ale abeale si Amerika pe nouveau. Si wo ona be obufo amokatan. Be o tome dzo enela. Enema ke Amerika de pe nou dodze si wo ola. Na be o dogena amokatan be o tojo. Eye o khoude agbe. Abeale si Amerika pe to mado na be amokatan zunuvon ola enela. Nenema ke amebubu ha fe tododo le nanagebe amegede nazu amezozeo. Sela ya deko va be nouvon wo na ga sengu deji. Ke afisi nouvon wo sengu lela. Mao gave amenu gedeu. Alebe abale si nouvon duji kple kuenela. Nenema ke mao pa menu veve han leji dumi. Be amena wonu zoze. Alebe wavano agbe mavo. To Yesu Kristo mi apetolaji. Roma tota ade. Azonyaka le miasi. De mia globe mi no nouvon oji. Alebe mauhana no mia nou vemde jiwa. Gbede. Aleke womi amesi okuna nouvon hohola. Miaga no ewo oji. Alo de mienye mi amesi okatan o demo titana be mia wo de kakple Kristo Yesu la.
de o de tanami be miawɔ ɖeka kpli le eƒe kume hã wa. Eya ta esi wode mawo ti tanami ko la, míeku abe ya ene xoxo, eye woɖi mí kpakplii. Ale be abe ale si wofɔ Kristo tso ame kukuwo dome le Fofo la ƒe ŋutikɔkɔe me ene la, nenema ke míawo hã míanɔ agbe yeye. Elabena ne míewɔ ɖeka kplii le ku si wòku la me la, ekema míaganɔ ɖeka kplii godoo atitre hã tso ame kukuwo dome abe eya ke ene. Míenya esia bena woklã nɔnɔme xoxo si nɔ mía si la ɖe atitsoga ŋu kple Kristo, be ne ŋutilã sia si lɔ̃ nu vɔ̃ wɔwɔ la natrɔ ɖa keŋ, ale be míaganye nu vɔ̃ ƒe kluviwo azɔ o. Elabena ne ame aɖe nya ku ko la, edo le nu vɔ̃ si me. Ke ne míeku kple Kristo la, ekema míexɔe se be míanɔ agbe hã kpakplii. Míenya bena esi wofɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome ta, magaku akpɔ, ku megakpɔ ŋusẽ ɖe dzi o. Ku si wòku la, nu vɔ̃e wòkui la, zi ɖeka ko hena ɣeyiɣiawo katã. Ke agbe si wole fifia ya, nye Mawu tɔ. Alia ke wole be miawo hã miabu mia ɖokui, be yewoku na nu vɔ̃, eye azɔ yewole agbe na Mawu le ɖeka si miewɔ kple Yesu Kristo ta. Eya ta migana nu vɔ̃ naɖu dzi azɔ le miaƒe ameti si le kuku ge la me, ale be wòazi mia dzi, miawɔ eƒe didiwo dzi o. Migaɖe asi le miaƒe ŋutinu aɖeke ŋu na nu vɔ̃, ne wòatsɔe ayi nu vɔ̃ɖi aɖeke wɔ ge o. Le esia teƒe la, mitsɔ mia ɖokui ke Mawu faa boŋ, abe ame siwo woɖe tso ku me va agbe me la ene. Miɖe asi le miaƒe ŋutinuwo ŋu na Mawu, be woanye ŋudɔwɔnu siwo wòatsɔ awɔ nudzɔdzɔe lae. Mele be nu vɔ̃ nagaɖu mia dzi azɔ o, elabena miegale se te o, ke boŋ Mawu ƒe amenuveve te miele. Nya ka wònye gblɔm miele? Ɖe míagblɔ be míate ŋu aganɔ nu vɔ̃ wɔm faa, elabe míegale se te o, eye Mawu le mía nu vem taa. Gbeɖe, mienya nyuie be ne mietsɔ mia ɖokui wɔ subɔlawoe na ame aɖe, be yewoaɖo toe la, miezu ame si ƒe gbedzi wɔm miele la ƒe kluviwo. Nenye nu vɔ̃ ƒe gbedzie miewɔ la, yomedzenu lae nye ku. Nenye Mawu ƒe gbedie miewɔ la, yomedzenu lae nye nudzɔdzɔe wɔwɔ. Akpe na Mawu kakaka, elabena mi ame siwo nye nu vɔ̃ ƒe kluviwo tsã la, mieva xɔ nufafia sia kple dzi blibo hele dzi wɔm pɛpɛpɛ, ale be miedo le nu vɔ̃ si me, eye mieva zu Mawu ƒe kluviwo, be miawɔ nudzɔdzɔe. Mele nu ƒom ko abe amegbetɔ ene, le ale si amegbetɔwo gbɔdzɔnae ta, be miate ŋu ase eme. Nu si mewɔnɛ la nye be, tsã la mieɖe asi le miaƒe ŋutinuwo ŋu, eye wozu kluviwo nɔ nu makɔmakɔ kple nu vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe ƒomevi wɔm. Nenema ke migaɖe asi le miaƒe ŋutinuwo ŋu fifia hã, be woanye kluvi siwo awɔ nudzɔdzɔe, esi fia be woawɔ nu si le kɔkɔe la. Esi mienye nu vɔ̃ ƒe kluviwo la, menye dzizizi be miawɔ nudzɔdzɔe o. Vi ɖeka miekpɔ tso nuwɔna mawo siwo va le ŋu kpem na mi fifia la me. Kukoe nuwɔna mawo hene ve mlɔeba, ke fifia la, woɖe mi tso nu vɔ̃ si me, eye mieva zu Mawu ƒe kluviwo. Viɖe si miekpɔ la nye be mietsɔ miaƒe agbe nae blibo, be woawɔe kɔkɔe, eye le nuwu la, miakpɔ agbe mavɔ. Kue nye nu si nu vɔ̃ tsɔna xea fee, ke nunena si Mawu na faa lae nye agbe mavɔ. Esi ame siwo le hadede me kple Kristo Yesu míaƒe tɔ la xɔna. Romatɔ ta adre. Nɔviwo, mi ame siwo nya Mose ƒe se la, míase nya sia me nam. Mia ŋutɔ mienyae, be se la bla me, zi ale si wole agbe la ko. Le kpɔɖeŋu me, se bla nyɔnu srɔ̃tɔ ɖe srɔ̃a ŋu, nenye be ŋutsua nya le agbe ko. Ke ne ŋutsua ku la, ekema nyɔnu la vo tso se ma, si ble ɖe ŋutsua ŋu la si me. Ale ne ede ŋutsu bubu gbɔ, esime srɔ̃a le agbe la,
ekema ezu ahasitɔ. Ke ne srɔ̃ ŋutsua ku la, se sia megablẽ o, eye ne eɖe ŋutsu bubu la, mewɔ ahasi o. Nɔvinyewo, alea wòle kple miawo hã. Le se la gome la, mieku, elabena mienye Kristo ƒe ŋutinu aɖe, eye fifia la, miezu eya ame siwo fɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la tɔ, be ne miawɔ dɔ nyuie si aɖe vi na Mawu, elabena esime mienɔ agbe ɖe dzɔdzɔme nu la, didi vɔ̃ siwo se la nyɔna le míaƒe ŋutilã me la wua mí. Ke azɔ la, miedo tso se la si me, elabena mieku na se si de ga mí goŋ tsã la. Ale míaƒe subɔsubɔ meganye tsãtɔ si ku ɖe se si woŋlɔ ɖe agbalẽ me la tɔgbe ŋu o, ke boŋ ezu agbenɔnɔ yeye si gbɔgbɔ la nana míenɔna la. Nyaka míagblɔ azɔ, ɖe míagblɔ be se la nye nu vɔ̃a, mele nenema kura o. Ke ne se la ɖe meli o la, anyi ne nyemedze si nu si nye nu vɔ̃ o. Ne se la ɖe megblɔ be megabiã ŋu o la, anyi ne nyemenya ale si wobiã ŋui o. To se la dzi la, nu vɔ̃ kpɔ mɔnu nyɔŋubabiã ɖe sia ɖe ƒomevi le menye. Ne se la ɖe meli o la, anyi ne ŋusẽ aɖeke manɔ nu vɔ̃ si o. Nye ŋutɔ menɔ agbe, se la manyamanyɛ kpɔ. Ke tso esime meva nya be se la li ko la, nu vɔ̃ nyɔ hefɔ ɖe tsitre zi ɖeka, eye meku. Ale se siwo na be wòahe agbe vɛ nam la zu ku boŋ nam. Ale nu vɔ̃ kpɔ mɔnu to se la dzi blem hewum. Nu kɔkɔe se la ŋutɔ nye hafi. Nenema ke ɖoɖoawo hã le kɔkɔe, dzɔdzɔe, eye wonyo. Ekema nu nyui sia zu ku nama. Ao, menye nenema o. Ke boŋ nu vɔ̃e wɔ nu nyui la ŋu dɔ tsɔ he ku vɛ nam. Ale si nu vɔ̃ nye nu vɔ̃ɖi la, de ƒã le esia me be etoa se la ŋutɔ me gavɔ̃ɖina ɖe edzi wu gɔ̃. Mienya bena sia la gbɔgbɔmenu wònye. Nye la menye amegbetɔ si wodzrana nu vɔ̃. Nye ŋutɔ nyemesia nye nuwɔna gɔme o. Nu si medi be mawɔ la, menye yae mewɔna o. Ke nu si melé fui la boŋ mewɔna. Azɔ nenye be nu si nyemedi be mawɔ lae mewɔna la, ekema melɔ̃ ɖe edzi be se la tɔ dzɔ. Ale nu si wɔm mele la, meganye nye ŋutɔe le wɔm o, ke boŋ nu vɔ̃ si le menye lae. Menya be nu nyui aɖeke mele nye ŋutɔ menye o. Le ale si medzɔ abe amegbetɔ ene la ta. Togbɔ be medina vevie be mawɔ nu nyui hã la, nyemete ŋu wɔnɛ o. Nu nyui si medina be mawɔ la, nyemewɔa eya o. Ke boŋ nu vɔ̃ɖi si nyemedina be mawɔ lae mewɔna. Ne nu si nyemedina be mawɔ lae mewɔna la, ekema meganye nye ŋutɔe nye ma le nua wɔm o. Ke boŋ nu vɔ̃ si le menye lae. Ale meke ɖe se sia ŋu le ɖokuinye me be, ne medi be mawɔ nyui la, vɔ̃ boŋ koe mewɔna. Mekpɔa dzidzɔ le Mawu ƒe se la ŋuti le ɖokuinye me ke. Ke mekpɔ bena se bubu sãa ye le dɔ wɔm le nye ŋutinuwo me, eye eya tsitre ɖe esi dzi mede asi ɖo le nye susu me la ŋu. Se sia tsɔm de game na nu vɔ̃ ƒe se si le dɔ wɔm le nye ŋutinuwo me la. Ao, nye nublanuitɔ, ame kae aɖem tso ŋutilã sia si hem ɖo ta ku gbɔe la si me. Akpe na Mawu kakaka to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Azɔ la, ale si mele lae nye si. Mewɔa Mawu ƒe se la dzi le ɖokuinye si le dzi me, ke mele nu vɔ̃ ƒe se te le nye ŋutilã me. Romatɔ ta enyi. Azɔ la, ame aɖeke mate ŋu abu fɔ ame siwo le hadede me kple Kristo Yesu la o. Elabena gbɔgbɔ ƒe se si na agbe ame si le hadede me kple Kristo Yesu la, ɖem tso nu vɔ̃ kple eku ƒe se la si me.
nu si se la mete ŋu wɔ elabena ŋutilã la xɔ ŋusẽ le esi la, eyae Mawu wɔ azɔ. Edɔ via ɖa le amegbetɔwo ƒe ŋutilã si wɔa nu vɔ̃ la me ɖe nu vɔ̃ ta, eye wòva bu fɔ nu vɔ̃ heɖee ɖa. Mawu wɔ esia ale bena mí ame siwo zɔna le gbɔgbɔ nu, ke menye le ŋutilã nu o la, míade blibo le nudzɔdzɔe wɔwɔ si se la di tso mía si be míawɔ la me. Elabena ame siwo nɔ agbe abe ale si woƒe ŋutilã di ene la, nu siwo ŋutilã hiã la ŋu ko wobuna. Ke ame siwo nɔ agbe abe ale si gbɔgbɔ la di ene la, nu siwo gbɔgbɔ la hiã la ŋu ko wobuna. Ame si bua nu siwo eƒe ŋutilã di la ɖeɖe ko ŋu la, aku. Ke ame si bua nu siwo Mawu ƒe gbɔgbɔ di la ɖeɖe ko ŋu la, eyae anɔ agbe ahakpɔ ŋutifafa. Ale ame si bua nu siwo ŋutilã di la ɖeɖe ko ŋu la zua Mawu ƒe futɔ, eye mewɔa Mawu ƒe se dzi o. Le nyateƒe me la, mate ŋui hã o vavã. Ame siwo nɔ agbe abe ale si woƒe ŋutilã di ene la, ƒe nuwɔna mate ŋu ade Mawu ŋu o. Ke ne Mawu ƒe gbɔgbɔ la xɔ anyinɔ ɖe mia me keŋ la, miegale agbe ɖe nu si ŋutilã di la nu o, ke boŋ nu si gbɔgbɔ la di la nue miele agbe le. Ame si me Kristo ƒe gbɔgbɔ mele o la, menye Kristo tɔ o. Ke ne Kristo le mia me la, ekema togbɔ be miaƒe ŋutilã aku le nu vɔ̃ ta hã la, miaƒe gbɔgbɔ ya anɔ agbe, esi wobu mi be miele dzɔdzɔe xoxo ta. Ne ame si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ le mia me la, ekema eya ame si fɔ Kristo ɖe tsitre la agbɔ agbe miawo hã miaƒe ŋutilã si le kuku ge la to eƒe gbɔgbɔ si le mia me la dzi. Ale nɔviwo, dɔ aɖe tsi mia ŋu si wodze be miawɔ godoo, ke menye dɔ si ŋutilã di la wònye ne mianɔ agbe le nu si ŋutilã di la nu o. Ne mienɔ agbe ɖe nu siwo ŋutilã di nu la, miaku. Ke ne mietsɔ gbɔgbɔ la wu dɔwɔna siwo ŋutilã wɔna la, mianɔ agbe. Ame siwo katã Mawu ƒe gbɔgbɔ la kplɔna la, Mawuviwo nye. Menye gbɔgbɔ si nɔa kluviwo me la wotsɔ na mi, be ne miaganɔ vɔvɔm o, ke boŋ gbɔgbɔ si nɔa viwo mee miexɔ. Esia ta ne miedo ɣli be, ao fofo nye lɔlɔ̃tɔ la, Mawu ƒe gbɔgbɔ la ŋutɔe wɔ ɖeka kple míaƒe gbɔgbɔ heɖia ɖase na mi be Mawuviwo mienye. Ke nenye be Mawuviwo mienye la, ekema Mawu ƒe domenyilawo hã mienye, eye míanyi dome kple Kristo. Ale si miekpe fui abe Kristo ene la, nenema ke woado míawo hã ɖe dzi abe ya ene. Le nye nukpɔkpɔ nu la, ne wotsɔ fu siwo kpem miele fifia la sɔ ɖe ŋutikɔkɔe si ɖe ge woala afia mi ŋu la, fukpekpeawo meɖi naneke kura o. Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã le lalam heti dzi vevie be Mawu naɖe viawo ɖe go afia, elabena wobu fɔ Mawu ƒe nuwɔwɔwo be wonye nu maɖinuwo, ke menye le wo ɖokui si o. Mawu ŋutɔe ɖoe be wòanɔ nenema. Ke hã la, mɔkpɔkpɔ sia li be gbe aɖe gbe la, nu siwo katã Mawu wɔ la maganye kluviwo azɔ o. Woava vo, eye womagblẽ o, ale be woawo hã woakpɔ gome le ablɔɖe kple ŋutikɔkɔe si na ge woala Mawuviwo la me. Elabena míenya bena, va se ɖe fifi la, Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã le veve sem hele ŋeŋem, abe nyɔnu funɔ si fu le ɖuɖum la ene. Ke menye Mawu ƒe nuwɔwɔwo ɖeɖe ko hãe o, ke boŋ mí ame siwo do ŋgɔ ɖɔ gbɔgbɔ la ƒe nunanawo kpɔ la hãe. Míele ŋeŋem le mía ɖokui me, hele lalam be woaɖe míaƒe ŋutilã be ne míazu viwo. Mɔkpɔkpɔ siae na Mawu xɔ mí ɖe agbe. Nu si kpɔm ame aɖe le xoxo la, megakpɔ amɔ nɛ o. Ame ka gakpɔ amɔ na nu si kpɔm wòle la? Ke ne míele mɔ kpɔm na nu si míekpɔna o la, ekema míedo dzi le elalam. Alea tututue gbɔgbɔ la kpena ɖe mí ame siwo gbɔdzɔ la hã ŋui, elabena míenya ale si míado gbe ɖa wòadze Mawu ŋu o. Ke gbɔgbɔ la ŋutɔe xɔanya ɖe mía nu le Mawu gbɔ kple ŋeŋe manyagblɔ. Mawu ame si dzra amewo katã ƒe dzime kpɔna la nya gbɔgbɔ la ƒe didi.
elabena gbɔgbɔ lae xɔ anya ɖe ame siwo ŋu wokɔ la nu, abe ale si Mawu ŋutɔ ɖoe la ene. Míenye bena Mawu wɔa nuwo katã wova zɔa nyuie na ame siwo lɔ̃e la. Ame siawoe eya ŋutɔ yɔ, abe ale si wòɖoe da ɖi la ene. Mawu tia ame siwo wònya xoxo la ɖi be woava zu abe yevi la ene, ale be yevi nava nye ŋgɔgbevi le nɔvi geɖewo dome. Ame siwo ŋu wòwɔ ɖoɖo sia ɖo la, woawo hãe wòyɔ. Ame siwo wòyɔ la, woawo hãe wòbu be wole dzɔdzɔe, eye ame siwo wòbu be wole dzɔdzɔe la, woawo hãe wòdo ɖe dzi. Azɔ nu ka fiam nya siawo katã le? Ne Mawu le mía dzi la, ame ka atitre ɖe mía ŋuti? Mawu ma si megbe via tsɔtsɔ na mí o, ke boŋ wòtsɔe na faa ɖe mí katã mía ta la, ɖe matsɔ nu bubuwo katã hã akpe ɖe ŋuti na mí oa? Ame ka ate ŋu atsɔ nya ɖe Mawu ƒe ametatiawo ŋu? Mawu ŋutɔe bu ame be ele dzɔdzɔe. Ɖe ame aɖe ate ŋu abu fɔ mía? Kristoe nye ame si ku, ke gawu la, eyae nye ame si wofɔ ɖe tsitre hã, ame si le Mawu ƒe nuɖusime, eye woxɔ anya ɖe mía nu. Ame ka alo nu ka gɔ̃ ate ŋu ama mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ na mí gbɔ? Fukpekpe alo xaxa, alo yometiti, alo dɔwuame, alo amamanɔnɔ, alo ŋɔdzinu aɖe, alo amewuwu kple lãnu loo? Woŋlɔe ɖe mawunya la me be, wole mía wuwu dzi le tawò ŋkeke blibo la, wobu mí ko abe alẽ si woyina wuwu ge la ene. Ke le nu siawo katã me la, míeɖu dzi wu ale si míebui gɔ̃ hã, elabena Kristo lɔ̃ mí, elabena meka ɖe edzi bliboe be naneke meli si ama mí ɖa tso eƒe lɔlɔ̃ gbɔ, kue loo alo agbe yea, mawudɔlawoe loo alo gbɔgbɔmeŋusẽwo yea, nu siwo le fifiae loo alo nu siwo gbɔna dzɔdzɔ ge yea, ŋusẽ siwo le dziƒo ʋĩ ke loo alo siwo le gogloƒewo ke lae loo, alo nuwɔwɔ bubu ƒomevi aɖea? Naneke kura meli si ate ŋu ama mí ɖa tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ na mí, si míekpɔ to Kristo Yesu mía Aƒetɔ dzi la gbɔ akpɔ gbeɖe o. Romatɔ ta 9. Nu si megblɔ la nye nyateƒe, nyemeka aʋatso o, elabena Kristo tɔ menye. Nye dzitsinya si dzi Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖu la hã gblɔna nam kple kakaɖedzi be nyemele aʋatso kam o. Mele nu xam vevie, eye nye dzi le veve sem madzudzɔe le nɔvinye siwo nye nye ƒometɔwo le xexe sia me la ta. Edzrom gɔ̃ hã be le woawo ta la, Mawu na ƒo fi adem faa, ahanyam ɖa tso Kristo ŋuti hafi, elabena woawoe nye Israel dukɔ si Mawu tia, eye woawoe trɔ zu viawo. Eɖe ƒe ŋutikɔkɔe fiawo, woawoe wòbla nu kplii. Woawoe Mawu tsɔ eƒe se la na hefia ale si woasubɔe la ƒe mɔnuwo. Woawoe wòdo ŋugbeawo hã na, wodzɔ tso tɔgbuitɔgbui xɔŋkɔawo me, eye woawo mee Kristo dzɔ tso abe amegbetɔ ene. Woakafu Mawu si ɖu nu sia nu dzi yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Mawu ƒe nya la mezu dzodzro hafi o, elabena menye ame siwo katã dzɔ tso Israel ƒomea me lae nye Israelvi akuakuawo. Mawu gblɔ na Abraham be, Isak ƒe dzidzimeviwoe anye viwo. Egɔmee nye be, menye vi siwo Abraham dzi abe amegbetɔ ene lae nye Mawu viwo, ke boŋ esiwo ŋugbe Mawu do nɛ hafi wodzi wo lae nye eƒe dzidzimeviwo. Nya si Mawu gblɔ tsɔ do ŋugbe nɛ lae nye be, ƒe si gbɔna ƒe ɣe alo ɣi la magatrɔ ava, eye Sara adzi ŋutsuvi. Nenema ke le Rebeka gome hã la, viŋutsuvi eve siwo wòdzi la, mía tɔgbui Isak kee nye wo fofo, ke be viŋutsuvi eveawo dometɔ ɖeka nadzɔ abe ale si Mawu ŋutɔ ɖoe ɖi godoo ene la, Mawu gblɔ na Rebeka be,
xoxoetɔ ava subɔ ɖevitɔ. Egblɔ esia ne xoxoxo da ɖi hafi wòva dzi wo. Ale be tatia si Mawu ŋutɔ ɖo ɖi hewɔ la meku ɖe nyuie alo vɔ̃ aɖe si viŋutsuvi eveawo dometɔ aɖe wɔ la ŋu o. Woŋlɔe ɖi be, melɔ̃ Yakob ƒe nya, ke melé fu Esau ya. Nu ka míagblɔe tso esia ŋuti? Be Mawu hã wɔa nu madzɔmadzɔ loo? Gbeɖe, elabena egblɔ na Mose be, ame si nu medi be mave la, eya nue mave, eye ame si medi be makpɔ nublanui na la, eyae makpɔ nublanui na. Ale be menye ame aɖe ƒe lɔlɔ̃nu alo eƒe agbagbadzedze ŋu tatia la ku ɖo, ke boŋ ale si Mawu vea ame nui ŋu wòku ɖo. Mawu gblɔ na Egipte fia gã le mawunya me be, nu si ta metsɔ wò ɖo fia lae nye be mato dziwò aɖe nye ŋusẽ ɖe go afia, ale be nye ŋkɔ nade du le xexea me katã. Ale ame si Mawu di be yeakpɔ nublanui na la, eyae wòkpɔnɛ na, eye ame si wòdi be yeana wòasẽ to la, eyae wònana wòsẽa to. Ame aɖe abiam be, ne le nenema la, ekema nu ka ta Mawu gabu afɔa me ɖo? Ame ka ate ŋu atsi tre ɖe eƒe lɔlɔ̃nu ŋuti? Wò amegbetɔ, ame ka nenye aƒo nu do ɖe Mawu gbɔ nenema? Ɖe nu si ame aɖe tsɔ anyi me la, ate ŋu abia eme la be, nu ka ta nemem alea ɖo? Mahã. Ɖe zeme la mekpɔ mɔ atsɔ anyi si wonyama hemli la ame nu si wolɔ̃ la wa? Ɖe mate ŋu atsɔ anyi si wonyama hemli la ƒe ɖe ame ze tɔxɛ aɖe, si anya kpɔ, ke wòatsɔ esi susɔ la ame zedzro aɖe ko hã oa? Nenye be Mawu le eƒe dziku kple ŋusẽ ɖe ge afia ame siwo ŋu wòdo dziku ɖo, siwo le atsrɔ̃ godoo, evɔ wògahe gbɔ dzi ble o, helé wo ɖe te ɣeyiɣi didi aɖe la, nya ka le asiwò? Alo ne Mawu di be yeaɖe kesinɔnu siwo le eƒe ŋutikɔkɔe la me la ɖe go afia mí, ame siwo wòkpɔ nublanui na, ame siwo ya ŋutɔ yɔ tso Yudatɔwo kple ame siwo menye Yudatɔwo la dome, eye wòdzra mí ɖo be míava xɔ ŋutikɔkɔe sia la, nya aɖe le ame aɖe si wòagblɔa? Egblɔ le Hosea ƒe agbalẽ me kɔtɛe be, dukɔ si menye nye dukɔ lae mayɔ be nye dukɔ, ame siwo nyemelɔ̃ lae mayɔ be nye lɔlɔ̃tɔwo. Afi si wogblɔ na wo le be, mienye nye dukɔ la, afi ma tututue woayɔ wo le be, Mawu gbagbe la viwo. Israel ŋutie Yesaya do ɣli le gblɔ be, togbɔ be Israelviwo sɔgbɔ abe ƒutake ene hã la, wo dome ame ʋɛ aɖewo koe le akpɔxɔxɔ, elabena Aƒetɔ la adrɔ̃ ʋɔnu ame siwo katã le anyigba dzi la pɛpɛpɛ kple alɔtsɔtsɔe, eye nya sia nya awu enu zi ɖeka. Yesaya gagblɔ nya ɖi be, ɖe menye Aƒetɔ Ŋusẽkatãtɔ lae gblẽ dzidzimevi aɖewo ɖi na mí o la, anye ne míetrɔ zu abe Sodom du la ene, eye míasɔ kple Gomora du. Nu ka koŋ wònye gblɔm mele? Mebe ame siwo menye Yudatɔwo o, eye womele ʋiʋlim be yewoawɔ nu dzɔdzɔe o la, va zu ame dzɔdzɔewo le xɔse si le wo si la ta. Ke Israelviwo, ame siwo le ʋiʋlim be yewoawɔ se dzi azu dzɔdzɔe la, mete ŋu wɔ edzi o. Nu ka tae wòle nenema? Elabena wometsɔ xɔse di nu si wodi lae o, ke boŋ woɖo ŋu ɖe woawo ŋutɔwo ƒe agbagbadzedze ŋu. Ale wokli kpe si ame klina la, abe ale si woŋlɔe ɖi ene be, kpɔ ɖa, mele kpe si ame akli adze anyi la ɖom anyi ɖe Zion. Amewo akli kpe sia adze anyi, ke ame siwo aɖo dzi ɖe eya ma ŋu la, womaɖu ŋukpe o. Romatɔwo ta ewo. Nɔvinyewo, nu si di mele vevie tso nye dzime ke, eye mele kuku ɖem na Mawu tso eŋu lae nye be wòaxɔ Israel hã. Mate ŋu aɖi ɖase na wo be, ɖe wodoa vevie Mawu subɔsubɔ,
ke de ko womenya nu tso ale si woasubɔe la ŋu nyuie o. Womenya mɔ si dzi Mawu tona bua ame be ele dzɔdzɔe o. Eya ta mɔ si dzi woawo ŋutɔwo ato adze Mawu ŋu kodi mo le. Elabena womenya ale si woawɔ atsɔ wo ɖokui ana Mawu, ale be wòabu wo be wole dzɔdzɔe o. Elabena Kristo ye va xɔ ŋusẽ le se la si, bena ame sia ame si xɔ se ko la, woabui ame dzɔdzɔe. Mose ŋlɔ da ɖi be ame si dze agbagba be yeanɔ agbe ɖe sia nu pɛpɛpɛ, anɔ dzɔdzɔe la atsi agbe. Ke nu si wogblɔ tso nudzɔdzɔe wɔwɔ si ku ɖe xɔse ŋu lae nye be, megagblɔ na ɖokuiwò be, ame ka alia ayi dziƒo, esi fia be wòayi aɖakplɔ Kristo vɛ o. Alo be, ame kae aɖi ayi tsiẽƒe, esi fia be wòayi aɖakplɔ Kristo ado goe tso ame kukuwo dome vɛ o. Nya ka boŋ gblɔm wòle? Ebe, Mawu ƒe nya la te ɖe ŋuwò kpokploe, ele wo nu me kple wo dzi me. Eyae nye xɔse nya si míele gbeƒã ɖe mi la. Ne eke nu ʋue me gblɔ be Yesue nye Aƒetɔ la, eye nèxɔe se le wo dzi me be Mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, woaxɔ ɖe agbe. Elabena die ame tsɔna xɔna senae, eye wobunɛ be ele dzɔdzɔe, eye nue wòtsɔna ʋua emee, eye woxɔnɛ ɖe agbe. Mawunya gblɔ be, ame sia ame si xɔ edzi se la, maɖu ŋukpe akpɔ. Vovototo aɖeke mele Yudatɔ kple ame si menye Yudatɔ la dome le go sia me o. Elabena ame ɖeka ma ke koe nye wo katã ƒe Aƒetɔ, eye wònyoa dɔme faa na ame siwo katã yɔnɛ la. Mawunya gagblɔ be, ame sia ame si ayɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la, woaxɔe ɖe agbe. Ke aleke amewo la wɔ ayɔ ame si dzi womexɔ se o lae? Aleke amewo la wɔ axɔ ame si ŋkɔ womese kpɔ o la dzi asee? Aleke woawɔ ase ŋkɔ ne womeɖe gbeƒãe na wo o? Aleke woaɖe gbeƒã lae ne womedɔ gbeƒãɖelawo ɖo ɖa o? Woŋlɔ ɖe Mawunya me be, ale si ame siwo tsɔ nyanyuie la vɛ va doe nyakpɔ loo. Ke menye amewo katãe xɔ nyanyuie la o. Elabena Yesaya ŋlɔe ɖi be, Aƒetɔ, ame kae xɔ nya si míeɖe gbeƒãe la dzi se? Ale amewo xɔna sena ne wose nya la, eye nu si wose la, eyae nye gbeƒã si wova ɖe na wo le Kristo ŋu. Ke mabia be, ɖe ameawo mese nya la oa? Wose baa, elabena Mawunya gblɔe be, gbeƒãɖelawo ƒe gbe ɖi kpe xexea me katã ɖo, eye nya si woɖe gbeƒãe la de afi sia afi si amegbetɔ nɔna la. Magabia se be, ekema ɖe Israel dukɔ la mese gbeƒã si woɖe la gɔme oa? Gbã la, Mose gblɔ be, mana miaʋã ŋu dukɔ si menye dukɔ hafi o la, eye mana miakpɔ dziku ɖe dukɔ si wɔa movinu la ŋu. Yesaya ya do dzi gblɔ gɔ̃ be, Mawu gblɔ be, ame siwo medim o la, woawoe va kpɔm. Ame siwo mebia tanye se o la, woawoe meɖe ɖokuinye fia. Egagblɔ hã le Israel ŋu be, meke nya bɔ me ɖo ɖe dukɔ si meɖoa to o, eye wodze agglã la gbɔ ŋkeke blibo la. Romatɔ tawi ɖeke. Ke mabia be, ekema Mawu ɖewo ɖe asi le eƒe dukɔ ŋu keŋkeŋ loo? Gbeɖe, nye ŋutɔ hã Israeltɔ menye, henye Abraham ƒe dzidzimevi, eye metso Benyamin to la me. Mawu meɖe asi le eƒe dukɔ si eya ŋutɔ tia da ɖi la ŋu kura o. Alo ɖe mienya nya si woŋlɔ ɖe Mawunya me le Elia ŋuti, le ale si woʋli nya kple Mawu le Israel ta la oa? Ebe, Aƒetɔ, wowu wo gbeƒãɖelawo, eye wogbã wo vɔsamlekpuiwo gudugudu. Nye ɖeka koe susɔ ɖi, eye wodi be yewoawu nye hã. Ke aleke Mawu ɖo eŋu nɛ? Ebe, nye ŋutɔ megblẽ ame 7,000 siwo mede ta gu na Baal o la ɖi na ɖokuinye. Ale le fifi ɣeyiɣiwo me hã la, egasusɔ ame ʋɛ aɖewo siwo nu wove hetia da ɖi la ɖi. Mawu ɖe wòve wo nu hetiawo, ke menye ɖe woawo ŋutɔwo ƒe agbagbadzedze aɖeke ta o. Nenye be nu si wowɔ dzie Mawu kpɔ hafi tiawo la, anyi na ale si wòve wo nui la, meganye amenuveve wònye o. Nu ka?
Israel dukɔ ƒe asi mete ŋu su nu si dim wònɔ la dzi o. Ame ʋɛ siwo Mawu tia la koe kpɔe, ke ena ame mamlɛawo sẽ to kpaŋkpaŋ. Abe ale si woŋlɔe ɖe mawunya me ene la, Mawu na wode nu gɔme se ge do kpoe. Va se ɖe gbegbe la, woƒe ŋkuwo le ʋuʋu ɖialia, ke womele nu kpɔm o. Woƒe towo le keke ɖialia, ke womele nu sem o. David hã gblɔe be, na woƒe nuɖukplɔ gã siwo woɖona la natrɔ zu gamɔ aɖewo, kple nu si woakli adze anyi, eye wòahe to na wo. Na woƒe ŋkudzi natsyɔ kplo, ale be womagate ŋu akpɔ nu o, eye nàna woƒe fukpekpewo nawɔ wo woaxa gobaa tegbee. Ale mele biabiam be, ekema esime Israel kli nu dze anyi la, ɖe wòtsrɔ̃ gbidia? Gbeɖe, esi wowɔ nu vɔ̃ ta la, Mawu xɔ ame siwo menye Yudatɔwo la, be ne Israeltɔwo naʋã ŋu dukɔ siawo. Ke ne nu vɔ̃ siwo wɔ he yayra manyagblɔ vɛ na xexea me, eye ale si wode megbe tso Mawu gbɔ hã he yayra manyagblɔ vɛ na ame siwo menye Yudatɔwo la, ekema yayrawo asɔ gbɔ wu sãa, nenye be Israeltɔwo katã va zu Mawu tɔ. Fifia la, mi ame siwo menye Yudatɔwo lae mele nya sia gblɔm na. Esi wònye ame siwo menye Yudatɔwo la ƒe ame dɔdɔe menye la, mele dadam ɖe nye subɔsubɔdɔ la dzi. Ɖewohĩ to esiawo me la, mana nye ŋutɔ miade Yudatɔwo naʋã ŋu, ale be Mawu naxɔ wo dometɔ aɖewo ɖe agbe mahĩ. Elabena esi Mawu ɖe asi le wo ŋu la, ŋutifafa va eya kple xexea me dome. Ke ne Mawu gbugbɔ wo gaxɔ ɖe, aleke wòahanɔ? Ɖeko wòanɔ abe fɔfɔ tso ku me gɔ̃ ene. Ne nuku gbãtɔ le kɔkɔe la, ekema nuŋeŋe la katã hã le kɔkɔe. Nenema ke ne ati la ƒe ke le kɔkɔe la, ekema eƒe alɔdzeawo hã le kɔkɔe. Wolã ati si wodo la ƒe alɔdze aɖewo ɖa, eye wotsɔ mi ame siwo menye Yudatɔwo o, siwo le abe ati si wɔ le gbe me le eɖokui si ene la ƒe alɔwo do ɖe nu. Ale miawo hã mieva le gome kpɔm le nuɖuɖu si tso ati la ƒe ke me la me. Migabu be yewo tɔ nyo wu ame siwo le abe atilɔ siwo wolã ɖa ene la tɔ o. Ne edi be yeada la, ekema ɖo ŋku edzi be menye yee nye ke si lé ati la ɖe te o, ke boŋ alɔdze si ke la lé ɖe te la koe nye. Ɖewohĩ agblɔ be, ɖe wolã atilɔwo ɖa be woatsɔm ado ɖe wo teƒe. Ele me baa wolã wo ɖa, elabena womexɔ se o. Le gome la, woxɔ se tae ne le te ɖo, eya ta mele be nàdo ɖokuiwò ɖe dzi o, ke boŋ ɖe wòle be nànɔ vɔvɔ̃m. Elabena ne Mawu mekpɔ nublanui na Yudatɔ siwo le abe atilɔ siwo dzɔ kple atia la ene o la, ekema makpɔ nublanui na wò hã o. Kpɔ ale si Mawu nyo dɔme, kple ale si eƒe asi sẽna ɖe ame dzi la ɖa. Eƒe asi sẽna ɖe ame siwo dze anyi la dzi, ke enyo dɔme na wò ya, zi ale si wò nuwɔna wɔnɛ be wòaganɔ dɔme nyo wɔm na wò kokoko. Ne manye nenema o la, woalã wò hã ɖa. Israelviwo krɔa gɔ̃ hã la, ne wotrɔ va xɔ Mawu dzi se ko la, woagagbugbɔ wo ada ɖe wo nɔƒe, elabena ŋusẽ le Mawu si be wòagagbugbɔ wo ada ɖe wo nɔƒe. Mi ame siwo menye Yudatɔwo la, ɖe miele abe ati si wɔ le ɖokui si le gbe me, eye wolã eƒe alɔwo va do ɖe ati si wodo la ŋu la ene. Israel dukɔ la le abe ati si wodo la ene, ale be ele bɔbɔe na Mawu be wòagatsɔ atidodo sia ƒe alɔ lalãwo agbugbɔ ado ɖe eŋuti wòanyo. Nɔvinyewo, medie magblɔ nya ɣaɣla ɖe na mi, mianya, ale be miaganɔ bubum be yewonya nu ŋutɔ. Esia nye be Israel dukɔ ƒe akpa ɖe sẽ to, va se ɖe esime ame siwo menye Yudatɔwo o, siwo ƒe xexlẽme de pɛpɛ la, nava Mawu gbɔ. Ne esia va me vɔ la, ekema woaxɔ Israel dukɔ blibo la hã ɖe agbe. Elabena woŋlɔ ɖe mawunya me be, ɖela la atso Zion ava, eye wòaɖe Mawu mavɔmavɔ ɖe sia ɖe ƒomevi ɖa
le Yakob ƒe ƒome la me. Esia anye nu si mabla kpli wo ne metsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo. Le nyanyui la gome la, wozu Mawu ƒe futɔwo le mia ta. Ke le ale si wotia wo ɖi gome ya la, wonye lɔlɔ̃tɔwo le wo tɔgbuiawo ta. Mawu ƒe nunanawo kple ale si wòyɔa ame la nɔ anyi ɖaa, wometrɔna o. Tsã la, mieɖo to Mawu o, ke azɔ la, Mawu ve mia nu, elabena Yudatɔwo meɖo to o. Nenema ke esi wònye ɖe wove mia nu ta la, fifia la, Yudatɔwo hã meɖo to Mawu o, ale be Mawu nave woawo hã wo nu abe miawo ke ene. Esi amewo katã gbe be yewomaɖo to Mawu o ta la, Mawu wɔ wo zu abe gamenɔlawo ene, ale be wòate ŋu ave ame sia ame nu. Mawu ƒe kesinɔnuwo sɔgbɔ loo, eƒe nunya kple sidzedze me goglo loo. Ɖe ame aɖe ate ŋu akpɔ nya aɖe agblɔ, ne Mawu tso nya mea? Ame aɖeke mate ŋu ase eƒe mɔwo gɔme akpɔ. Woŋlɔ ɖe Mawu nya me be, ame kae se Aƒetɔ la ƒe susuwo gɔme? Ame kae ate ŋu aɖo aɖaŋu nɛ? Ame kae na nui kpɔ be wòava ɖo eteƒe nae? Eyae wɔ nu sia nu, eyae lé nuwo katã ɖe te, eye eya me ke nu sia nu wɔa nu le hã. Mawu tɔe nye bubu yi ɖe mavɔ me. Amen. Romatɔ ta 8. Eya ta nɔvinyewo, esi Mawu le nublanui kpɔm na mi nukutɔe ta la, mele kuku ɖem na mi vevie be miatsɔ mia ɖokui ana Mawu abe vɔsalã gbagbe si ŋuti kɔ keŋkeŋ, eye wòdze Mawu ŋu la ene. Esia nye ale si miasubɔ Mawu nyateƒetɔe le mia ɖokui me. Miganɔ agbe abe ale si xexe sia me tɔwo nɔnɛ la ene o, ke boŋ mina Mawu natrɔ miaƒe susuwo be woazu yeye, ale be miaƒe nɔnɔme natrɔ keŋkeŋ. To esia me la, miate ŋu adze si Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple nu si nyo, eye wòdzea ŋu hede blibo la. Le ale si wove nunye nui la, mele gblɔm na mi katã be mia dome ame aɖeke nagabu eɖokui gãe wu ale si dze la o. Le esia teƒe la, mibu nu siwo fia ɖokuibɔbɔ la ŋu, eye ame sia ame natso nya me na eɖokui le xɔse si Mawu nɛ la nu. Ŋutiniwo sɔgbɔ le míaƒe ameti sia ŋu. Evɔ la, wo katã mewɔa dɔ ɖeka ma ke le ŋu o. Nenema ke togbɔ be mienye ame vovovowo hã la, ameti ɖeka ko mienye hele hadede me kple Kristo. Eye mía dome ame sia ame le abe ŋutinu aɖe ene, le ameti ɖeka la ŋu. Nunana vovovo siwo Mawu ve mía nu na mí la to vovo. Eya ta mina míawɔ wo ŋu dɔ. Ne Mawu na ŋutete mí be míaɖe gbeƒã eƒe gbedeasi la, mina míaɖe gbeƒãe le xɔse si le mía si la nu. Ne Mawu na ŋutete mí be míasubɔ amewo la, ele be míasubɔ wo ale si dze. Nenye nufiafiae la, ele be míafiae. Nenye dzidede ƒo na amee la, ele be míawɔ eya hã. Ame si na nua me la, nekɔ dɔme nae faa. Ame si le ame nu la, ne wɔ eƒe wɔƒe kple veviedodo. Nenema ke ame si kpɔa nublanui na ame hã, nekpɔe kple mokɔkɔ. Milɔ̃ mia nɔewo nyateƒetɔe. Mitsri nu vɔ̃, eye milé nu si nyo la me ɖe asi. Milɔ̃ mia nɔewo abe ale si dadaviwo lɔ̃a wo nɔewo ene. Ame sia ame nedi vevie be yeatsɔ bubu na ye nɔvi gbã. Mitsɔ dzo ɖe dɔ ŋu wɔ, migawɔ kuvia o. Misubɔ Aƒetɔ la kple dzo le miaƒe dzi me. Esi miele mɔ kpɔm na nane ta la, dzi nedzɔ mi. Ne miele fu kpem la, mido dzi. Minɔ gbedodoɖa dzi ɖaa. Mikpe ɖe hametɔ siwo hiã tu la ŋu, eye milé fɔ ɖe amedzroxɔxɔ ŋu. Mibia Mawu be wòayra ame siwo tia mia yome. Ne yra wo, megaƒo fi de o. Mikpɔ dzidzɔ kple ame siwo le dzidzɔ kpɔm, eye mifa avi kple ame siwo le avi fam. Gbe nedze gbe dzi na mi. Migada o, ke boŋ mide ha kple ame siwo amewo mebuna ɖe naneke me o la.
migatsɔ mia ɖokui be yewo nya nu ŋutɔ o. Ne ame aɖe wɔ vɔ̃ ɖe ŋuwò la, mègaɖo eteƒe nɛ o. Mibu ta me le nu si nyo hedze bubu le amewo katã ŋkume la ŋu. Ne miawɔ eya ko, ne anya wɔ, eye wòaku ɖe miawo boŋ ŋu la, ekema minɔ kple amewo katã le tomefafa me. Nɔvinyewo, migabia hlɔ̃ na mia ɖokui gbeɖe o, ke boŋ mina Mawu ŋutɔ nabiae. Elabena woŋlɔ ɖe Mawunya me be, Aƒetɔ la gblɔ be, nyee abia hlɔ̃a. Nyee le teƒe ɖo ge. Le sia teƒe la, Mawunya gblɔ be, eya ta ne dɔ le wo futɔ wum la, na nui wòaɖu. Ne tsikɔ le wum la, na tii wòano. Elabena ne ewɔ esia la, ana ŋu nakpe ŋutɔŋutɔ. Mègana nu vɔ̃ɖi la naɖu dzi o, ke tsɔ nu nyui la ɖu nu vɔ̃ɖi la dzi boŋ. Romatɔ ta 8. Ele be ame sia ame naɖo to dziɖulawo, elabena dziɖuɖu aɖeke meli si menye Mawue ɖo anyi o. Dziɖuɖu siwo li la, Mawu ŋutɔe ɖo anyi. Eya ta ne ame aɖe tsitre ɖe dziɖuɖu ŋu la, etsitre ɖe nu si Mawu ɖo anyi la ŋu. Ame siwo awɔ esia la, woawo ŋutɔ ana be woadrɔ̃ ʋɔnu wo. Ame siwo wɔa nu nyui la, mevɔ̃a dziɖulawo o. Nu vɔ̃ɖi wɔlawoe vɔ̃a wo. Edi be ame si le dzi ɖum la, megado ŋɔdzi na ye oa? Ekema wɔ nu nyuie, ne wòakafu o. Dziɖula nye Mawu ƒe dɔla hena wò nyuie. Ke ne ewɔa nu vɔ̃ɖi la, vɔ̃ ya ma, elabena wona ŋusẽe be wòawɔ eŋu dɔ ale si dze. Mawu ƒe dɔtsɔla wònye, be wòahe to na nu vɔ̃ɖi wɔlawo, atsɔ aɖe Mawu ƒe dziku afia. Le esia ta la, ehiã be ame nabɔbɔ eɖokui na dziɖuɖu. Menye esi Mawu magado dziku ɖe eŋu ta ɖeɖe ko o, ke boŋ esi amea ƒe dzitsinya na wònya nu si dze be wòawɔ la hã ta. Susu sia ta ke hãe miedzɔa aduga ɖo, elabena dziɖulawo nye Mawu ƒe subɔla siwo kpɔa nya siawo gbɔ. Nu sia nu si wole be miaxe na ame aɖe la, mixe nɛ. Ame si wole be miadzɔ nu na la, midzɔe nɛ. Ame si wòle be miana adzɔe la, mina adzɔe. Ame si wòle be woasi ɖa la, misii ɖa. Ame si wòle be woatsɔ bubu na la, mitsɔ bubu nɛ. Migana ame aɖeke ƒe nu nanye fe atsi mia ŋu o. Lɔlɔ̃dza ko nanye fe si anɔ mia dome. Ame si lɔ̃ ehavi la, ewɔ se blibo la katã dzi. Se siwo Mawu de be, mègawɔ ahasi o, mègawu ame o, mègafifi o, mègabia ŋu ɖe hawòvi ƒe nu ŋu o, kple bubuawo katã la ƒe taƒonyae nye se sia be, lɔ̃ hawòvi abe ale si nèlɔ̃ wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Ame si lɔ̃ ehavi la, eyae wɔ seawo katã dzi. Azɔ la, miedze si ɣeyiɣi vevi si me miele. Game su be mianyɔ tso alɔ̃ me, elabena Mawu ƒe ɖeɖe la tɔ aƒe fifia wu esime miexɔ se teti la. Zã va yi vɔ, ŋu le kekem. Mina miadzudzɔ nu siwo wowɔna le viviti me la wɔwɔ. Ne miatsɔ aʋawɔnu siwo ŋu dɔ wɔna le kekeli me la akpla. Mina mianɔ agbe nyuie abe ame siwo le kekeli me zɔm la ene. Migana mianɔ aglo tum alo anɔ aha amu o. Migana mianɔ ahasi wɔm alo anɔ agbe nɔm yakayaka o. Migana mianɔ dzre wɔm alo anɔ ŋu ʋãm o. Ke boŋ mina miado Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nɔnɔme abe awu ene. Eye migana mianɔ ametila ŋu bum ava zu eƒe nudzroamewo dzi wɔlawo o. Romatɔ ta 9. Mixɔ ame si ƒe xɔse meli ke haɖe o la ɖe mia dome faa, eye migaʋli nya kpli tso nu si wòle be wòawɔ kple esi mele be wòawɔ la ŋu. Ame aɖe ƒe xɔse wɔ nɛ be wòte ŋu ɖua nu sia nu faa,
ke ame bubu si ƒe xɔse meli ke o la, amagbewo ko eya ɖuna. Ame si ɖua nu sia nu fa la, megado vlo ame si meɖua nu sia nu o. Eye ame si meɖua nu sia nu o la, hã megadrɔ̃ ʋɔnu ame si ɖua nu sia nu o. Elabena Mawu ŋutɔ xɔ ame si ɖua nu sia nu. Evɔ ɖe, ame ka ƒomevi wò ŋutɔ nenye hafi be yeadrɔ̃ ʋɔnu ame bubu ƒe dɔ la? Eya ŋutɔ ƒe aƒetɔ ŋkume wole, eye eyae nya ne dɔla la le te loo alo edze anyi. Madze anyi hã o, elabena aƒetɔ la ate ŋu ana wòanɔ te. Nenema ke ame aɖe hã abu ŋkeke aɖe be le vevie wu ŋkeke bubu. Esime ame aɖe atsɔ ŋkekeawo katã ko be wosɔ. Ele be wo dometɔ ɖe sia ɖe naka ɖe nu si ta wòbui nenema ɖo la dzi. Ame sia ame si de asixɔxɔ ŋkeke aɖe ŋu la, wɔnɛ be yeatsɔ ade bubu aƒetɔ la ŋui. Nenema ke ame si ɖua nu sia nu la hã ɖunɛ be yeatsɔ ade bubu aƒetɔ la ŋu, elabena ede akpe na Mawu ɖe nuɖuɖua ta. Ame sia ame si meɖua nane o la, wɔa esia be yeatsɔ ade bubu aƒetɔ la ŋu, eye wòde akpe na Mawu ɖe ta. Mía dometɔ aɖeke mele agbe na eɖokui o, eye ame aɖeke mekuna hã na eɖokui o. Ne míele agbe la, aƒetɔ lae míele agbe na, eye ne míeku hã, aƒetɔ lae míekuna. Azɔ la, míeɖa le agbe o, míeɖa ku o, aƒetɔ la tɔ ko míenye. Esia ta hãe Kristo ku, eye wòfɔ gahe le agbe ɖo, be ne wòazu aƒetɔ ɖe kukuawo kple agbagbeawo sia dzi. Ke wò la, nu ka ta nèdrɔ̃a ʋɔnu nɔviwò ɖo? Alo nu ka ta nèbua nɔviwò ame maɖiamee? Mawu ŋkume ko mí katã míegbɔna tsitretsige ɖo, be wòadrɔ̃ ʋɔnu mí. Elabena woŋlɔ ɖe mawunya me be, aƒetɔ la gblɔ be, zi ale si menya le agbe ko la, ame sia ame le klo dze ge nam, eye ame sia ame akafum godoo. Ale mía dome ame sia ame le akɔnta nage Mawu le eɖokui ŋu. Eya ta, mina míadzudzɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ mía nɔewo, ke boŋ mina míaɖo tame be ame aɖeke nagawɔ nane si aɖia nɔvia nu, alo nu si ana be nɔvia nawɔ nu vɔ̃ o. Esi wònye ɖe mewɔ ɖeka kple Aƒetɔ Yesu ta la, menya eye meka ɖe edzi bliboe be naneke menye nu makɔmakɔ le eɖokui si o. Ame si bu nane be enye nu makɔmakɔ la, eyae wòzui. Ne nu si nèɖuna la nana nɔviwò sea veve la, ekema esia fia be melɔ̃e o. Megana nuɖuɖu si nèɖuna la natrɔ̃ ame si ta Kristo ku ɖo la o. Eya ta miegana ame bubuwo nado vlo nu si miawo miebu be enye nu nyui la o. Elabena Mawu ƒe fiaɖuɖu le míaƒe agbenɔnɔ me meku ɖe nu si ame naɖu kple nu si ame nanɔ la ŋu o. Ke nu siwo ŋu wòku ɖo lae nye nudzɔdzɔe si Mawu di be ame nawɔ. Ame nanɔ ŋutifafa me kple Mawu, kple ame nakpɔ dzidzeme. Gbɔgbɔ kɔkɔe lae hea nu siawo vanɛ. Ame si subɔa Kristo le nu siawo me la, eya ƒe nue dzia Mawu ŋu, eye eya ŋue amegbetɔwo hã dea bubui. Ale mina míaɖoe kplikpaa be míawɔ nu si ko ahe ŋutifafa vɛ, eye gawu la, wòanye nu si akpe ɖe ame bubuwo ŋu, be woƒe xɔse nali ke. Migaxa ɖe nuɖuɖu ta ahagblẽ Mawu ƒe dɔ. Le nyateƒe me la, nu sia nu ŋuti kɔ, ke menye be nuɖuɖu si ame aɖe ɖu la naɖia nɔvia nu wòawɔ nu vɔ̃ o. Nu nyuietɔ koe nye be megaɖu lã alo ano wain alo awɔ nu bubu aɖeke si ana nɔviwò nawɔ nu vɔ̃ o. Na nu si dzi nèxɔ se la nanɔ mia kple Mawu ɖeɖe ko dome. Ame si wɔa nu si wòbu be eyae nye nyuietɔ, eye eƒe dzi mebu fɔe o la, eyae nye yayrame. Ke ame si ke ɖi le nuɖuɖu aɖe ŋu hafi ɖui la, wobu fɔe elabena nu si wòwɔ la metso xɔse me o. Nu sia nu si wowɔ xɔsemanɔme la nye nu vɔ̃. Romatɔ tawi atɔ̃.
ele na mi ame siwo ŋu ŋusẽ le la be míakpe ɖe ame siwo ŋu ŋusẽ mele o la ŋu. Menye bena míawɔ nu si dze mía ŋutɔ ŋu ko. Le esia teƒe la, ele be mía dometɔ ɖe sia ɖe nawɔ nu si adze ehavi ŋu bena wòanyo nɛ, eye wòali ke. Kristo hã mewɔ nu si sɔ na eya ŋutɔ ko. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, du si amewo du na wò la, va lɔm ɖe me. Nu sia nu si woŋlɔ ɖi ɖe mawunya me le blema la, ɖe woŋlɔe ɖi be wòafia nunya mí. Ale be mawunya la nana míanɔ te sesĩe, eye wòanɔ dzi dem ƒo na mí le nu si míele mɔ kpɔm na la ŋu. Mawu, ame si na ame nɔa te sesĩe, eye wòdea dzi ƒo na ame la, nawɔe be miaƒe gbe nasɔ, eye miawɔ nu si Kristo Yesu di la. Ale mi katã miatsɔ gbe ɖeka ado Mawu míaƒe tɔ Yesu Kristo Fofo la ɖe dzi. Eya ta mixɔ mia nɔewo abe ale si Kristo hã xɔ mí ene. Miwɔ esia ale be amewo nakafu Mawu. Mele gblɔm na mi be Kristo va zu subɔla na Yudatɔwo be yeaɖee afia be Mawu la nyateƒetɔ wònye, ale be wòaɖo kpe ŋugbe si Mawu do na tɔgbuitɔgbuiawo la dzi. Ale be to esiawo me la, ame siwo menye Yudatɔwo la hã nava kafu Mawu le ale si wòvea ame nui ta. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, eya ta makafu wò le ame siwo menye Yudatɔwo la dome, eye madzi ha akafu wò ŋkɔ. Wogaŋlɔ ɖi hã be, mi ame siwo menye Yudatɔwo, mikpɔ dzidzɔ kple Mawu ƒe dukɔ si wòtia la. Ŋɔŋlɔ bubu be, mi ame siwo katã menye Yudatɔwo, mikafu Aƒetɔ la, eye mina dukɔwo katã nakafui. Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesaya hã gblɔ be, Isaya ƒe dzidzimevi aɖe ava do. Woakɔe ɖe dzi be wòava ɖu ame siwo menye Yudatɔwo la dzi. Eya ŋue woaɖo ŋu ɖo. Mawu ame si nana wokpɔa mɔ nɛ la, nana dzidzɔ kple ŋutifafa nayɔ mia me taŋ, elabena miexɔ edzi se, ale be Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nado ŋusẽ mi be mɔkpɔkpɔ nagati mi o. Nɔvinyewo, nye ŋutɔ mekpɔ kakaɖedzi blibo be miezu ame vɔ keŋkeŋ, eye mienya nu geɖe ŋutɔ, ale be miate ŋu axlɔ̃ nu mia nɔewo. Le agbalẽ sia me la, medo dziŋlɔ nu geɖe faa, be matsɔ aɖo ŋku nanewo dzi na mi. Mewɔ esia, elabena Mawu ve nunye, de dɔ si asi nam be mawɔ. Dɔ lae nye be masubɔ Kristo Yesu le ame siwo menye Yudatɔwo la dome. Ale mewɔ subɔsubɔdɔ sia, heɖe gbeƒã nyanyui si tso Mawu gbɔ la na wo, ale be ame siwo menye Yudatɔwo la nava zu vɔsa nyui si ŋuti Gbɔgbɔ Kɔkɔe la kɔ, eye wòdze Mawu ŋu. Esi wònye mía kple Kristo ye wɔ ɖeka ta la, mate ŋu aƒo adegbe le dɔ si wɔm mele na Mawu ŋuti. Nyemado dzi agblɔ nya aɖeke le naneke ŋuti wu nu si Kristo wɔ to dzinye. Le nya siwo megblɔ kple dɔ siwo mewɔ la me, be ame siwo menye Yudatɔwo la naɖo to Mawu o. Esia va me to dzesi kple nukunu siwo mewɔ kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ la me. Ale mezɔ to Yerusalem, yi ɖato keke Iliriko ke kpe ɖo. Heɖe gbeƒã Kristo ƒe nyanyui la wòde go keŋkeŋ. Nye didi vevietɔe nye be maɖe gbeƒã nyanyui la le afi si womese Kristo ŋkɔ le kpɔ, be nyemagayi xɔtu ge ɖe gɔmeɖokpe si ame bubu ɖo da ɖi xoxo la dzi o. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, ame siwo womeɖe gbeƒã na tso eŋu kpɔ la, woawoe akpɔe, eye ame siwo mese naneke tso eŋu kpɔ la, woawoe ase gɔme. Esia ta meɖoe zi geɖe be mava mia gbɔ, ke medze nam o. Ke fifia esi mewu nye dɔnu le nuto sia me vɔ, eye ƒe geɖewoe nye si mele didim be mava kpɔ mi ɖa hafi ta la. Madi be ne meva yina ɖe Spania la, mava kpɔ mi ɖa zɔ. Mele mɔ kpɔm be ne meva ɖo ta afi ma la, mato mia gbɔ, akpɔ mi ɖa,
anɔ mia gbɔ miakpɔ dzidzɔ ʋɛ hafi miaɖom ɖe ŋgɔgbea. Fifi laa la, mele mɔ dzem yina ɖe Yerusalem, be matsɔ nunana ɖe ayina ame siwo ŋu wokɔ la le afi ma. Makedonatɔwo kple Axayatɔwo ɖoe be yewoadzɔ nu faa aɖo ɖe ame dahe siwo le ame siwo ŋu wokɔ la dome le Yerusalem la. Nu wònye woawo ŋutɔwo ɖo be yewoawɔ kple dzi faa. Le nyateƒe me la, edze be woawɔe vavã, elabena ne ame siwo menye Yudatɔwo la va le gome kpɔm le nunyoname si Mawu na woƒe gbɔgbɔwo me la, ekema edze be Yudatɔwo hã nakpɔ gome le nu nyui siwo woawo hã wokpɔ le xexe sia me la me. Ne mewɔ dɔ sia hetsɔ nunana la de wo si vɔ keŋ la, ekema madze mɔ ava to mia gbɔ ahayi ɖe Spania. Menya be ne meva ɖo mia gbɔ la, matsɔ Kristo ƒe yayra si le nyanyui la me la vɛ na mi wòasɔ gbɔ fũu. Nɔvinyewo, le ale si míexɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se, kple le lɔlɔ̃ si Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na mi ta la, mele kuku ɖem na mi be miakpe ɖe ŋunye ado gbe ɖa kpakplim vevie na Mawu ɖe tanye. Miwɔ esia be ne ame siwo mexɔ Yesu Kristo dzi se le Yudea o la, nagawɔ nu vevim o. Gawu la, be subɔsubɔdɔ si wɔ ge meyina le Yerusalem la, nadze ame siwo ŋu wokɔ la ŋu le afi ma. Ale be ne Mawu lɔ̃ la, mava mia gbɔ kple dzidzɔ, eye maɖi ɖe me. Mawu si na ŋutifafa la, nenɔ kpli mi katã. Amen. Romatɔ tawi ade. Mede matɔ asi mia nɔvinyɔnu Foebe, ame si nye subɔla vevi aɖe le Krexia hame la me la dzi na mi. Mixɔe esi wònye Aƒetɔ la tɔ ta, abe ale si wodze be miaxɔ ame siwo ŋu wokɔ la ene. Kpekpeɖeŋu ɖe sia ɖe si wòhiã tso mia gbɔ la, minae, elabena eya hã kpena ɖe ame geɖe ŋuti. Nye ŋutɔ hã mele me. Medo gbe na Priskila kple Aquila, ame siwo kpe ɖe ŋunye míewɔ dɔ hesubɔ Kristo Yesu ɖekae. Esi míele hadede me kpakplii, wotsɔ woƒe agbe ɖo anyi ɖe tanye. Akpe na wo kakaka. Menye nye koe le akpea dam na wo, ke hame siwo katã le ame siwo menye Yudatɔwo la dome la hãe. Medo gbe na hame si le woƒe me la hã. Medo gbe na Epianeto, nye lɔlɔ̃tɔ si trɔ dzime va zu Kristotɔ le esia la. Medo gbe na Maria, ame si wɔ dɔ kple veviedodo le mia dome la. Medo gbe na nye ƒometɔwo, Androniko kple Junio, ame siwo nɔ gaxɔme kplim la hã. Wonye ame ŋkutawo le ame dɔdɔawo dome, eye wozu Kristotɔwo do ŋgɔ nam. Medo gbe na Amplia, nye lɔlɔ̃tɔ, si le hadede me kple Aƒetɔa la. Medo gbe na Urbano, ame si hã le dɔ wɔm na Kristo kplim, kple nye lɔlɔ̃tɔ Stachis. Medo gbe na Apeles, ame si li ke le hadede kple Kristo me. Medo gbe na Aristobolo, ƒometɔwo hã nyuie. Medo gbe na nye ƒometɔ Herodion kple Narkiso, ƒemetɔ, siwo le hadede me kple Kristo la. Medo gbe na Trifaina kple Trifosa, ame siwo le Aƒetɔ la ƒe dɔ wɔm. Medo gbe na Persis lɔlɔ̃a, ame si le agbagba dzem, eye wòle dɔ wɔm na Aƒetɔ la. Medo gbe na Rufo, ame tiatia si le hadede me kple Aƒetɔ la kple dada, ame si nye hã danye. Medo gbe na Asinkrinto, Flego, Herme, Patroba, Herma kple nɔvi siwo le wo gbɔ la. Medo gbe na Filologo kple Yulia, Neria kple nɔvia nyɔnu kple Olimpa, kpakple hametɔ bubu siwo katã le wo gbɔ la. Mido gbe na mia nɔewo, eye ame sia ame nana asi nɔvia lɔlɔ̃tɔe. Kristo ƒe hamewo katã do gbe na mi nyuie. Nɔviwo, mele nu xlɔ̃ mi be miade dzesi ame siwo he amemama dea amewo dome kple nuɖaɖia vanɛ, eye wotia tsitre ɖe nu si wofia mi la ŋu la, midze na wo, elabena menye Aƒetɔ Yesu Kristo subɔm ame siawo le o, ke boŋ woawo ŋutɔ ƒe ƒodoe
wotsɔ nya viviwo nɔa amewo kafum, eye woblea ame siwo mele vɔ̃ aɖeke susum o la. Ke miawo ya la, ame sia ame nya ale si miele to ɖom nyanyui lae, eya ta mekpɔa dzidzɔ le mia ŋuti. Nu si dim mele na mie nye be miadze nunya le nu nyui wɔwɔ me, ke le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ gome ya la, mianye ame dzadzewo. Eteƒe madidi o. Mawu si na ŋutifafa la agba Satana gudugudu ɖe miaƒe afɔ te. Míaƒe Tɔ Yesu Kristo neve mia nu. Timoteo, ame si le dɔ ɖeka wɔm kplim, Lukio, Yason kple Sesipatro, ame siwo nye nye ƒometɔwo la hã do gbe na mi nyuie. Nye Tertio, mia nɔvi si le hadede me kple Aƒetɔa la, hã medo gbe na mi. Míeŋlɔ agbalẽ sia. Gayo, ame si gbɔ míedze, eye wònye mía kple hamea katã ƒe Aƒetɔ la do gbe na mi. Erasto, dɔa ƒe gadzikpɔla kple mía nɔvi ŋutsu Quarto do gbe na mi nyuie. Mina miakafu Mawu, ate ŋu ado ŋusẽ míaƒe xɔse le ale si wòna meɖe gbeƒã nyanyui la tso Yesu Kristo ŋu, kple ale si wòɖe nyateƒe nya ɣaɣla si wòɣla ɖi tso keke gbaɖegbeʋĩ ke fia la ta. Ke azɔ la, Mawu ƒe gbeƒãɖelawo ƒe nuŋlɔɖiwo va na míenyawo, eye abe ale si Mawu mavɔtɔ la ɖoe ene la, ena dukɔwo katã nyae, ale be amewo katã naxɔ edzi ase ahaɖo toe. Mina miakafu Mawu nunyala ɖeka hɔ̃ sia to Yesu Kristo dzi, tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Paul ƒe agbalẽ si wòŋlɔ ɖo ɖe Tito. Tito tagbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, Mawu ƒe dɔla kple Yesu Kristo ƒe amedɔdɔ gbɔ. Ɖe wodɔm be makpe ɖe Mawu ƒe ametatiawo ŋu, be woƒe xɔse nati ɖe edzi, eye mafia nyateƒe si le míaƒe mawunya la me la wo. Mawunya sia na míele mɔ kpɔm na agbe mavɔ, si ŋugbe Mawu, ame si meka aʋatso la, do gbaɖegbeʋĩ ke la. Mawu míaxɔ la ɖe eƒe gbedeasi ɖe go kɔtɛe le ɣeyiɣi si eya ŋutɔ ɖo ɖi la dzi, eye wòde asi nam be maɖe gbeƒãe. Mele agbalẽ sia ŋlɔm na wò Tito, vinye nyateƒetɔ, wò ame si hã xɔ nu si ke dzi nye hã mexɔ se la. Mawu Fofo la kple Kristo Yesu míaxɔla la neve nu o, eye woana ŋutifafa o. Megblɔ ɖe Kreta, ale be nàɖɔ nu siwo susɔ la ɖo. Medi to asiwò be nàɖo hamemegãwo ɖe du sia du me, abe ale si meɖoe na wò la ene. Ame si nàɖo la nanye mokakamanɔŋutɔ, ame si ɖe nyɔnu ɖeka, ame si viwo nye xɔsetɔwo, eye wometsoa wo nu be wowɔa nu baɖa alo womesea megbe o. Ele na hadzikpɔla, ame si le Mawu ƒe nuwo dzi kpɔm la be wòanye ame si ŋu mokaka mele o la. Mele be wòanye ame si dzea eɖokui ŋu, alo ame si doa dɔmedzoe kabakaba o. Mele be wòanye ame si nɔa ahamuna, alo ame si wɔa nu godogodo, alo ame si tia dzi be yeakpɔ viɖe geɖe ɖe nu dzi la o. Ele be wòanye ame si xɔ amedzro, ame si lɔ̃ nu nyui wɔwɔ, ame si te ŋu lia eɖokui, ame si wɔa nu dzɔdzɔe, ame si le kɔkɔe, kple ame si ɖoa eɖokui dzi. Gawu la, ele be wòanye ame si lé nya vavã si dzi míexɔ se, eye wòsɔ kple nu si fia míele la me ɖe asi sesĩe, ale be wòate ŋu afia nu ade dziƒo na amewo, eye wòate ŋu aɖu ame siwo ʋlia nya kplii la dzi. Mele sia gblɔm, elabena tosẽla kple nya gbɔlo gblɔla kpakple ameblela geɖe siwo tso Yudatɔ siwo va xɔ se la dome li le yiyim. Ele be woati nya le ame siawo nu, elabena wole ƒome blibowo ƒe susu tɔtɔm.
eye wole nufafia si medze o la fiam ɖe viɖe ƒoɖi si woakpɔ la ta. Woawo ŋutɔ dometɔ ɖeka si nye mawunyagblɔla la gblɔ be, Kretatɔwo nye aʋatsokalawo ɖaa, gbemelã vɔ̃ɖi, nutsuɖula, kuviatɔwo wonye. Nya sia nye nyateƒe. Le esia ta la, ka mo na wo vevie bena woate ŋu atsitre ɖe xɔse la me sesĩe, ale be womagatrɔ to ɖe ŋutinyakpakpɛ siwo Yudatɔwo gblɔna alo ɖe se si ame siwo gbe nyateƒea la dena na wo la ŋu o. Ame siwo dza la, nu sia nu le dzadze na wo, ke ame siwo ŋu mekɔ o, eye womexɔna sena o la, naneke mele dzadze le wo gbɔ o. Woƒe susuwo kple dzitsinya ke ŋu mekɔ o. Ame siawo gblɔna be yewonya Mawu, ke woƒe nuwɔnawo ɖenɛ fiana be ɖe wogbe nu le egbɔ boŋ. Wonye ame nyɔŋu sẽto siwo medzena dɔ nyui aɖeke wɔwɔ kura o. Titota eve. Ke le woya gome la, fia nu si sɔ kple nufafia nyuitɔ la, fia ŋutsu titiwo be woanye ame siwo lia wo ɖokui nyuie, ame siwo ɖoa mo vevi ɖe nu ŋu wɔna, ame siwo wɔa susu ŋu dɔ nyuie, ame siwo anɔ te le xɔse kple lɔlɔ̃ me, eye woanye ame siwo doa dzi. Fia nyɔnu titiwo hã be woanɔ agbe kɔkɔe. Mele be woanye ame siwo zɔ ame ŋu, alo nɔ aha fũu o. Ele be woafia nu si nyo, ale be woate ŋu ahe ɖetugbiwo be woalɔ̃ woawo ŋutɔwo srɔ̃wo kple wo viwo siaa. Ele be woanye ame siwo wɔa susu ŋu dɔ nyuie, ame siwo dza, ame siwo wɔa aƒemedɔ, ame siwo nyoa dɔ me, eye wobɔbɔa wo ɖokui na woawo ŋutɔwo srɔ̃wo. Ale be amewo nagagblɔ nya vlo aɖeke ɖe Mawu ƒe nya la ŋu o. Nenema ke xlɔ̃nu ɖekakpuiwo hã be woaɖu wo ɖokui dzi. Wo ŋutɔ dza agbagba nàfia kpɔɖeŋu nyuitɔ le nu sia nu si nàwɔ la me. Le wo nufafia me la, nye anukwaretɔ kple movevi ɖo la, dɔgbe ɖo nàƒo nu nyuie, ale be amewo nagatsitre ɖe wo nyawo ŋu o. Esia ana be ŋu nakpe ame siwo atsitre ɖe ŋu o, esiwo mekpɔ nya vlo aɖeke agblɔ tso mía ŋu o ta. Fia dɔlawo hã be woabɔbɔ wo ɖokui na woƒe aƒetɔwo, eye nu sia nu si woawɔ la, nadze woƒe aƒetɔwo ŋu. Womegaɖo nya ŋu na wo amemabumabutɔe o. Womegafi nu suetɔ kekeake hã o. Ke boŋ woneɖee fia be nuteƒewɔla siwo dzi woate ŋu axɔ ase bliboe la yewo nye. Ale be nu sia nu si woawɔ la, nade bubu Mawu míaxɔla ƒe nufafia la ŋu. Elabena Mawu ɖee fia kɔtɛe be yedi be yeave amegbetɔƒomea nu, eye yeaxɔ ame sia ame ɖe agbe. Ale si Mawu ve mía nui la le mía fiam be míaɖe asi le nuwɔna siwo fia Mawu mavɔmavɔ ŋu, eye míagati nu siwo dzroa mí vevie le xexe sia me la yome o. Ke boŋ be míaɖu mía ɖokui dzi, awɔ nuteƒe ahasro Mawu ɖa le míaƒe agbenɔnɔ me le xexe sia me. Esime míele lalam hele mɔ kpɔm na ŋkeke vevi ma, si dzi mía Mawu gã kple mía xɔla Yesu Kristo ado le ŋutikɔkɔe me la, eya etsɔ eɖokui ke faa ɖe mía ta be yeaɖe mí tso nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ɖe sia ɖe ƒomevi me, eye yeakɔ mía ŋuti na ye ɖokui be míanye eya ɖeka ko tɔ, eye míadi vevie be míawɔ nu si nyo la ɖeɖe ko. Wɔ wo ŋuteteŋudɔ, nàtsɔ ado ŋusẽ amewo ahagbe nya na woe. Mègana ame aɖeke nado vlo o. Titota etɔ̃. Ɖo ŋkue dzi na hametɔwo be woabɔbɔ wo ɖokui na dziɖulawo kple ame siwo kpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi la. Ele be woaɖo to, eye woanɔ ŋudzɔ be yewoawɔ dɔ nyui ɖe sia ɖe. Womegagblɔ ame ƒe nya vɔ̃e alo anɔ dzre wɔm o, ke woanye ame fatuwo, eye woatsɔ bubu tɔxɛ na amewo katã le nuwɔna ɖe sia ɖe me. Elabena tsã la, mía ŋutɔ hã movitɔwo, tosẽlawo kple tatralawo míenye. Míenye kluviwo na nudzrame kple dzidzɔdoname nu vovovowo. Míewɔ míaƒe ɣeyiɣiwo ŋu dɔ le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ kple ŋuʋaʋã me. Amewo le fu mí, eye míawo hã míelé mía nɔewo ɖe fu me.
ke esi Mawu miaxɔ la ɖe ale si wònyoa dɔme, eye wòlɔ̃ amegbetɔ ɖe go la, exɔ mi ɖe agbe. Menye nudzɔdzɔe aɖe si miewɔ la tae o, ke boŋ nublanue wòkpɔ na mi. Wogbugbɔ mi gadi to tsi si wolẽ na mi la me, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la gawɔ mi yeye. Mawu kɔ eƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖe mia dzi faa to Yesu Kristo miaxɔ la dzi, ale be miate ŋu ato ale si wòve mia nui la me be woabu mi ame dzɔdzɔewoe, eye miava kpɔ agbe mavɔ si miele mɔ kpɔm na la. Nya sia nye nyateƒe. Medi be nàte gbe ɖe nya siawo dzi vevie, ale be ame siwo va xɔ Mawu dzi se la naɖo ta me be yewoawɔ dɔ nyuiewo. Esiawo nye nu nyuietɔwo kekeake, eye viɖe le wo me na amegbetɔwo. Ke madi be nàdze na movinyawo ʋiʋli. Dzidzime xexlẽfia, amewo dome mama kple dzrewɔwɔ ɖe se la ta. Viɖe aɖeke mele wo me o. Yakanuwo sɔŋ ko wonye. Le ame si hea amemama dea amewo dome gomea la, ne egbe nya nɛ zi eve alo zi etɔ̃ ko la, ɖe asi le ŋu. Nye be ame ma ƒomevi ƒe susu me do viviti, ewɔa nu vɔ̃ faa hebua fɔ eɖokui. Nenye be meɖo Artema alo Tixiko ɖe gbɔ la, dzagbagba vevie nava gbɔnye le Nikopoli, elabena meɖoe be manɔ afi ma le vuvɔŋɔli. Dzagbagba nàdo mɔ senyala Zena kple Apolo hã kaba, eye nàkpɔ egbɔ be yedi nu siwo ahiã wo la na wo. Na mía ŋutɔ míaƒe amewo nasrɔ̃e, be ele be yewoawɔ yewoƒe ɣeyiɣiwo ŋu dɔ hena dɔ siwo nyo la ko wɔwɔ, ale be woate ŋu ana kpekpeɖeŋu ame kaba ne hiã tui. Mele be woagblẽ ɣeyiɣi ɖe dɔ si me viɖe aɖeke mele o la wɔwɔ ŋu o. Ame siwo katã le gbɔnye afi la do gbe na o. Míedo gbe na ame siwo lɔ̃ mi le xɔ sia me la nyuie. Mawu neve mi katã mia nu. Paulo ƒe agbalẽ gbãtɔ si wòŋlɔ ɖo ɖe Korintotɔwo ta gbã. Nye Paulo, ame si Mawu yɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me, be mava zu Yesu Kristo ƒe amedɔdɔ kple nɔvi Sostene yele agbalẽ sia ŋlɔm. Míele ŋlɔm ɖo ɖe Mawu ƒe hame si le Korinto kple ame siwo ŋu wokɔ, eye wole hadede me kple Kristo Yesu la. Woyɔ mi ame siawo kple ame siwo katã subɔa mía Aƒetɔ Yesu Kristo le afi sia afi la ve be miava zu ame siwo ŋuti wokɔ. Yesu sia nye mi kple miawo sia ƒe Aƒetɔ. Mawu mía Fofo kple Aƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, eye woana ŋutifafa mi. Meda akpe na nye Mawu ɣe sia ɣi le mia ta, be wòto Yesu Kristo dzi ve mia nu. Esi miewɔ ɖeka kple Kristo ta la, mieti yi ŋgɔ le nu ɖe sia ɖe me. Vevietɔ le miaƒe nuƒo kple nunya me. Ale si miele ɖase ɖim tso Kristo ŋu hã, ƒo ke ɖe to sesĩe le mia dome, ale gbegbe be, esi miele lalam na ɣeyiɣi si mía Aƒetɔ Yesu Kristo na do la, gbɔgbɔme yayra ɖe sia ɖe su mia si xoxo. Eya ŋutɔ alé mi ɖe asi. Vodada aɖeke manɔ mia ŋu o, le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkeke la dzi. Mawu ame si yɔ mi ve, be miava de ha kple via, mía Aƒetɔ Yesu Kristo la, nuteƒewɔla wònye. Nɔviwo, metsɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo la afɔ na mi, be miaƒe nu nasɔ, eye memama naganɔ mia dome o. Milé nɔvi si le nya siwo ŋu miebuna kple nu siwo dzi mieɖo akpe la me. Nɔvinyewo, mele sia gblɔm, elabena xlɔe ƒemetɔwo na menya be dzre le mia dome. Nu si mewɔna lae nye be, wobe mia dome ame aɖewo gblɔ be, Paulo die mele.
bubu ya be Apollo die mele, ame keme be Kefayo memele, bubu ha be Christopher kpadie nyia mele. Mabia mi se, akpa vovo me o ma Christo doa. Paulo ye o klande atinguti de miatalo, alo Paulo penko me o demo titana mi doa. Me da akpena maube, hekpere gayo kule Crispo ngutila, yeme ga demo titana ameareke, ne wava globe, nyenko me o demo titana ye odo. Aha, me do nkujibe me ga demo titana Stefana pemeton ha. Ame siya o megbela, nyeme ga do nkwejibe me demo titana amebu bware keo. Menye mauti de tagbe Kristo domdo. Ke bombe ma degbe fa nyanyela. Ome dito asinye hambe ma to nunye fofo. Fa daun adegbe fan layo. Anyene ngusi ade ke magano Kristo fa tito gala ngu. Atito ga unya si me diagbe fan la. Movinya ko onye le amesio le sotrom lagbo. Kemi amesio khode agbeyala. Mao fe nguse onye nami. Onglode mao nyamebe. Mana nunyala fe nunya na tron. Ma denu gomesela fe nu gomeseseda. Ekema afika amesibe yenya nulale. Keke si amenya vlila lade. De mao metro amegbeto fe nunya ozu movi jojoa. Esi keke amede ya ntofe nunya toge adesi maudo kwetala. Edze mau ngube wa tomia fe movinya simie diagbe la ade amesi ohoyi sela pagbe. Yuda tola nukunu odinabe yo akpo. Hela to ya tia nunya yome. Ke mio yala, Kristo si okrandé atimutila fe gbefan demiele. Atito ganya si anye nuda diana yuda to. Onye movinya le hela togbo. Le amesi o mau tiago me yala. O danye yuda to, alo hela to. Kristo sienye mau fe nguse kple efe nunya. Elabena mau fe nu ona sidze abe movinu enela. Nunya le mesan wu amegbetoto. Mau fe nu ona sidze abe de ugbozo enela. Nguse le mewu amegbetoto. Novio, mikpo mi amesi o yolada. Le keke amefe nu pokpo nula. Nunya la ome sobole mi adomeo. Nguse ton ha me bode mi adomeo. Nenema ke mi adome amegede ha me zoto fome siyo ngu bubule lameo. Ma utia nu siyo de movinuwe le keke amela. Be ato adon kpe nunya la we. Otia nu siyo gbozo la ha. Be ato adon kpe nguse towe. Gaula, nu siyo ame bunade nane kemeo. Ome dinane ke olae ma utia. Etia nu siyo me noanyi kpo kura gohan. Be ato ade nu siyo li hoho lada. Mau wesia aleba megbeto ade ke na gafwa degbele enkumeo. Mau sia ke gbe otobe miezu de kakple Kristo Yesu. Mau o Kristo sia ozumia fe nunya. Eji to afianami he komia nguti. Gaula, mau to Kristo ji demi he komida gbe. Eyata e nglode mau nyamebe. Amesibe ya fwa degbela. Neto afetola fwa degbe. Korinto tofa gbanle gbanto ta eve. Novinyo, ta esime va miagbo, bema degbe fa mao fe nyagla lala. Nyeme to nyagao alo adan nufofo degbe fa enamio. Bena esime no mia domela, medru ebena ne kema no Yesu me wu, Yesu Kristo si okrande atingu lao. Ame beli kple vovono to menye, hedzo na nyanyanya emayi. Nyeme zanya si ololo, si o me amegbeto fe nunya bedo. Ke boum me degbe fan gbeda si la zako. Abale si mau fe gbogbola defia to efe nguse me la ene. Nyeme di abe mi afe kose na titre de amegbeto fe nunya jio. Ke boum de mau fe nguse la ji.
Mienya fuanu le nunyanguna amengdengo ba. Gake menye keke si amepe nunya alo ejidula. Si osi o khonguse le hokola pe nyaglom meleo. Ke nunya si ngumye fuanu le la o chonweji heglede maume. Mau dasireji hafi keke amevadzo. Be wa to nunya si aji adomireji. Keke si amejidula de kemenya nyagla siao. Elabena ne de onyela. Anyeno me klan afetonguti kokwetola de atito gangu. Ke ongle dibe. Nusi nkume pokpo. Nusi tome sekpo. Nusi me va susume na ameade kekpo la mau zrado di na mesi onlela. Mau de nusi ofia miao ya to efe gbogbola di. Elabena gbogbola dra nusi anu me chito. Dra keke mau fe nu goglo ke gohame. Ameka enya nusi le ameade fe susume ke. Demenye efe gbogbo sile ya nto me la kwenye wa. Nenema ke ameade ke menya nusi le mau fe susume o. Negbe mau fe gbogbo la ko. Menye gbogbo sile keke si ame la emye kho. Ke bon gbogbo si to mau bo la emye kho. Bena mi ate nwa se nusi o mau to na mi fa la gome. Ale menye nunya si mie sronto amegbeto bola. Mie to na fuanu o. Ke bon nusi o gbogbo la fia mi la e. Bene mi adenya tefe sile gbogbo me la fia amesi o me gbogbo la lela. Amesi me gbogbo la me lola. Mete nkwa ma o fe gbogbo la fe nunana o. Movi nya oko o dinane. Ma te ngu ase o gome ha o. Elabena amesi me gbogbo la lela kwe anyabe nube vi onye. Ke amesi le gbogbo me la nya nusi nyo ple esime nyo. Deko amiare keme te ngu diasi eya ma o. Onglo de ma o nya mebe. Ameka enya susu si le tamena afetola. Ameka afia nui. Miao yala, Christophe tame susu le miasi. Korinthe ton fak ban le gbanto ta eton. Novinyo. Esi me va miagbola, nyemete mfonu na mi abe amesio le gbogbomela eneo. Ke bon abe amesio le ngutila mela ene. Me fonu na mi abe vidien sio wo de kakle Kristo la ene. No tie me na mi, mieno. Menye nududu se seo, ela bena rema ila, nye tia dunu se seo. Fifi kura gohan la, mi atengu aduyo. Ela bena keke siya mesusu kwe gale miasi. Nenye be miele nguva mianeo. Miele drehem la, de siame fiabe miega lagbe nom, abe keke siame to ene, miele nu wom abe amegbeto de siade pumevi kwenewa. Ne amade be, Paul to menye, bubuha be, Apollo diemele, la, de menye amesio me liko la, ko miega nyewa. Vode, amekaenye Apollo, amekaenye Paulo, de menye subola komienye, eye mieto mia jizu hosetowa. Dosi afetola dona mia dometo de sia de kwe miewo. Nyea de kumedonu kwa Apollo han tiko de. Ke mawenye amesi na oti. Ale menye amesi donu kwa alo amesi de tila pe doenye vevito. Ke bumau amesi nana oti na la dede ko toenye vevito. Amesi donu kwa kple amesi de tila de oso. O dometo de siade akofetu de dosi wolanu. Mienye hado laona mau, miao mienye mau pagble. Mau pe koha mienye. Nyela mau venunye, odom abe khotula gaene. Ale medo kwa gomanyi. Amebubu vale tumdeji. Amesia mesile tumdeji la. Na lebena ale si watuideji. Elabena odo kwa gomanyi hoho. Amiare kema tengu awo gomedodo bubu wu esili hoho sinye Yesu Kristo lao. Nenyebe amiare to sika, alo klosalo, alo kwe kwasio, alo ati, alo be, alo gbe bubu ade tuila. Amesi amepe dosi wola, avadze, elabena ole dege afia, le vonu drogbela. Due ole totoge ade de gwe. Dwa ado dosi pumevi amesi amewola kpo. Ne khosi amare tude gomedodo aji ti anyila. Ekema akhofetu.
ame si tɔ fia la, abu eƒe fetu, ke bebli hafi woaxɔe ɖe agbe, abe ame si do tso dzodzeaƒe me la ene. Ɖe mienye be Mawu ƒe gbedoxɔe mienye, eye be Mawu ƒe gbɔgbɔ la le mia me oa? Ne ame aɖe gblẽ Mawu ƒe gbedoxɔ la, Mawu agblẽ eya hã, elabena Mawu ƒe gbedoxɔ la, nu kɔkɔe wònye, miawoe nye gbedoxɔ sia. Ame aɖeke megaflɔe eɖokui o. Ne mia dometɔ aɖe bu be yenye nunyala le xexe sia me la, netsɔ eɖokui wɔ movitɔe boŋ, ale be wòava zu nunyala, elabena xexe sia me tɔwo ƒe nunya nye movidzɔdzɔ ko le Mawu gbɔ. Woŋlɔe ɖe mawunya me be, elia nunyalawo ne wole nane wɔm le ayeme. Wogagblɔ hã be, Aƒetɔ la nya be nunyalawo ƒe tamesusuwo nye nudzodzro, eya ta ame aɖeke megatsɔ amegbetɔ ƒoa adegbe o. Miatɔ ko ame sia ame kple nu siawo katã nye, eɖanye Paulo, Apolo alo Kefawo, eɖanye xexea me alo agbe, alo ku, alo nu si le fifia, alo nu si le vava ge o, wo katã miatɔwoe, ke miawo la, Kristo tɔ mienye, eye Kristo nye Mawu tɔ. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Ame sia ame nabu mí abe Kristo ƒe dɔlawo kple ame siwo wotsɔ Mawu ƒe nyaɣaɣla la de asi na, be woakpɔe dzi la ene. Ele vevie be míanye nudzikpɔla siwo ŋu woate ŋu aɖo ŋu ɖo. Le gonyeme la, meɖe fu nam kura be miawo alo ame bubu aɖe nadrɔ̃ ʋɔnum o. Nyemedrɔ̃a ʋɔnu nye ŋutɔ ɖokuinye gɔ̃ hã o. Nyemenya ne mewɔ nu gbegblẽ aɖeke o, ke esia mefia be menye ame dzɔdzɔe o. Aƒetɔ lae nye nye ʋɔnudrɔ̃la, eya ta migadrɔ̃ ʋɔnu ame aɖeke hafi ɣeyiɣia nade, alo hafi Aƒetɔ la nava o. Ne eva la, ahe nu siwo woɣla ɖe vitime la ɖe kekeli nu, eye wòaklo nu le aɖaŋu si amewo de ɣla ɖe susu me la dzi. Emaye Mawu akafu ame sia ame si wodze be woakafu la. Nɔviwo, metsɔ nye ŋutɔ kple Apolo ƒe nya sia ɖo kpɔɖeŋui na mi, be ne miasrɔ̃ nu tso mía gbɔ, ne miagatra tso Mawunya gbɔ, migatsɔ dada bu ame aɖewo amegãwoe, ahabu bubuwo ya ame maɖinuwoe o. Ame ka gɔ̃e tsɔ wò ya wɔ ame tɔxɛe? Nu kae le asiwò, esi menye ɖe wotsɔe na o? Nenye ame aɖe na wò la, nu ka ta nèle adegbe ƒom abe wò ŋutɔ wò nu wònye enema hã? Ɖe mieɖi ƒoxoxoa? Miezu kesinɔtɔwo vɔa? Fia hã ɖum miele míawo manɔmea? Fiae mianɔ ɖuɖum pɛ, ne míawo hã míaɖui kpli mi hafi. Edze nam abe Mawu ɖe wòkplɔ mí ame dɔdɔwo ya vɛ abe amegbetɔwo katã ƒe mlɔetɔ kekeake ene. Gawu la, míezu abe ame siwo wotso kufia na be woawu le nukpɔƒe la ene. Modzakaɖenuwo ko míezu na xexea me gbadzaa. Mawudɔlawo kple amegbetɔwo siaa. Míawo míezu movitɔwo le Kristo ta, ke miawo ya kristotɔ nyanuwo mienye. Míawo mienye ame gblɔewo, ke miawo ya ŋusẽ le mia ŋu, bubu le mia ŋu, ke miawo ya womekpɔa mi ɖe naneke me o. Va se ɖe fifia gɔ̃ hã la, dɔ kple tsikɔ le mía wum, míeti ɖovu me. Woƒoa mí nyamanyama dzodzro, eye míele tsaglãla tsam. Aƒe aɖeke mele mía si o. Míekɔa kutri hewɔa dɔ kple mía ŋutɔ míaƒe asi. Ne amewo ƒo fi de mí la, míeyra wo. Ne woti mía yome la, míedoa dzitsɔ nɛ. Ne amewo dzu mí la, míedia woƒe nyui. Míeva zu aɖukpodzinu kple gbeɖuɖɔ na xexea me katã va se ɖe gbe. Nyemele nya sia ŋlɔm be matsɔ ado ŋukpe mi o, ke boŋ be matsɔe axlɔ̃ nu mi abe vinye lɔlɔ̃tɔwo ene. Togbɔ be nufiala geɖewo le mia si le hamea me hã la, mia fofowo mesɔ gbɔ o. Meto nyanyui la gbɔgblɔ me va zu mia fofo, elabena miewɔ ɖeka kple Kristo. Eya ta mele nu xlɔ̃ mi be miato nye afɔtoƒe. Esia tae mele Timoteo, vinye lɔlɔ̃a, si nye nuteƒewɔla, eye wòle hadede me kple Aƒetɔ la ɖom ɖe mi. Medi be wòaɖo ŋku ale si menɔ agbe abe Kristo ene la dzi na mi.
Nu siawo ke ko mefiana le hamewo katã me le afi sia afi. Mia dometɔ aɖewo le wo ɖokui dom ɖe dzi, abe ɖe nyemegale mia gbɔ va ge o ene. Ne Aƒetɔ la lɔ̃ la, eteƒe madidi kura hafi mava mia gbɔ. Nenye be meva la, nyematsi dzi be manya nya siwo gblɔm dadala mawo le o, ke boŋ madi be manya ŋusẽ si le wo si, elabena Mawu ƒe fiaɖuɖu la mele nu ƒom o, ke boŋ ŋusẽ mee wòle. Ka di miele? Matsɔ ameƒoti ɖe asi vɛ loo, alo mava kple lɔlɔ̃ kpakple tufafa? Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5. Míele sem godogodo le mia ŋu be mia dometɔ aɖewo le ahasi wɔm. Ahasi si ƒomevi wɔm wole la tɔgbi mele trɔ̃subɔlawo kura gɔ̃ hã dome o. Wobe ame aɖe xɔ eya ŋutɔ fofoa srɔ̃. Hafi miele dadam alea, avi boŋ wòle be mianɔ fafam. Miɖe ame si wɔ nu sia ɖa le mia dome. Togbɔ be mele adzɔge tso mia gbɔ, abe amegbetɔ ene hã la, mele mia dome le gbɔgbɔ me. Mebu fɔ ame si wɔ nu sia le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne miekpe ta le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, nye gbɔgbɔ anɔ mia dome, eye miatsɔ ame sia ƒe ŋutilã ade asi na Satana be wòatsrɔ̃e gbidigbidi, ale be woaxɔ eƒe gbɔgbɔya ɖe agbe le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkeke la dzi. Medze be mianɔ adegbe ƒom hafi o. Ɖe mienye be amewo ʋã nu vi aɖe koe nana amewo blibo la katã ʋãna oa? Eya ta mitsɔ amewo ʋaʋã xoxo la ƒu gbe be ne miazu amewo yeye, elabena le nyateƒe me la, amewo maʋãmaʋãe mienye. Wowu Kristo si nye míaƒe ŋutitoto ŋkekenyui levia la. Eya ta mina míaɖu ŋkekenyui la, menye kple amewo ʋaʋã xoxo si nye susu baɖa kple nu vɔ̃ɖi wɔwɔ o, ke boŋ kple amewo maʋãmaʋã si nye nudzɔdzɔe wɔwɔ kple nyateƒetoto. Le agbalẽ si meŋlɔ na mi kpɔ va yi me la, megblɔ na mi be migade ha kple ame siwo nɔa agbe baɖa o. Menye xexe sia me ahasiwɔlawo, ŋubialawo, adodalawo kple trɔ̃subɔlawoe mewɔnɛ o. Anye ne ɖeko miado go le xexe sia me. Ke nu si ŋlɔm mele na mi lae nye be, ne nɔvi aɖe nye hametɔ vɔtso, eye wògale ahasi wɔm, alo le ŋu biam, alo le trɔ̃ subɔm, alo le dzre hem, alo le aha mum, alo le adzo dam la, migade ha kplii o, migaɖu nu kplii gɔ̃ hã o. Ʋɔnudɔdrɔ̃ ame siwo mele hamea me o la, metsɔ gbɔnye o. Ɖe menye ame siwo le hamea me lae wòle be miadrɔ̃ ʋɔnui oa? Ame siwo mele hamea me o ya la, Mawue drɔ̃a ʋɔnuwo. Mawunya gblɔ be, minya ame vɔ̃ɖi la ɖa le mia dome. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 10. Ne nya ɖo nɔvi xɔsetɔ eve dome la, ɖe ame ɖeka tsɔnɛ yina ɖe ame siwo mele hamea me o gbɔ loo, alo etsɔnɛ yia hametɔwo gbɔa? Alo ɖe mienye be xɔsetɔwoe le ʋɔnu drɔ̃ ge xexea me gba aɖe gbe oa? Mi ame siwo gbɔna ʋɔnu drɔ̃ ge xexea me la, ɖe miate ŋu adrɔ̃ nya kplukpluiwo akpɔ ta na wo oa? Ekema mienyae be míawoe gbɔna ʋɔnu drɔ̃ ge mawudɔlawo gɔ̃ hã oa? Ʋu keke wòahanye agbemenya suesuewo. Nu ka ta nenye be nya siawo ɖo mia dome la, mietsɔa wo yina ɖe ame siwo hamea mebuna gobii o la gbɔe? Ŋu nekpe mi dzro, ke ɖe miele gbɔgblɔm be nunyala ɖeka pɛ hã mele mia dome si ate ŋu adrɔ̃ nya le nɔvi xɔsetɔwo dome o tae miele mia nɔewo kplɔm le ʋɔnu yim le ame siwo menye xɔsetɔwo la gbɔa? Be miele mia nɔewo kplɔm le ʋɔnu yim la ɖe mia dzi kpɔtɔ. Nu ka ta miazi kpi woawɔ vɔ̃ ɖe mia ŋu boŋ o? Nu ka ta miana woaba mi boŋ o? Le esia teƒe la, miawo boŋ miele vɔ̃ wɔm hele amewo bam. Miewɔ esia ɖe mia ŋutɔ mia nɔvi xɔsetɔwo kekeake hã ŋu. Ɖe mienye be ame siwo wɔa nu madzɔmadzɔ la, manyi Mawu ƒe fiaɖuƒe la dome oa? Migana woable mi o. Nu baɖa wɔlawo alo trɔ̃subɔlawo,
alo ahasiwɔlawo, alo nyɔnu siwo dɔna kple nyɔnuwo loo, alo ŋutsu siwo dɔna kple ŋutsuwo, alo fiafiwo, alo ŋuklẽlawo, alo ame siwo nɔa ahamu na, alo ame siwo dzua me, alo ame siwo daa dzɔame ƒe nu la, manyi Mawu ƒe fiaɖuƒe la dome akpɔ. Nu siawoe mia dometɔ aɖewo wɔna tsã, ke azɔ la wole tsi na mi, kɔ mia ŋuti, hebu mi ame dzɔdzɔewoe le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kple mia Mawu la ƒe gbɔgbɔ la me. Wogblɔna be woɖe mɔ nam be mawɔ nu sia nu, ke menye nu sia nu wɔwɔe nyo na ame o. Wonya gblɔna be woɖe mɔ nam be mawɔ nu sia nu baa, ke nyemele mɔ nage naneke naɖu dzinye o. Wogagblɔna hã be ɖe wowɔ nuɖuɖu be woaɖu ɖe ƒodo me, nenema ke ɖe wowɔ ƒodo be woaɖu nu ɖe me, ke Mawu gbɔna wo kple eve la sia ɖe ge ɖa. Womewɔ ŋutilã be woatsɔe awɔ ahasi o, ke boŋ ɖe wowɔe be wòanye Aƒetɔ la tɔ, eye Aƒetɔ la hã nanye ŋutilã tɔ. Abe ale si Mawu fɔ Aƒetɔ la ɖe tsitre tso ame kukuwo dome ene la, nenema ke wòatsɔ eƒe ŋusẽ la afɔ míawo hã ɖe tsitre. Ɖe mienye bena miaƒe ŋutilã la, Kristo ƒe ameti la ŋutinuwo wonye oa? Ne ele nenema la, ɖe wòle be matsɔ Kristo ƒe ŋutinu awɔ nyɔnu si tsɔ ahasiwɔwɔ ɖo dɔe la ƒe ŋutinuwoea? Gbeɖe, ɖe mienye be ŋutsu si dɔ kple nyɔnu ahasitɔ la, eƒe ŋutilã zu ɖeka kple tɔa? Elabena Mawunya gblɔ be, wo ame eve la woazu ŋutilã ɖeka. Ke ame si wɔ ɖeka kple Aƒetɔ la ya la, eƒe gbɔgbɔ zu ɖeka kple Aƒetɔ la tɔ. Mitsre ahasiwɔwɔ loo. Nu vɔ̃ bubu ɖe sia ɖe ƒomevi si ame wɔna la, melɔa ya ŋutɔ ƒe ŋutilã ɖe me o. Ke ame si wɔ ahasi ya la, wɔa nu vɔ̃ ɖe ya ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋu. Ɖe mienye be miaƒe ŋutilã la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe si Mawu na mi, wòle mia me la ƒe gbedoxɔe wònye oa? Kpɔ ɖa, menye mia ɖokui tɔe mienye o. Fe gã ŋutɔwo xe ɖe mia ta, eya ta mitsɔ miaƒe ŋutilã de bubu Mawu ŋui. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 7. Fifia la, medi be maƒo nu tso nya siwo miebia le agbalẽ si mieŋlɔ ɖo ɖa me la ŋuti. Magblɔ be anyo ŋutɔ ne ŋutsu anɔ anyi eye madɔ kple nyɔnu o. Ke be miaxe mɔ na asiwɔwɔ ta la, srɔ̃nyɔnu nenɔ ŋutsu ɖe sia ɖe si, eye nyɔnu ɖe sia ɖe neɖe srɔ̃. Ŋutsu newɔ nu sia nu si dze, eye wòhiã la na srɔ̃a. Nyɔnu hã newɔe na srɔ̃a nenema ke, elabena srɔ̃nyɔnu mekpɔ ŋusẽ ɖe ya ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi o, ke boŋ srɔ̃ŋutsu lae kpɔ ŋusẽ ɖe dzi. Nenema ke srɔ̃ŋutsua hã mekpɔ ŋusẽ ɖe ya ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi o, ke boŋ srɔ̃nyɔnu lae. Migate mia ɖokui mia nɔewo o, negbe mia ŋutɔwoe lɔ̃ ɖe dzi do ŋgɔ be yewoanɔ anyi nenema hena ɣeyiɣi aɖe, avo ado gbe ɖa. Ke ne eva me nenema hã la, migate ɖe mia nɔewo ŋu kaba, elabena ne miete ŋu do dzi ɖu mia ɖokui dzi o la, Satana ava te mi akpɔ. Megblɔ esia be mana mɔ mi le nu sia ŋuti, ke menye se de mele na mi o. Ɖe madi be ame sia ame nanɔ anyi abe ale si nye ŋutɔ meli ene hafi, ke ame ɖe sia ɖe xɔ nunana tɔxɛ tso Mawu gbɔ. Ame sia ame tɔto vovo tso nɔvia tɔ gbɔ, ke le ame siwo si srɔ̃ mele o kple ahosiwo gome la, madi be magblɔ na wo be, ne wole anyi srɔ̃maɖee abe ale si meli ene la, enyo na wo. Evɔ la, nenye be womate ŋu aɖu wo ɖokui dzi o la, ekema woaɖe srɔ̃. Elabena anyo be ame naɖe srɔ̃ wu be fieŋuifieŋui nanɔ fu ɖem nɛ. Le srɔ̃tɔwo gome la, medi be made se na wo, ke menye nyie le sea dem o, Aƒetɔ la boŋ ye. Se lae nye be srɔ̃nyɔnu negaklã ɖa tso srɔ̃a gbɔ. Nenye be ewɔe la, ekema nenɔ anyi srɔ̃maɖee, alo negbugbɔ wɔ ɖeka kple srɔ̃ŋutsua, eye wòatrɔ ayi egbɔ. Srɔ̃ŋutsu hã negagbe srɔ̃a o. Menye Aƒetɔ lae le sia gblɔm o,
ke nye ŋutɔ medi be magblɔ na ame mamlɛawo be, nenye be srɔ̃ le ŋutsu xɔsetɔ aɖe si, eye nyɔnua menye xɔsetɔ o, evɔ wòdi be yeanɔ atuƒea la, ŋutsua megagbee o. Azɔ ne nyɔnu aɖe ɖe ŋutsu aɖe si menye xɔsetɔ o, evɔ ŋutsua lɔ̃ be yeayi edzi anye srɔ̃a la, nyɔnua megagbee o, elabena srɔ̃ŋutsu dzimaxɔsetɔ la ŋuti kɔ le srɔ̃nyɔnua ta. Nenema ke srɔ̃nyɔnu dzimaxɔsetɔ la hã ŋuti kɔ le srɔ̃ŋutsua ta. Ne ɖe mele nenema o la, anye ne mia viwo ŋu mekɔ o, ke abe ale si wole ene la, wo ŋu kɔ. Azɔ nenye be srɔ̃tɔwo dometɔ si menye xɔsetɔ di be yeaklã ɖa tso esi nye xɔsetɔ gbɔ la, nehei faa. Ne va me alea la, se aɖeke mebla nɔvi xɔsetɔ la le go sia me o. Ɖeko Mawu di be mianɔ anyi le ŋutifafa me. Ame aɖe menya nu o, wò nyɔnu, ɖewohĩ woe ava xɔ srɔ̃wò ɖe agbe. Nenema ke wò srɔ̃ŋutsu, ɖewohĩ woe ava xɔ srɔ̃wò ɖe agbe. Azɔ la, ame sia ame nenɔ agbe abe ale si Aƒetɔ la nɔe la ene, eye nenɔ anyi abe ale si wòle hafi Mawu yɔe la ene. Esia nye nye ɖoɖo na hameawo katã. Nenye be wotu aʋa na ame aɖe hafi woyɔe la, megati dzi be yeaɖe dzesi siwo ku ɖe aʋatutua ŋu la ɖa le ye ŋu o. Nenema ke nenye be wometu aʋa na ame aɖe hafi woyɔe o la, megati dzi be wonetue na ye kokoko o. Ne wotu aʋa na ame aɖe alo wometue nɛ o la, menye naneke kura o, ke Mawu ƒe ɖoɖo dzi wɔwɔe nye nu si le vevie. Ame sia ame nenɔ nɔnɔme si me wòle hafi woyɔe wòva zu xɔsetɔ la me faa. Kuvie nenye hafi woyɔa, mewɔ naneke o. Evɔ la, nenye be ate ŋu awɔ mɔnukpɔkpɔ sia ŋu dɔ azu ablɔɖevi la, to ɖe ŋu nàwɔe. Elabena ame si nye kluvi hafi Aƒetɔ la yɔe la, ezu Aƒetɔ la ƒe ablɔɖevi. Nenema ke ame si nye ablɔɖevi hafi woyɔe la, ezu Kristo ƒe kluvi. Fe gãe woxe ɖe mia ta, eya ta migazu amegbetɔwo ƒe kluviwo o. Eya ta nɔviwo, ame sia ame nenɔ ko abe ale si wòle hafi woyɔe la ene. Le ame siwo meɖe srɔ̃wo gome la, nyemexɔ ɖoɖo aɖeke tso Aƒetɔ la gbɔ na wo. Ke nu si gblɔ ge mala la, nye nye ŋutɔ nye susu, elabena Aƒetɔ la ve nunye be amewo ɖoa ŋu ɖe ŋunye. Le nye susu nu la, le ale si xexea me le sesẽm le egbe ŋkekewo me ta la, enyo be ame sia ame nanɔ anyi abe ale si wòli la ko ene. Ne srɔ̃ le asiwò la, megadi be yewoaklã ne yeavo. Ne nyɔnu mele asiwò la, megatsi dzi be yeaɖe srɔ̃. Evɔ ne egaɖe srɔ̃ hã la, mewɔ nu vɔ̃ o. Eye ne ɖetugbi aɖe ɖe srɔ̃ la, mewɔ nu vɔ̃ o. Medi be maɖe me na mi kɔtɛe be ame siwo ɖe srɔ̃ la le fukpekpe geɖe me to ge le xexea me. Nɔvinyewo, nu si gblɔm mele la nye be ɣeyiɣi si woɖo la de vɔ. Eya ta tso fifia dzi yina la, ŋutsu siwo si srɔ̃ le la, nenɔ anyi abe ɖewo meɖe srɔ̃ kpɔ ene. Ame siwo le konyi fam hã, nenɔ anyi abe ɖewo mele konyi fam o ene. Ame siwo le dzidzɔ kpɔm hã, nenɔ anyi abe ɖewo mele dzidzɔ kpɔm o ene. Ame siwo le nu ƒlem hã, nenɔ anyi abe ɖe naneke mele wo si o ene. Ame siwo tsɔ xexemenuwo didi ɖo dɔe be wo katã nanye yewo tɔ, nenɔ anyi abe ɖewo metsɔ ɖeke le xexemenuwo me o ene. Elabena nɔnɔme si le xexe sia me si fifia la nu le yiyim. Nye didie nye be miagati dzimaɖeɖi o. Ŋutsu si meɖe srɔ̃ la tsia dzi ɖe Aƒetɔ la ƒe dɔwo ŋu, eye wòdina vevie be yeadze ŋu. Ke ŋutsu srɔ̃tɔ la tsia dzi ɖe xexemenuwo ŋu, eye wòdina vevie be yeadze ye srɔ̃ ŋu. Ale wòtia eve dome si. Nenema ke nyɔnu alo ɖetugbi srɔ̃manɔsitɔ hã tsia dzi ɖe Aƒetɔ la ƒe dɔwo ŋu.
e wòdina vevie be yeƒe ŋutilã kple gbɔgbɔ sia nanɔ kɔkɔe. Ke nyɔnu srɔ̃tɔ tia dzi ɖe xexemenuwo ŋu, e wòdina vevie be yeadze ye srɔ̃ ŋu. Mele sia gblɔm na mi le mia ŋutɔ miaƒe nyonyo ta, ke menye ɖe mele didim be mana miaxaxa o. Ɖeko medi be ɖoɖo nyuitɔ nanɔ anyi, ne miavo atsɔ susu ɖeka ahasubɔ Aƒetɔ lae. Ne ŋutsu aɖe le zɔzɔm kple ɖetugbi aɖe si wòava ɖe, eye wòkpɔ be yemele nuteƒe wɔm ɖe ɖetugbi la ŋu o, le ale si dzodzro le ŋu sem le ye me ta, eye wòdi be yeaɖee la, ne ɖe faa abe ale si wòdi la ene. Vɔ̃ aɖeke mele me o, ke ame si naneke mele fu ɖem na o, eye wòte ŋu ɖoe eɖokui dzi heɖoe kplikpaa be yele nyɔnu si wotsɔ na ye la ɖe ge godogodo la, ewɔe nyuie. Ale ŋutsu si ɖe nyɔnu si wotsɔ nɛ la wɔe nyuie, ke ame si meɖe tɔ la gawɔe nyuie wu. Se bla nyɔnu srɔ̃tɔ ɖe srɔ̃a ŋuti, zi ale si ŋutsua le agbe. Ke nenye be ŋutsua ku la, nyɔnua vo, agaɖe ŋutsu bubu ɖe sia ɖe si wolɔ̃ la faa. Evɔ la, ele be wòaɖee abe kristotɔ ene. Le nyea nye susu nu la, ne eti anyi srɔ̃maɖee la, eƒe dzi adze eme wu. Nye susue nye ma, ke mebu be Mawu ƒe gbɔgbɔ la le nye hã menye. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8. Fifia la, medie maƒo ŋu tso nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na etrɔ̃wo la ŋuti. Mienya ba be nunya le mi katã si, gake nunya ɖe wònana ame doa eɖokui ɖe dzi, ke lɔlɔ̃ ya ɖe wòtua ame ɖo. Ne ame aɖe bu be yenya nane la, menyae wòde edeƒe haɖe o. Ke ne ame aɖe lɔ̃ Mawu la, Mawu dze si eya ma. Azɔ le nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo ɖuɖu ŋuti la, mienya le nyateƒe me be trɔ̃ aɖeke mele xexea me o, eye Mawu bubu aɖeke hã meli o. Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, mienya. Togbɔ be ame aɖewo xɔ se be mawuwo kple aƒetɔwo le dziƒo kple anyigba, eye le wo gbɔ la, mawuwo kple aƒetɔwo sɔgbɔ kpaŋkpaŋ hã la, le míawo ya mía gome la, Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, eyae nye Fofo la, ame si me nuwo katã dzɔ tso, eye eyae míele agbe na. Nenema ke Aƒetɔ ɖeka hɔ̃ koe li, eyae nye Yesu Kristo, ame si dzi nuwo katã to va dzɔ, eye miawo hã miele agbe to eya ma me. Le nyateƒe me la, ame geɖe menya nu sia alea o. Esi wònye trɔ̃subɔsubɔ ɖe wòma ame aɖewo vevie va se ɖe fifia gɔ̃ hã ta la, ne woɖu nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo la, ewɔna na wo abe ɖe wotsɔe sa vɔe vavã na legba ene, elabena woƒe dzitsinya mesẽ ŋu o. Menye nuɖuɖue ana míadze Mawu ŋu o. Ne míegbe nu sia nuɖuɖu la, megblẽ naneke le mía ŋuti o. Nenema ke ne míeɖui hã la, medo mí ɖe ŋgɔ le go aɖeke me o. Ɖeko mikpɔ nyuie be ablɔɖe si miekpɔ alea la, nagava zu nuɖaɖia na ame siwo ŋu ŋusẽ mele o la o. Elabena kasia mikpɔ ame aɖe si ƒe dzitsinya mesẽ ŋu o. Kpɔ o ame si nya nu si wɔm nele. Nele nu ɖum le trɔ̃ƒe. Ɖe wò nuwɔna sia made dzi ƒo na ame gblẽ sia, be eya hã nadi be yeaɖu nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na legba oa. Ale nu si gɔme ne be yese hafi wɔ la, na be ame gblẽ sia tsrɔ̃, evɔ la, nɔviwo sia tae Kristo ku ɖo. Ale si newɔ vɔ̃ ɖe nɔviwo xɔsetɔwo ŋu, eye nede abi woƒe dzitsinya ŋu, esime wogbɔdzɔ ta la, ewɔ vɔ̃ ɖe Kristo ŋu. Eya ta nenye be nu si maɖu ana nɔvinye nawɔ nu vɔ̃ la, ekema nyemaɖu lã akpɔ. Ne menye nenema o la, mava na nɔvinye nawɔ nu vɔ̃. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9. Ɖe menye ablɔɖeme menye oa? Ɖe menye ame dɔdɔe menye oa?
de nyemekpɔ Yesu míaƒetɔ la wa. Menye miawoe nye dɔ si mewɔ na Aƒetɔ la ƒe dzesi wa. Ne nyemenya amedɔdɔ kura o hã la, menyee na miawo ya teti. Elabena miawoe nye nye kpeɖodzinu be Aƒetɔ la ƒe amedɔdɔe menye vavã. Ɖokuinuɖeɖe si le asinye na ame siwo di be yewoadom akpɔ, anye ame si menye lae nye sia. Ɖe medze be woana nuɖuɖu kple nunono mí wa. Ɖe míekpɔ mɔ akplɔ srɔ̃nyɔnu ɖe ŋuti azɔ mɔe, abe ale si amedɔdɔ bubuawo, Aƒetɔ la nɔviwo kple Kefa hã wɔnɛ ene wa. Alo nye kple Barnaba ɖeɖe koe wòle be míawɔ dɔ kokoko akpɔ mía ɖokui dzia? Asrafo kae wɔa aʋa gaxea fe na eɖokui? Ame kae dea waingble eye meɖua kutsetseawo ƒe ɖeke o? Alo ame kae kpɔa lãha dzi, ke eya ŋutɔ menoa nutsia ƒe ɖe o? Menye amegbetɔwo ƒe ɖoɖo nu ɖeɖe koe mele nya sia gblɔm ɖo. Se la hã gblɔ nenema ke, woŋlɔ ɖe Mose ƒe se la hã me be, megabla nu na nyitsu si le mɔli dugum la o. Nyitsu tɔe le vevie na Mawu loo, alo míaƒe nya boŋ wònye gblɔm wòle. Míawo tae wòŋlɔe da ɖi ɖo, elabena ele be ame si de agblea kple ame si ŋe nukua la katã nanɔ mɔ kpɔm be yewo dometɔ ɖe sia ɖe le nuku si woŋe la ƒe ɖe ɖu ge. Ne míeƒã gbɔgbɔme nukuwo ɖe mia me, eye emegbe míeva kpɔ gome le xexemenu siwo su mia si me la, ɖe míeba mia. Ne miena ame bubuwo kpɔ gome sia ƒomevi la, ɖe mele be míawo boŋ míakpɔe geɖe wua. Togbɔ be wòle alea hã la, míewɔ ŋusẽ sia ŋu dɔ o, ke boŋ míetsɔa nu sia nu kpoo, elabena míedi be míatsɔ naneke axe mɔ na Kristo ƒe nyanyui la o. Ɖe mienya bena ame siwo wɔa dɔ le gbedoxɔ me la, gbedoxɔ mee wokpɔa woƒe nuɖuɖu tsonɛ wa. Gawu la, menye lã siwo tsɔ sa vɔe le vɔsamlekpui dzi la ƒe ɖeke ame siwo subɔna le afi ma la ɖuna wa. Alea ke Aƒetɔ la ɖoe, be ame siwo ɖea gbeƒã nyanyui la hã nakpɔ woƒe gbe sia gbe nuhiahiãwo tso nyanyui la gbɔgblɔ me. Togbɔ be mekpɔ mɔ awɔ ŋusẽ siawo ŋu dɔ hã la, nyemewɔ ɖeke ŋu dɔ o, eye nyemele agbalẽ sia ŋlɔm na mi be mabia nu si nye tɔnye gome la hã tso mia si o. Madi be maku boŋ, wu be ame aɖe natsɔ nu si dzi mele dadam ɖo la awɔ nu tee. Nyemekpɔ mɔ anɔ dadam be meɖea gbeƒã nyanyui la o. Ɖe woɖe gbe nam be magblɔe kokoko. Ne mekatse gbe nyanyui la gbɔgblɔ la, baba nam. Nenye ɖe sia tso nye ŋutɔ nye didime la, anye ne fetu anɔ eme nam. Ke menye nye ŋutɔe le gblɔm le ɖokuinye si o. Dɔdeasie wònye nam be mawɔ. Azɔ fetu kae le me nam? Eya koe nye be magblɔ nyanyui la fetu maxɔe. Eye nyemawɔ ŋusẽ si dzem le eme la hã ŋu dɔ na ɖokuinye o. Togbɔ be mevo keŋ, eye mele ɖokuinye si hã la, metsɔ ɖokuinye wɔ kluvi na ame sia ame, be ne nye asi nate ŋu asu ame geɖe dzi, ne woatrɔ dzi me. Ne mele Yudatɔwo dome la, mewɔa ɖokuinye Yudatɔe, be maɖe woamawo. Togbɔ be nye ŋutɔ nyemele sea te o hã la, ne mele ame siwo le sea te la dome la, mewɔa ɖokuinye abe ame si le sea te la ene, be maɖe ame siwo le sea te la hã. Nenema ke ne mele ame siwo mele sea te o la dome la, mewɔa ɖokuinye wo dometɔ ɖekae, be ne maɖe woawo hã. Esia mefia be nyemewɔa Mawu ƒe se dzi o, ke boŋ be Kristo ƒe se la te mele. Ne mele ame beliwo dome la, mewɔa ɖokuinye ame beli be maɖe wo. Mezu nu sia nu ƒomevi na ame sia ame ƒomevi, bena alekeke wòanɔ hã la, maɖe wo dometɔ aɖewo godoo. Nyanyui la tae mewɔa nu siawo katã ɖo, bena makpɔ gome le yayra si le eme la me. Mienye bena ne dudzimekelawo le du ƒum la, wo dome ame sia ame ƒua dua ya, ke ame ɖeka koe xɔa dziɖuɖu nunana la. Eya ta miƒu dua nyuie, ne miaxɔ nunana la. Dudzimekela ɖe sia ɖe ɖua eɖokui dzi le nu sia nu me. Ewɔa esia be yeaxɔ dziɖuɖu dzesi si gblẽna la. Ke míawo ya la, dziɖuɖu dzesi si megblẽna gbeɖegbeɖe o la nyam míele. Eya ta nyea nyemeƒoa du glɔmɔglɔmɔ o.
nenema ke nyeme da akɔ ɖe yame hã o, ke boŋ mewɔa funyafunya nye ŋutilã heɖua edzi. Ne nyemewɔe alea o la, maɖe gbeƒã nyanyuie la na amewo vɔ tso, ke nye ŋutɔ ya la, womakpɔ ŋudzedze le ŋunye o. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ewo. Nɔvinyewo, medi be mianya be mía tɔgbuiwo katã nɔ alilikpo la te, eye wo katã woto ƒu dzĩ la me do. Ale wode mɔ tita na wo le alilikpo la kple ƒu la me, eye wozu Mose yomedzelawo. Wo katã woɖu gbɔgbɔmenuɖuɖu ma ke, gahe no gbɔgbɔmenunono ma ke. Gbɔgbɔmegakpe si nɔ zɔzɔm kpli wo la me tie wono. Agakpe sia nye Kristo, ke mía tɔgbuiwo dome ame aɖewo ƒe nu medze Mawu ŋu o, eya ta wotsrɔ̃ le gbea dzi. Nu siawo zu kpɔdzidze le nya gbem na mí, be ne míawo hã míagawɔ nu vɔ̃ɖi abe woawo ene o. Migasubɔ trɔ̃ abe ale si wo dometɔ aɖewo wɔ la ene o. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, dukɔ la va ɖi anyi be yewoaɖu ŋkekenyuie, ke esia va trɔ zu ahamunuwɔwɔ kple ahasiwɔwɔ ƒe ɣeɖuɖu. Mele be míaƒo ta ɖe agbebaɖanɔnɔ me abe ale si wo dometɔ aɖewo wɔe la ene o. Nu sia he ku vɛ na wo dome ame 23,000 sɔŋ le ŋkeke ɖeka dzi. Migana míate Aƒetɔ la kpɔ abe ale si wo dometɔ aɖewo te kpɔ, eye dawo tsrɔ̃ la ene o. Migalĩ liʋĩliʋĩ abe ale si wo dometɔ aɖewo lĩi, eye nugblẽ la va tsrɔ̃ wo gbidii la ene o. Nu siawo va dzɔ ɖe wo dzi abe kpɔdzidze ene. Woŋlɔ wo da ɖi be mí ame siwo le agbe le ɣeyiɣi mamlɛ siawo me la, míasrɔ̃ nu tso wo me. Le esia ta la, ame si susu be yele tsitre la, nekpɔ nyuie ne magadze anyi o. Ale si wotea amegbetɔ bubuwo kpɔnɛ la, nenema ke ko wotea miawo hã kpɔnɛ. Ke Mawu wɔ eƒe nya dzi, eya ta mele mɔ ɖe ge be woate miakpɔ wòawu ale si miate ŋu atsɔ la o. Afia mɔ si miato ado le me la mi, be ne miate ŋu aɖu tetekpɔa dzi. Eya ta nɔvinyewo, mitri trɔ̃subɔsubɔ. Mele nu ƒom na mi abe ame nyanuwo ene. Mia ŋutɔ mida nya si gblɔm mele na mi la kpɔ. Ne mieno nu le kplu si dzi mi katã miebia yayra ɖo nu la, ekema míekpɔa gome le Kristo ƒe ʋu la me. Nenema ke ne miema aboloa heɖu la, ekema míekpɔa gome le Kristo ƒe ŋutilã me. Togbɔ be miesɔ gbɔ hã la, esi wònye abolo ɖeka ko ŋudɔ míewɔna ta la, mi katã miezu ŋutilã ɖeka. Mikpɔ Israelviwo ɖa, ame siwo ɖua nu si wotsɔ sa vɔe la, ɖe menye Mawu subɔm woawo hã wole le vɔsamlekpuia ŋgɔa. Nu ka ta mele nya siawo gblɔm ɖo? Ɖe mele gbɔgblɔm be lã si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃, alo trɔ̃ la ŋutɔ nye nu vavã aɖe loo? Kpao, menye nenema gblɔm mele o. Nya si gblɔm mele lae nye be, nu si trɔ̃subɔlawo tsɔ sa vɔe la, gbɔgbɔ vɔ̃woe wotsɔe sa vɔe na, ke menye na Mawu o. Nyemedi be miade ha kple gbɔgbɔ vɔ̃wo o. Miate ŋu anɔ nu nom le Aƒetɔ la ƒe kplu nu, aganɔ enom le gbɔgbɔ vɔ̃wo hã tɔ nu o. Nenema ke miate ŋu anɔ nu ɖum le Aƒetɔ la ƒe kplɔ̃ ŋuti, aganɔ eɖum le gbɔgbɔ vɔ̃wo hã tɔ ŋuti o. Ɖe miele didim be Aƒetɔ la nado dziku aʋaŋua? Ɖe miesesẽ wu eya ma? Amewo gblɔna be, woɖe mɔ be miawɔ nu sia nu, ke menye nu sia nue nyo na ame o. Woɖe mɔ be miawɔ nu sia nu, ke menye nu sia nue doa ame ɖe ŋgɔgbe o. Ame aɖeke negadi eya ŋutɔ ɖokui tɔ o, ke boŋ nedi ehavi ƒe nyui. Lã sia lã si wole dzadzram le asime la, miɖui faa. Migana miaƒe dzitsinya naɖe fu na mi, mianɔ egɔme biam o, elabena mawunya gblɔ be, Aƒetɔ la tɔe nye xexea me kple nu sia nu si le eme la. Ne ame aɖe si menye xɔsetɔ o, kpe mi be miva ɖu nu kple ye, eye mielɔ̃ yi la, miɖu nu sia nu si wòtsɔ ɖo mia kɔme la faa.
migana miaƒe dzitinya na ɖe fu na mi, mianɔ egɔme biam o. Ke ne ame aɖe gblɔ na mi be, wotsɔ nuɖuɖu sia sa vɔe la, migaɖui o. Le ame si gblɔ nya la kple dzitinya ta, menye wò ŋutɔ wò dzitinyae mewɔnɛ o, ke boŋ ame la tɔe mewɔnɛ. Ame aɖe abia be, nu ka ta wòle be ame bubu ƒe dzitinya naxe mɔ na nu si nye ame kpɔ mɔ awɔ la? Ne meda akpe na Mawu ɖe nye nuɖuɖu ta la, aleke wɔ woagabu fɔm ɖe nu si ta meda akpe ɖo la? Ale ne miele nu ɖum, alo miele nu nom, alo miele nu bubu ɖe sia ɖe wɔm la, miwɔ wo be miatsɔ ade bubu Mawu ŋu. Migana miaƒe nuwɔna ɖeke naɖia Yudatɔwo, Helatɔwo alo Mawu ƒe hame la nu o. Le nye ŋutɔ gome la, medina be nye nuwɔna nadze ame sia ame ŋu le nuwo katã me. Nyemedia nye ŋutɔ ɖokuinye tɔ o, ke boŋ media ame bubu geɖewo tɔ, ale be woate ŋu axɔ wo ɖe agbe. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tawi ɖeke. Mikpɔ nye nuwɔna miawɔ abe ale si nye hã mekpɔa Kristo tɔ wɔna la ene. Mekafu mi, elabena mieɖo ŋku dzinye le nu sia nu me. Eye gawu la, mielé kɔnu siwo meɖo anyi na mi la me ɖe asi, abe ale si mefia mi la ene. Ke medi be eme nakɔ na mi be Kristoe nye ŋutsu sia ŋutsu ƒe tatɔ, srɔ̃ŋutsue nye srɔ̃nyɔnu ƒe tatɔ, eye Mawue nye Kristo ƒe tatɔ. Ŋutsu si tsyɔa nu ta hafi doa gbe ɖa, alo ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi la, mede bubu eƒe tatɔ ŋu o, ke nyɔnu si metsyɔa nu ta hafi doa gbe ɖa, alo ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi o la, mede bubu eƒe tatɔ ŋu o. Ele ko abe ɖe wòlũ ta ene. Nenye be nyɔnu matsyɔ nu ta o la, ke nelũ ta boŋ. Ke nenye be wònye ŋukpe nɛ be wòalũ ta la, ekema netsyɔ nu ta. Ŋutsu ya la, mele be wòatsyɔ nu ta o, elabena eyae nye ame si ɖea Mawu ƒe dzedzeme kple ŋutikɔkɔe fiana, eye nyɔnu ya ɖea ŋutsu ƒe ŋutikɔkɔe fiana. Menye ŋutsue woɖe tso nyɔnu me o, ke boŋ nyɔnue woɖe tso ŋutsu me. Gawu la, womewɔ ŋutsu ɖe nyɔnu ta o, ke nyɔnue wowɔ ɖe ŋutsu ta. Esia ta le mawudɔlawo ta la, ele be nyɔnu natsyɔ nu ta atsɔ afia be yele ye srɔ̃ ƒe ŋusẽ te. Togbɔ be wòle alea hã la, le ame siwo le hadede me kple Kristo gome ya la, nyɔnu le eɖokui si, eye ŋutsu hã le eɖokui si. Elabena abe ale si woɖe nyɔnu tso ŋutsu mee ene la, nenemae nyɔnu hã dzi ŋutsui. Eme kɔ be ɖe woɖe nyɔnu tso ŋutsu me, ke nyɔnue dzia ŋutsu. Mawu gblɔe nu sia nu tso, mia ŋutɔwo mibu eŋu kpɔ. Esɔ be nyɔnu naɖe nu le ta hafi ado gbe ɖa? Ɖe dzɔdzɔme ŋutɔ mefia mi be ne ŋutsu ƒe ta to alo wòɖo ɖa kpɔn la, ewɔ ŋukpe na nua? Evɔ ne nyɔnu ya ɖo ɖa la, atsyɔ̃nu wònye nɛ, elabena ɖe wonɛ be wòatsɔ aɖo atsyɔ̃e. Ke ne ame aɖe di be yeaʋli nya sia la, medi be wòanya be nyemelɔ̃ ɖe wɔna bubu aɖeke dzi wu esia o. Nenema ke Mawu ƒe hamewo hã melɔ̃ ɖe bubu aɖeke dzi o. Le nuxlɔ̃amenya siwo gbɔna mea la, nyemakafu mi o. Nu si tae la nye bena, ne miekpe ta be yewoasubɔ Mawu la, nu vɔ̃ɖi siwo yia edzi le mia dome la sɔgbɔ wu nu nyuiwo. Gbã la, mese be ne miekpe ta la, memama le mia dome. Mexɔ nya sia dzi se le go aɖe me, elabena ele be memama nanɔ mia dome godoo, ale be ame siwo nye nyateƒetɔwo le mia dome la nadze ƒãa. Ne miekpe ta la, menye Aƒetɔ la ƒe nuɖuɖu kɔkɔe la mieɖuna o. Ne mieva kpe ta la, ame sia ame doa ŋgɔ dzea eya ŋutɔ ƒe nuɖuɖu dzi ɖuna. Ale esime dɔ le ame aɖewo wum la, ame bubuwo ya mu aha gɔ̃. Esia mesɔ kura o. Ɖe aƒe mele mia si miaɖu nu, ano nu le afi ma oa? Alo Mawu ƒe hame lae
me dina ne kenami. Mie dibe yewa donkpe amesio si nume leola. Nyaka maglona mi fifia. Makafu milo gbede. Yemele miakafu gede siatao. Nusi apetola fiam la. Eya hamele mia fiam. Les ansime ode Yesu asila. Eto abolo. Esi oda kpe le tavola. Eka abolo a heglobe. Nyemutila enyisia. Miatoe. Mi wonu sia ne miatoe adonku dinye. Esi odunu avola. Eto plula ha heglobe. Plusia nye nubabla yeye. Siji odo kpe nye vu. Resia isi mie nonu le nula. Mi adonku dinye. Resia isi mie du abolo sia. Mie nonu le plusia nula. Mie le gbepan dem apetola fe ku. Vasre sme waga trava. Ale amesia mesi du abolo sia. Alo nua nu le apetola fe plusia nu le mo madze nu la. Edi fo. Elabena wonu vonde apetola fe ngutin la kple vu. Amesia me ne zure doku me kponyue. Hafi wadu abolo sia. Wa nonu le plusia nu. Elabena amesi me boa apetola fe ngutin la nkpona nyue hafi du aboloa. Onua nu le plula nu la. Nusi odu. Ple nusi onola. Ria vondodro va eji. Nu ona siatae miadome amegede pen la megbojo. Deo le dolem. Deo haku. Nenye demie dro miado ki me kponyue la. Ekema oma dro vonumi o. Kene apetola dro vonumi la. Ekema ele miadomdo. Bena oma gabu fomi pakple amesi omenye khoseto o la de kayo. Eta novinyeo. Ne mi ekpe tabe yewa dunwala. Mi lala mianeo. Ne dola made wumla. Ne dunu la peme. Ne menye nenemo la. Wa bufomi. Ne me va do mi agbola. Ma doa dauna mi le nyasio susolangu. Korinthe topa gban le gbanto tawi eve. Novinyeo, le gbogome nuna nao gomela, nyeme dibe nane ke naglade mio. Mie nyabe si mie nye transmola ola, o klomitrae, yide transi o me fuanu ola gbo. O odode miaji ha. Eta me dibe eme na konami. Be ame si me mao fe gbogbola lela, me kreanu blona be, ne die sunu kpekpekpe o. Amesi me gbogbo kokwe la lela, kwe atenwu aglobe, Yesu yenye afeto. Nunana vovovo li, ke gbogbo de kama kwe na nuao. Subo do vovovo li, ke afeto de kama kwe mie subona. Do na fumevi gede oli, ke mao de kama kwe do angusen ameo owa okatan. O de agbogbo la fe do na de go la mesia meme, be wa devina ameo okatan. Oto gbogbo la di na alesi wa fonu nunya tuela ameade. Gbogbo make na amebubu nya alesi wa fonu tonu si odzesi langu. Be ameona temu asegome. Ya ke to akhose na amade. Una ngusen amebubu ya be wa dagbele amenu. Gbogbo la ke na ngusen amebubu be wa wonukunu. Ega na ngusen amebubu ha be wa degbepa ma ofe gbedasi. Ke ena ngusen amebubu ya be wanya vovototo le gbogbo vovovo dome. Gbogbo la ke na ngusen amebubu be wa glogbe vovovo. Una ngusen amebubu ya be wa degbe vovovo gome. Gbogbo de kama kwe wa dosia okatan. Uma nuna nao na amesiame de kai. Abe ale sidze ngula ene. Amegbetofe ametila ledeka, ke ngutinu gedeo lengu, ngutinu vovovo siao le ameti de kama kung, alia tututu Kristo hanle. Oto gbogbo de kame womikata ameti de kai. Edanye yuda to, alo hela to. Edanye kluvi, alo ablo de vio.
Mauti ɖeka ma ko wode ta na mi katã, eye wotsɔ gbɔgbɔ ɖeka ma ƒe tikpe na mi katã mieno. Ŋutinu ɖeka mewɔa ame o, ke boŋ ŋutinu geɖewoe le ame blibo la ŋu. Ne afɔ agblɔ be, esi nyemenye asiwo ta la, nyemenye ameti la ƒe akpa ɖeke o la, nya sia maɖee ɖa le ameti la ŋu o. Nenema ke ne to agblɔ be, esi nyemenye ŋkuwo ta la, nyemenye ameti la ƒe akpa ɖeke o la, nya sia maɖee ɖa le ameti la ŋu o. Ne ŋku ɖeɖee nye ameti bliboa la, aleke wòawɔ ase nu ƒe ʋeʋẽ? Ke Mawu ɖo ŋutinuawo katã ɖe wo teƒe ɖeka le ameti la ŋu, abe ale si wòdi la ene. Ne ŋutinu ɖeka dza ko nye ameti bliboa katã la, aleke ameti blibo la anɔ? Abe ale si wòle ene la, ŋutinuwo li sɔgbɔ, evɔ la, ame bliboa ya la, nu ɖeka ko wònye. Ŋku mate ŋu agblɔ na asi be, nyemehiã wò o, alo ta nagblɔ na afɔ be, mele vevie nam o. Le go bubu me la, ŋutinu siwo dzena abe ŋusẽ aɖeke ɖe mele wo ŋu o ene la, boŋ ŋudɔ míewɔna wu. Nenema ke ŋutinu siwo dzena abe bubu ɖe mele wo ŋu o ene la, ŋue míedia bubui wu. Esiwo menya kpɔna o lae míeɖoa atsyɔ̃ tɔxɛ na, eye míegblẽa akpa siwo nya kpɔna ya ɖi. Ke Mawu trɔ asi le ameti la ŋu ale gbegbe be wòna bubu tɔxɛ akpa siwo le beli la wu. Ewɔ esia bene memama naganɔ ŋutinuawo dome o, ke boŋ be ɖe sia ɖe natsɔ belele ma ke na nɔvia. Ne ŋutinu ɖeka se veve la, mamlɛawo katã sea veve kplii. Nenema ke ne wode bubu wo dometɔ ɖeka ŋu la, bubuawo katã kpɔa dzidzɔ kplii. Azɔ la, Kristo ƒe ametie mi katã mienye, eye mia dometɔ ɖe sia ɖe nye eƒe ŋutinu vovovoawo dometɔ ɖeka. Mawu ɖo amewo ɖe hamea me ale: gbã amedɔdɔawo, evelia Mawu ƒe gbeƒãɖelawo, etɔ̃lia nufialawo, emegbe nukunuwɔlawo, gbedalawo, kpeɖeŋutɔwo, kplɔlawo kple gbe vovovowo gblɔlawo. Menye ame sia amee nye Mawu ƒe gbeƒãɖela o ɖe. Menye ame sia amee nye nufiala o ɖe. Menye ame sia amee nye nukunuwɔla o ɖe. Menye ame sia amee wona dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ o ɖe. Menye ame sia amee te ŋu gblɔa gbe vovovowo o ɖe. Menye ame sia amee te ŋu ɖea gbegbɔgblɔwo gɔme o ɖe. Miti amenuvevenunana siwo kɔ wu la yome. Fifia la, mafia nu si ƒo ɖe sia ɖe ta la mi. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 13. Nenye ɖe megblɔa gbe siwo katã amegbetɔwo kple mawudɔlawo gɔ̃ hã gblɔna, ke lɔlɔ̃ mele asinye o la, ekema nye nuƒoƒo le ko abe gakogoe alo ayawagba siwo ƒe ɖiɖi vea tome la ene. Nenye ɖe mete ŋu ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi, eye mese nya ɣaɣlawo katã gɔme, henya nu sia nu, alo ne xɔse de blibo le asinye, ale be mate ŋu aho to gɔ̃ hã ɖa, ke lɔlɔ̃ mele asinye o la, ekema nyemenye naneke kura o. Ne metsɔ nu siwo katã le asinye la na amewo, eye mena wotɔ dzom gɔ̃ agbagbe, ke lɔlɔ̃ mehe le asinye o la, mewɔ dɔ vlo. Lɔlɔ̃ ɖe wògbɔa dzi blewu, eye wònyoa dɔme na ame. Lɔlɔ̃ meʋã ŋu o. Lɔlɔ̃ medɔa eɖokui ɖe dzi glodzo o, eye medana o. Lɔlɔ̃ mewɔa ŋukpenanu o, eye media eɖokui tɔ o. Medoa dziku kabakaba, alo léa vɔ̃ si wowɔ ɖe eŋu la ɖe dɔme o. Mekpɔa dzidzɔ le nu madzɔmadzɔ ŋuti o, ke nu si nye nyateƒe la ŋutie wòkpɔa dzidzɔ le. Lɔlɔ̃ tsɔa nu sia nu kpoo, eƒe xɔse kple mɔkpɔkpɔ nu metsina o, eye wòdoa dzi le nuwo katã me. Lɔlɔ̃ nu metsina gbeɖe o. Ne amewo le gbeƒã ɖem Mawu ƒe gbedeasi la, enu ava yi. Ne ame aɖe ƒoa nu gblɔa gbe vovovowo la, ava dzudzɔ. Ne ame aɖe nya nu ʋuu hã la, eƒe nunya nu ava yi. Míaƒe nunya kple gbeƒãɖeɖe Mawu ƒe gbedeasi mede blibo o.
ne nu si de blibo la ŋutɔ va ɖo la, ekema nu siwo me de blibo la nu avae. Esi menɔ ɖevi me la, meƒoa nu abe ɖevi ene, mebua tame abe ɖevi ene, eye mesea nu gɔme abe ɖevi ene. Ke esi meti zu ŋutsu la, meɖe asi le ɖevi me nuwɔna ŋu. Fifia la, míele nu kpɔm le ahuhɔe me flukpɛ ko, ke megbe la, míava kpɔ nu ŋkume kple ŋkume. Nu si menya fifia la, mede blibo o, ke megbe la, mase nu sia nu gɔme keŋkeŋ, abe ale si Mawu hã nyam keŋkeŋ la ene. Ale nu tɔe li, woawoe nye xɔse, mɔkpɔkpɔ kple lɔlɔ̃, ke wo dome vevietɔe nye lɔlɔ̃. Korintitɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 14. Mina lɔlɔ̃ nanye miaƒe taɖodzinu, ke midi gbɔgbɔmenunana bubuwo hã, vevietɔ be miate ŋu aɖe gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi. Ne ame aɖe ƒoa nu ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o me la, eƒoa nu na Mawu ɖeɖe ko, ke menye na amewo o, elabena ame aɖeke mesea nya si gblɔm wòle la gɔme nɛ o. Togbɔ be nya siwo ɣla ɖe gbɔgbɔ la me la ŋue wòƒoa nu tsoe hafi. Ke ame si ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi ya ƒoa nu na amewo be ne woati ɖe dzi. Edea dziƒo na wo, hefa akɔ na wo. Ame si ƒoa nu ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o me la, kpena ɖe ya ŋutɔ ɖokui ko ŋu. Ke ame si ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi ya kpena ɖe hame blibo la ŋu. Edzrom be mi katã miaƒo nu ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o la me. Ke edzrom wu sãa be miaɖe gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi la. Ame si ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi de ŋgɔ sãa wu ame si ke ƒoa nu ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o la me. Le ame sia gome la, ele be gbesela aɖe naɖe nu si gblɔm wòle la gɔme hafi eƒe nya la nado hame la ɖe ŋgɔ. Nɔvinyewo, nenye be meva mia gbɔ hele nu ƒom ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o me la, esia aɖe vi aɖe na mia. Ke nenye be mehe nyaɖeɖefia aɖe, alo nunya aɖe, alo Mawu ƒe gbedeasi aɖe, alo nufafia aɖe ya ve la, nye vava aɖe vi godoo. Nenema ko wòle le kpẽ kple saŋku siwo me agbe mele o. Evɔ ne woƒo alo kuwo la, woɖina la gome hã. Ne gbeɖiɖi vovovoawo me meɖe nyuie be ame nase o la, aleke woawɔ anya nu si kum kpẽ la le, alo ha si ƒom wole kple saŋku la? Ne aʋayikpẽ maɖi eme nakɔ la, ame ka adzra ɖokui ɖo be yeayi aʋagbedzi? Nenema tututue miawo hã miewɔna. Ne miele gbe si ke me ame aɖeke mese o la dom nyamanyama, eye nyawo hã me meɖe nyuie o ɖe, aleke ame aɖe ate ŋu anya nu si gblɔm miele la? Nu ko nye mienɔ ƒoƒom ɖe yamedzro. Gbegbɔgblɔ vovovowo le xexea me fũu, ke ɖeke meli si gɔme ame aɖeke mese o. Ke ne nyemese gbe aɖe o la, manye fafiala le gbe ma gblɔla gbɔ, eye eya hã anye fafiala le gbɔnye. Le miawo hã gome la, esi wònye ɖe mieti dzi ɖe gbɔgbɔ la ƒe nunanawo ŋu ta la, mido vevie nu le esiwo ana be hamea nati ɖe dzi la me. Ale ame si ƒoa nu ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o me la, nedo gbe ɖa be woana yeate ŋu aɖe gɔme hã. Ne medoa gbe ɖa ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o me la, ekema nye gbɔgbɔ koe nye ma le gbea dom ɖa, ke nye susu ya mekpɔ viɖe aɖeke o. Azɔ nu ka wòle be mawɔ? Mado gbe ɖa kple nye gbɔgbɔ kpakple susu sia. Madi ha kple nye gbɔgbɔ kpakple nye susu hã. Ne menye nenem o la, ne eda akpe na Mawu le gbɔgbɔ me ɖeɖe ko la, aleke ame si menya nu si negblɔ la wɔ alɔ̃ amen ɖe wò akpedada la dzi, esime mese nu si gblɔm nele la gɔme o mahã. Eme kɔ be ɖewohĩ anya de akpe nyuie ta, ke meɖe vi na ame bubu aɖeke o. Meda akpe na Mawu be meƒoa nu ɖe gbe si ke ame aɖeke mese o la me wu mi katã.
gake le sɔleme la, enyo nam sãa be magblɔ nya atɔ̃ ɖeɖe ko kple nye susu atsɔ afia nu amewoe. Wu be magblɔ nya akpe ewo ɖe gbe si ke ame aɖeke mesee o la me. Nɔvinyewo, miganɔ tame bum abe ɖeviwo ene o. Le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me la, minɔ abe vidzĩwo ene baa, ke mibu tame ya abe ametsitiwo ene. Woŋlɔe ɖe segbalẽa me be, maƒo nu na dukɔ sia to gbe bubu gblɔlawo kple amedzrowo dzi, ke ema gɔ̃ hã mana woaɖo tom o. Aƒetɔ lae gblɔe. Ale nuƒoƒo ɖe gbe si ame aɖeke mesee o la me nye nu tɔxɛ le ame siwo menye xɔsetɔwo la gbɔ, ke menye le xɔsetɔwo gbɔ o. Evɔ la, gbeƒãɖeɖe Mawu ƒe gbedeasi ya nye xɔsetɔwo ƒe nuwɔna, ke menye ame siwo menye xɔsetɔwo la tɔ o. Eya ta nenye be hame bliboa va kpe ta, eye wole nu ƒom ɖe gbe si ke ame aɖeke mesee o me la, ne ame siwo mele hamea me o, alo ame siwo menye xɔsetɔwo la va ge ɖe eme la, ɖe womagblɔ be miedze aɖaʋa oa? Ke ne mi katã miele gbeƒã ɖem Mawu ƒe gbedeasi, eye ame si mele hamea me o, alo menye xɔsetɔwo la va ge ɖe eme la, ase nya aɖe godoo wòawɔ dɔ ɖe edzi, eye wòayi eɖokui me. Atsɔ nya si wose la adrɔ̃ ʋɔnu eɖokui, eye nu siwo wòɣla ɖe eƒe dzi me la adze go. Atsɔ mo anyi asubɔ Mawu agblɔ be, nyateƒe Mawu le mia dome. Nɔvinyewo, azɔ nu ka wòle be miawɔ? Ne mieva kpe ta be yewoasubɔ Mawu la, anɔ eme be hadzidzi aɖe, nufiamenya aɖe, nyaɖeɖefia aɖe, nuƒoƒo ɖe gbe si ame aɖeke mesee o la me, alo nyagɔmeɖeɖe anɔ ame aɖe si. Mikpɔe gbɔ be nu sia nu si yewowɔ la na be hamea ti ɖe dzi. Ame eve alo ne de ƒãa la, ame etɔ̃ ko naƒo nu ɖe gbegbɔgblɔ bubuwo me. Ame ɖeka naƒo nu vɔ hafi nɔvia naƒoe, eye ame aɖe naɖe nu si gblɔm wole la gɔme. Ne gbesela ɖeke meli o la, ekema wo dometɔ ɖe sia ɖe nazi ɖoɖoe le takpeƒe la. Neƒo nu na eya ŋutɔ ɖokui kple Mawu ko. Mawu ƒe gbeƒãɖela eve alo etɔ̃ naƒo nu, eye nyaselawo nada woƒe nyawo kpɔ. Nenye be woɖe nane fia ame aɖe si hã le takpekpea me la, ekema ame si le nu ƒom la naɖo to gbɔ. Mɔɖeɖe li be mi katã miaɖe gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi. Ame ɖeka neƒo nu vɔ hafi nɔvia naƒoe, bena ame sia ame nate ŋu asrɔ̃ nane, ale be nu si wòse la nado ŋusẽe. Gbɔgbɔ si na ame ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi la le amea ŋutɔ ƒe ŋusẽ te, elabena Mawu melɔ̃ nuwɔna si mele ɖoɖo nu la o, ke boŋ ŋutifafae wòdina, abe ale si wòle le ame siwo ŋuti wokɔ ƒe hamewo katã me ene la. Ele be nyɔnuwo nazi ɖoɖoe le hametakpekpewo me. Womeɖe mɔ na wo be woaƒo nu o. Abe ale si segbalẽ la gblɔe ene la, ele be woabɔbɔ wo ɖokui. Ne wodi be yewoanya nane la, wonebia wo srɔ̃wo le aƒe me, elabena enye ŋukpenanu be nyɔnu naƒo nu le sɔleme. Nu ka? Menye mia gbɔe mawunya la tso va o, eye gawu la, menye miawo ɖeɖe koe xɔe hã o. Ne ame aɖe bu be yenye Mawu ƒe gbeƒãɖela alo gbɔgbɔmeme la, ekema ele be wòanya be nu siwo ŋlɔm mele na mi la, Aƒetɔ la ƒe sededewo wonye. Ne ame aɖe metsɔ ɖe le eme o la, womatsɔ ɖe le eme na ya hã o. Eya ta nɔvinyewo, nenye miaƒe didi vevie be yewoaɖe gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi la, ke migaxe mɔ na ame si gblɔa gbe aɖe si gɔme ame aɖeke mesena o la o. Mitsɔ bubu wɔ nu sia nu ɖe ɖoɖo nu. Korintetɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15. Azɔ la, nɔvinyewo, medie maɖo ŋku nyanyui si metsɔ vɛ miexɔ,
hele titre ɖe dzi sesĩe la dzi na mi. Ne miele me ɖe asi sesĩe la, woaxɔ mi ɖe agbe. Ne menye nenem o la, ekema ɖeko miexɔe se dzodzro. Nuvevitɔ si wofiam, eye nye hã mefia mi lae nye be, Kristo ku ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta, abe ale si mawunya gblɔe ene. Woɖii, eye le ŋkeke etɔ̃a gbe la, wofɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome le mawunya nu. Eɖe eɖokui fia Kefa, emegbe la ame 12 kpɔe. Ema yome la, nɔvi siwo ƒe xexlẽme wu 500 sɔŋ kpɔe zi ɖeka. Togbɔ be nɔvi siawo dometɔ geɖe ku hã la, wo dome akpa gãtɔ gale agbe. Emegbe Yakobo kpɔe, eye ame dɔdɔwo katã hã kpɔe. Mlɔeba la, nye ame si le abe vidzĩ si ƒe ŋkeke mede hafi wodzi o ene la hã mekpɔe. Le nyateƒe me la, nyee nye suetɔ kekeake le ame dɔdɔawo dome. Nyemedze be woayɔm be ame dɔdɔ gɔ̃ hã hafi o, elabena meti Mawu ƒe hame la yome. Ke Mawu ve nunye meva zu nu si menye, eye ale si wòve nunye la, mezu dzodzro o, ke boŋ meva wɔ dɔ wu ame dɔdɔawo dometɔ ɖe sia ɖe. Le nyateƒe me la, menye nye ŋutɔe wɔ dɔa o, Mawue ve nunye, eya ta eɖanye nyee o, woawoe o, gbeƒã ma ko ɖem miele, eye eya die miexɔ se. Azɔ ne míeɖe gbeƒã be wofɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, aleke wɔ mia dometɔ aɖewo gale gbɔgblɔm be womele ame kukuwo fɔ ge ɖe tsitre o mahã? Ne ame kuku metia tsitre o la, ekema womefɔ Kristo hã ɖe tsitre o. Ne womefɔ Kristo ɖe tsitre o la, ekema míaƒe gbeƒãɖeɖe nye nudzodzro, eye miawo hã miaƒe xɔse nye nudzodzro ko. Nenye nyateƒe be ame kuku metia tsitre o, eye míawo míeɖi ɖase be Mawu fɔ Kristo ɖe tsitre, evɔ wòhenye mefɔe ɖe tsitre hafi o la, ekema míeka aʋatso ɖe Mawu si. Ne ɖe womefɔ ame kukuwo ɖe tsitre o la, ekema womefɔ Kristo hã o. Ne womefɔ Kristo o la, ekema miaƒe xɔse zu nu gbɔlo, eye miegale miaƒe nu vɔ̃wo me ko. Gawu la, ame siwo xɔ Kristo dzi se hafi ku la hã tsrɔ̃. Nenye be agbe sia me ɖeɖe koe míele mɔ kpɔm na Kristo le la, ekema míawoe nye ame siwo ƒe nu wɔ nublanui wu le amegbetɔwo katã dome. Ke nyateƒe wònye be wofɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eye eyae nye ame si fɔ do ŋgɔ na ame kukuwo katã, abe ale si ku to ame ɖeka dzi va xexeme ene la. Nenema ke ame kukuwo ƒe tsitretiti hã to ame ɖeka dzi vae. Abe ale si amewo katã ku to Adam dzi ene la, nenema ke to Kristo dzi amewo katã agagbɔ agbe. Ke woafɔ ame sia ame ɖe tsitre le eya ŋutɔ ƒe ɖoɖo nu. Kristo ye wofɔ gbã, emegbe ne gbugbɔ va la, woafɔ ame siwo nye Kristo tɔ la hã. Ekema nuwu la aɖo, eye woagbugbɔ fiaɖuƒe la ana Mawu, Fofo la. Do ŋgɔ la, Kristo atsrɔ̃ dziɖulawo, amegbetɔwo ƒe ŋusẽwo kple gbɔgbɔme ŋusẽ ɖe sia ɖe ƒomevi, elabena ele be Kristo naɖu dzi, va se ɖe esime Mawu natsɔ eƒe futɔwo katã ade ya Kristo ƒe afɔ te. Kue nye futɔ mamlɛtɔ si tsrɔ̃ ge wòala. Mawunya gblɔ be, etsɔ nuwo katã de eƒe afɔ te. Ne wogblɔ be nuwo katã la, eme kɔ ƒãa be Mawu, ame si ŋutɔ tsɔ nuawo de Kristo ƒe afɔ te ya la, mele eme o. Azɔ ne wotsɔ nuwo katã de Kristo ƒe dziɖuɖu te vɔ la, ekema woabɔbɔ vi la ŋutɔ hã ɖe Mawu, ame si tsɔ nuwo katã de te la te, ale be Mawu ɖeka ko naɖu nu sia nu dzi. Ɖe mele nenema o la, ekema nu ka tae amewo nana wodea mawutsi na wo ɖe ame kukuwo nu ɖo? Ne womele ame kukuwo fɔ ge ɖe tsitre kura o la, nu ka tae woanɔ tsi dem ta na amewo ɖe wo nu? Nu ka tae nye agbe le xaxa me ɣe sia ɣi? Nɔvinyewo, meta ale si medana ɖe mia dzi, be miewɔ ɖeka kple Kristo Yesu míaƒetɔ la na mi, be ku tsɔ ɖe gbɔnye kpuie gbe sia gbe.
nenye be le amegbetɔwo ƒe nuƒonu mewɔ avu kple lã wɔadawo le Efeso la, vi ɖekae le me nam. Ne womele ame kukuwo fɔ ge ɖe tsitre o la, ekema nya si wogblɔna be, mina miaɖu nu, ano nu, elabena etsɔ ko miele kuku ge la le teƒe. Migana woable mi o. Ne ame maɖɔʋuwo le ha dem kple ame nyuie la hã ƒe nɔnɔme ɖe wògblẽna. Migbugbɔ ta me bu nyuie ne miadzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ. Mele esia gblɔm be ŋu nakpe mi, elabena ame aɖewo le mia dome siwo menya naneke tso Mawu ŋu o. Ke ame aɖe abia be, aleke wole ame kukuwo fɔ ge ɖe tsitre, eye ŋutilã ka ƒomevi menɔ ge woala mahã? Wo movitɔ, ɖe menye bena nuku si nèƒã la megagbɔ agbe o, negbe ɖe wòku hafi oa? Menye nu si le titi ge la ƒomevie nèƒãna o, ke boŋ eƒe ku sue aɖe abe bliku alo ati bubu aɖe ƒe ku ene ye. Mawue tsɔa nɔnɔme si wòlɔ̃ la na eku si woƒã la. Nuku ƒomevi ɖe sia ɖe kple ale si wòava nɔ le eƒe titime lae li. Ŋutilãwo katã mesɔ o. Amegbetɔ ƒe ŋutilã li. Nenema ke lã fɔnewo, xewo kple tɔmelãwo hã tɔ li. Ɖe sia ɖe kple tɔ. Dziƒonuwo ƒe ŋutilã li, eye anyigbadzinuwo tɔ hã li. Ke dziƒonuwo ƒe ŋutikɔkɔe kple ale si wonya kpɔnɛ la, to vovo tso anyigbadzinuwo tɔ gbɔ. Ale si ɣe nya kpɔnɛ la, to vovo tso ale si ɣleti nya kpɔnɛ la gbɔ. Nenema ke ɣletiviwo tɔ hã to vovoe. Le ɣletiviwo gome gɔ̃ hã la, ale si ɖe sia ɖe klẽnae la, to vovo tso nɔvia tɔ gbɔ. Alea pe ame kukuwo ƒe tsitretiti hã la nɔ. Ne woɖi ŋutilã ɖe tome la, egblẽna. Ke ne woƒoe ɖe tsitre la, magagblẽ o. Hafi woaɖi ŋutilã la, menya kpɔna o, eye ŋusẽ hã menɔa eŋu o. Evɔ ne woƒoe ɖe tsitre la, enya kpɔna ŋutɔ, eye ŋusẽ hã nɔa eŋu. Woɖia ŋutilã si dzena miekpɔna la ɖe tome, ke ne woƒoe ɖe tsitre la, anye gbɔgbɔme ŋutilã. Ne gotagome ŋutilã li la, ekema gbɔgbɔme ŋutilã hã li. Esia tae mawunya gblɔ be, Adam si nye ame gbãtɔ la va zu nu gbagbe, ke Adam mamlɛtɔ va zu gbɔgbɔ si na agbe. Menye gbɔgbɔmetɔ lae va gbã o, ke boŋ ŋutilãmetɔ lae, eya megbe hafi gbɔgbɔmetɔ la va. Anyimee ame gbãtɔ la tso, ʋuʋudedi ko wònye, ke ame velia ya tso dziƒo. Ame siwo le anyigba dzi la le abe ame siwo woɖe tso anyime le anyigba me la ene. Nenema ke ame siwo le dziƒo la le abe ame si tso dziƒo va la ene, abe ale si miele ame si tso anyime la ƒe nɔnɔme me ene la. Nenema ke miava nɔ ame si tso dziƒo va la hã ƒe nɔnɔme mee. Nɔvinyewo, nu si gblɔm mele lae nye be, ŋutilã kple ʋu mate ŋu akpɔ gome le Mawu ƒe fiaɖuɖu la me o. Eye nu si gblẽna la mate ŋu anyi nu si megblẽna o la ƒe dome o. Mikpɔ ɖa, medi be magblɔ nya ɣaɣla sia na mi. Mi katã miele kuku ge o. Ke ne kpẽ mamlɛtɔ ɖi la, woatrɔ mi katã miaƒe nɔnɔme zi ɖeka kpata. Ne kpẽa ɖi la, woafɔ ame kukuwo ɖe tsitre. Woazu nu magblẽmagblẽ, eye Mawu atrɔ miaƒe nɔnɔme, elabena ele be woatsɔ nɔnɔme si megblẽna o la, adona nɔnɔme si gblẽna la, eye woatsɔ nɔnɔme si mekuna o la, adona nɔnɔme si kuna la. Ke ne wotsɔ nɔnɔme si megblẽna o la dona nɔnɔme si gblẽna, eye wotsɔ nɔnɔme si mekuna o la dona nɔnɔme si kuna la, ekema mawunya sia ava me be, wotsrɔ̃ ku gbidigbidi, dziɖuɖu blibo do. O ku, wò dziɖuɖu la ɖe. O tsiẽƒe, ŋusẽ si nètsɔna wɔa nuvevi ame la ɖe. Nu vɔ̃e ku tsɔna gblẽa nu le ame ŋui, eye ŋusẽ si le nu vɔ̃ si la tso se la gbɔ. Ke akpe na Mawu, ame si na míeɖu dzi to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Eya ta nɔvinyewo, minɔ te sesĩe, eye migaʋã kura o. Mido vevie ne miawɔ Aƒetɔ la ƒe dɔ ɖaa. Miɖo ŋui be dɔ siwo katã miewɔna na Aƒetɔa la,
Fedeke mezo adovlo gbedeo. Korinthe tɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tawi ade. Le nudzɔdzɔ na xɔsetɔ bubuwo gome la, miwɔe abe ale si meɖo na hame siwo le Galatia nutoa me la ene. Kɔasiragbe sia kɔasiragbe la, ame sia ame neɖe ga home aɖe tso nu si wòkpɔ tso eƒe dɔwɔnawo me la dzra ɖo. Ale be mahiã be mava ɖo hafi mianɔ nu dzɔm o. Ne meva ɖo la, maŋlɔ agbalẽ ade ame siwo miatia la si, bena woatsɔ miaƒe nunanawo ayi Yerusalem. Ne ehiã be nye ŋutɔ mayi la, ekema ameawo azɔ kplim. Mele Makedonia toge hafi ava ɖo mia gbɔ, elabena meɖoe be mato afi ma gbã. Ɖewohĩ manɔ mia gbɔ ʋɛe alo manɔ mia gbɔ le vuvɔŋɔli la gɔ̃ hã, ale be miate ŋu ado mɔm ne maɖo ta afi si wòle be magayi la. Fifia ya la, nyemedi be magava to mia gbɔ ko atso eme ayi o, ke boŋ ne Aƒetɔ la ɖe mɔ la, mele mɔ kpɔm be mati mia gbɔ ʋɛe, ke mele Efeso nɔ ge va se ɖe ŋkeke 50 nuŋeŋkekenyui la ɖoyi. Mekpɔ mɔnu nyui aɖe be mawɔ dɔ xɔasi aɖe, togbɔ be ame geɖewo tsitre ɖe ŋunye hã. Ne Timoteo va ɖo la, mikpɔe gbɔ be eƒe dzidzeme le mia dome, elabena Aƒetɔ la ƒe dɔa ko wɔm eya hã le abe nye ke ene, eya ta ame aɖeke megakpɔe ame wodzoe o. Mido mɔe be wòatrɔ va ɖo gbɔnye le ŋutifafa me, elabena mele mɔ kpɔm na eya kple nɔviawo. Le mía nɔvi Apolo ŋuti la, medze agbagba ƒoe ɖe nu vevie be wòazɔ kple nɔvi bubuawo ava kpɔ mi ɖa hafi, ke medi be yeava fifia o. Ne mɔ ʋu nɛ la, ava emegbea. Minɔ ŋudzɔ, eye milé nu si dzi miexɔ se la me ɖe asi sesĩe. Miwɔ kalẽ, eye misẽ ŋu. Miwɔ nu sia nu kple lɔlɔ̃. Azɔ la, nɔvinyewo, mexɔe se be mienya nu tso Stefana kple eƒe aƒe la ŋuti. Woawoe nye ame gbãtɔ siwo trɔ dzime le Axaya nuto me, eye wotsɔ wo ɖokui ke faa be yewoasubɔ ame siwo ŋuti wokɔ la. Mele kuku ɖem na mi be miaɖe mɔ faa be ame siawo tɔgbi kple ame bubu siwo hã wɔa dɔ le hamea me, kple siwo kua kutri kpena ɖe mia ŋu la, nakplɔ mi. Mekpɔ dzidzɔ be Stefana, Fortunato kple Achaiko va ɖo dedie, elabena wole mia teƒe le afii. Wona nye kple miawo sia ƒe dzidzeme. Mide bubu ame siawo tɔgbi ŋu. Hame siwo le Asia la do gbe na mi nyuie. Aquila kple Priskila kpakple hame si kpea ta le woƒe me la do gbe na mi nyuie. Esi miewɔ ɖeka kple Kristo ta, nɔviawo katã do gbe na mi hee. Mido gbe na mia nɔewo, eye ame sia ame nana asi nɔvia lɔlɔ̃tɔe. Nye Paulo ŋutɔe tsɔ nye asi ŋlɔ gbedoname sia le ɖoɖom ɖe mi. Ame si melɔ̃ Aƒetɔ la o la, neɖie ŋu kpekpekpe. Mía Aƒetɔ, va. Aƒetɔ Yesu neve mia nu. Nye lɔlɔ̃ nenɔ kple mi ame siwo katã wɔ ɖeka kple Kristo Yesu la. Amen. Paulo ƒe agbalẽ evelia si wòŋlɔ ɖo ɖe Korintotɔwo. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia tagbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, Kristo Yesu ƒe amedɔdɔ
kple mia nɔvi Timoteo gbɔ. Mawu ƒe didie wònye be meva zu amedɔdɔ. Míele ŋlɔm ɖo ɖe Mawu ƒe hame si le Korintio kple Mawu ƒe ame siwo katã le Axaya nuto blibo la me. Mawu mía Fofo kple mía Aƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, eye woana ŋutifafa mi. Woakafu Mawu, mía Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo la, Fofo sia nye nublanuikpɔla, eye wònye Mawu si fa akɔ na mí le nu sia nu me. Efa akɔ na mí le míaƒe fukpekpewo katã me, ale be míate ŋu atsɔ akɔfafa si míexɔ tso egbɔ la afa akɔe na ame bubu siwo le fu kpem la. Elabena esi míawo hã míele fu geɖe kpem abe ale si Kristo kpee ene la, nenema ke Mawu to Kristo dzi fa akɔ na mí ŋutɔ abe ale si wòfae na Kristo hã ene. Nenye be wowɔ fu mí la, ɖe wowɔ fu mí, ale be Mawu nafa akɔ na mí, eye wòaxɔ mí ɖe agbe. Ne wofa akɔ na mí la, ɖe wofa akɔ na mí, ale be Mawu nafa akɔ na mí, ne miete ŋu nɔ te sesĩe le miaƒe fukpekpewo me, abe ale si míawo hã míewɔna le fukpekpe mawo tɔgbi ke me la ene. Míenya be miekpea fu abe míawo ke ene. Míaƒe mɔkpɔkpɔ si naneke mate ŋu aɖe ɖa o lae nye bena woafa akɔ na mí, abe ale si woafae na míawo hã ene. Nɔviwo, míedi be mianya nu le xaxa si me míeɖo le Asia la ŋu nyuie. Wowɔ fu mí ale gbegbe be ŋusẽ va vɔ le mía ŋu keŋ, eye míeganya be míati agbe gɔ̃ hã o. Le nyateƒe me la, eva wɔ na mí abe ɖe wotso kufia na mí ene. Esia va eme be ne míate ŋu aɖo dzi ɖe Mawu, ame si ko fɔa ame kukuwo ɖe tsitre ŋu, ke menye ɖe mía ŋutɔ mía ɖokui ŋu o. Eɖe mí tso ŋɔdzi gã si ku do na mí la me, eye egale mía ɖe ge godoo. Mawu sia ke míele mɔ kpɔm na, be egale mía ɖe ge. Miawo hã mikpe ɖe mía ŋu, miado gbe ɖa, ale be ame geɖewo nade akpe na Mawu na mí, be eve mía nu, heɖo míaƒe gbedodoɖa geɖewo ŋu. Nenye be nane li si míatsɔ ƒo adegbe la, eyae nye be míaƒe dzitsinya ɖia ɖase be míenɔa agbe nyuie le amewo katã ŋkume. Vevietɔ le mia dome, menye amegbetɔwo ƒe nunya me esia tso o, ke boŋ Mawue via mía nu, na be míekɔa dzime faa hetoa nyateƒe. Nya si miate ŋu axlẽ ase gɔme ɖeɖe ko míeŋlɔ ɖo ɖe mi. Eme kɔ be fifia la, miese míaƒe nuwɔnawo gɔme nyuie, ke mele mɔ kpɔm be miava se mía gɔme bliboe keŋ le nuwu, ale be le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkeke la dzi la, miate ŋu atsɔ mí aƒo adegbee, eye míawo hã míate ŋu atsɔ mi aƒo adegbee. Nu sia die meka ɖo tae meɖoe gbã be mava kpɔ mi ɖa hafi. Ɖe medi be mave mia nu zi gbɔ zi eve sɔŋ hafi. Gbã mava kpɔ mi ɖa, ne meyina ɖe Makedonia. Emegbe ne metrɔ tso afi ma gbɔna la, magato mia gbɔ, ne miado mɔm mayi Yudea. Esi meɖo be mawɔ esia ɖe, edze abe ɖe mele ame aɖe flum enea. Ɖe mewɔa nye ɖoɖo abe xexemetɔwo ene agblɔ be agagblɔ be o, le nukeke ɖeka ma ke mea. Abe ale si Mawu wɔa eƒe nya dzi ene la, míawo hã míaƒe na mi metrɔna zɔa o. Mawu vi Yesu Kristo, ame si nye ŋutɔ, Silvano kple Timoteo míeɖe gbeƒãe le mia dome la, menye ame si lɔ̃na be vɔ wònye o. Ɖeɖe koe le eyama me. Mawu ƒe ŋugbedodoawo katã va zu le eyama me. Esia tae míelɔ̃a amen to eyama dzi tsɔna kafua Mawui ɖo. Mawue nye ame si doa ŋusẽ míawo kple miawo siaa le ha si dem míele kple Kristo la me. Eyae nye ame si tia mí, de dzesi mí be yetɔe míenye, eye wòtsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la de míaƒe dziwo me, abe kpeɖodzinu ene na nu siwo míava xɔ la. Mawu nye ɖasefo le nye kple miawo dome, be nublanue mekpɔ na mi.
eya ta nyemegava Korinto ɖo, menye ɖe miebe miate nu si miexɔse la ɖe mia dzi o, elabena miaƒe xɔse le te sesĩe xoxo, ke ɖeko miele dɔ wɔm kpli mi, ale be miakpɔ dzidzɔ. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta eve. Ale meɖoe be nyemegale mia gbɔ va ge be ne miase veve o, elabena ne mena miese veve la, ame kae gale dzidzɔ do ge nam? Menye miawo koe oa? Esia tae meŋlɔ agbalẽa na mi nenema ɖo, ale be ne meva mia gbɔ la, ame siwo wodze be woado dzidzɔ nam la dometɔ aɖeke mana maxa nu o, elabena menya mi nyuie ate ŋu agblɔ be ne mele dzidzɔ kpɔm la, ekema miawo hã miekpɔa dzidzɔ. Dzikpekpe, nuxaxa kple aɖati geɖe metsɔ ŋlɔ agbalẽa na mi. Nyemeŋlɔe be mana miaxa nu o, ke boŋ be mianya ale si gbegbe melɔ̃ mi. Ne ame aɖe na mese veve la, nyemese veve wòde mi katã mia nu o. Nyemedi be mate gbe ɖe nya sia dzi akpa o, eya ta magblɔ ko be nye vevesese made mia dome ame aɖewo tɔ nu o. Esɔgbɔ be mia dome akpa gãtɔ he to na ame sia xoxo, ke nu si wòle be miawɔ fifia lae nye be miatsɔ nu si wòwɔ la kee, ahado ŋusẽ boŋ, ale be nuxaxa fũu akpa nagana wòayi to keŋkeŋ o. Ale mele kuku ɖem na mi be miɖo kpe dzi nɛ be yewolɔ̃e vevie. Nu sia ta koŋ ye meŋlɔ agbalẽa na mi ɖo, be matsɔ ado mi akpɔ be mieɖoa to le nu sia nu me mahã. Ne mietsɔ ame aɖe ƒe nu si wòwɔ la ke la, nye hã metsɔe kee. Le nyateƒe me la, nenye be metsɔ ame aɖe ƒe nu si wòwɔ la ke tututu la, mia tae metsɔe ke ɖo, abe ale si mawɔe le Kristo ŋkume la ene. Mewɔ esia ale be Abosam nagaba mi o, elabena mienya eƒe ayemɔwo nyuie. Esi meva ɖo Troa be maɖe gbeƒã Kristo ƒe nyanyuia la, mekpɔ be mɔʋu nam sia be mawɔ dɔ na Aƒetɔ la le afi ma, ke nye dzi medze me o, elabena nyemekpɔ nɔvinye Tito le afi ma o. Ale meklã ameawo hetso me yi ɖe Makedonia. Akpe na Mawu be ele mi ame siwo wɔ ɖeka kple Kristo la kplɔm abe aboyomewo le eƒe dziɖuɖu me ene. Mawu to mia dzi na be amewo le si dzem Kristo le afi sia afi, abe ale si ami ʋeʋĩ kakana ɖe yame la ene. Le nyateƒe me la, ɖe miele abe Kristo ŋutɔ ƒe ʋeʋẽ lilili ene na Mawu, eye miekaka ɖe ame siwo Mawu xɔna ɖe agbe kple ame siwo le tsɔtsrɔ̃m sia la dome. Ʋeʋẽ sia he agbe vena ame siwo xɔm wole ɖe agbe la, ke ame siwo dzena kuya la, ʋeʋẽ la zu ku na wo. Ame kae dze ate ŋu awɔ dɔ sia? Míawo ya la, míele abe ame geɖe siwo tsɔa Mawu ƒe gbedeasi la abe nu kpotoe dzadzra ko ene o. Esi wònye Mawue tia mí ta la, míewɔ ɖeka kple Kristo, eye míeƒoa nu nyateƒetɔe le Mawu ŋkume. Korintotɔ evelia ta etɔ̃. Ɖe miegade asi mia ɖokui kafukafu me kea? Abe ale si wòle na ame aɖewo ene la, ɖe mihiã kafukafu gbalẽ si miaxɔ tso mia gbɔ, alo atsɔ vɛ na mia? Ao, mia ŋutɔwoe nye miaƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖe miaƒe dziwo dzi, si ame sia ame nya hexlẽna. Edze ƒãa be Kristo ƒe agbalẽ mienye miexɔ vɛ.
menye nuŋlɔtie wotsɔ ŋlɔe o, ke Mawu gbagbe la ƒe gbɔgbɔe wotsɔ ŋlɔe. Gawu la, menye nuŋlɔkpe dzi woŋlɔ agbalẽ sia ɖo o, ke boŋ amegbetɔwo ƒe dziwo dzie. Míate ŋu agblɔe sia, elabena le Kristo ta míeka ɖe Mawu dzi. Le mía gome la, naneke mele mía ŋutɔ mía si míatsɔ aƒo adegbee, eya tae míete ŋu le dɔ sia wɔm o. Nu si na míete ŋu le dɔa wɔm la, Mawu gbɔe wòtso. Eyae na nu sia nu si míehiã la mí, be míanye nubabla yiye la ƒe dɔlawo. Womeŋlɔ nubabla yiye sia ɖi o, gbɔgbɔ la mee wòle. Nubabla si woŋlɔ ɖi la wɔ ame, ke gbɔgbɔ la ya na agbe. Esi Mose tsɔ se si woŋlɔ ɖe kpe dzi, si nye ku ƒe dɔ la vɛ la, se sia ƒe ŋutikɔkɔe sesẽ ale gbegbe be Israelviwo mete ŋu kpɔ Mose ƒe mo. Ele eme be ŋutikɔkɔe sia nɔ koklom ɖa le eƒe mo ya. Ne esia le eme alea ɖe ŋutikɔkɔe si ado ne wona gbɔgbɔa la, masesẽ wu esia boa. Dɔ la si ɖe fia be Mawu bu mí be míele dzɔdzɔe la ƒe ŋutikɔkɔe masɔgbɔ fũu wu o mahã. Le nyateƒe me la, nu si do kple ŋutikɔkɔe gbã la ƒe ŋutikɔkɔe la bu, elabena nu si va do azɔ ƒe ŋutikɔkɔe to gbãtɔ tɔ ŋu. Ne ŋutikɔkɔe li na nu si klona la, ekema nu si le anyi ɖa la ƒe ŋutikɔkɔe asesẽ wu boo. Mɔkpɔkpɔ sia le mía si ta dzi le mía ƒo. Míawo ya míele abe Mose, ame si tsɔ motsyɔnu tsyɔ mo, ale be Israelviwo nagakpɔ keklẽ si le eƒe mo, si nu le ati la ene o. Woƒe susu me gado viviti kokoko, elabena va se ɖe gbe gɔ̃ hã la, ne woxlẽ mawunya tso nubabla xoxoa me la, motsyɔnu magale mo nɛ ko. Ɖekawɔwɔ kple Kristo me ko motsyɔnu sia ɖena ɖa le. Le nyateƒe me la, nenye be woxlẽ Mose ƒe agbalẽawo na wo egbegbe gɔ̃ hã la, ɖeko wògawɔna be nutsyɔnu le woƒe susu dzi ene. Ke ne ame aɖe trɔ ɖe Aƒetɔ la ŋu la, motsyɔnu sia ɖena ɖa. Azɔ la, Aƒetɔ lae nye gbɔgbɔ la, eye afi si Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ le la, ablɔɖe hã le afi ma, ke woɖe motsyɔnu la ɖa le mo na mí katã, eye míele Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe kpɔm abe ahuhɔe me wòle ene. Wole mía trɔm ɖe eƒe nɔnɔme me, eye míaƒe ŋutikɔkɔe le dzidzim ɖe edzi. Aƒetɔ si nye gbɔgbɔ lae le sia wɔm. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta 4. Esi Mawu kpɔ nublanui na mí, tsɔ subɔsubɔdɔ sia na mí be míawɔ ta la, dzi meɖena le mía ƒo o. Míegbe ŋukpenanu kple bebemenuwɔwɔ. Míegbe ayemenuwɔwɔ kple Mawu ƒe nya la tɔtrɔ bubui. Ke boŋ míehea nyateƒe la ɖe go, eye to sia me míeɖea mía ɖokui fia ame sia ame ƒe dzitsinya, abe ale si míawɔe le Mawu ŋkume la ene. Elabena nenye be wotsyɔ nu míaƒe nyanyuie la dzi gɔ̃ hã la, ekema ame siwo tsrɔ̃ vɔ yina la ko wotsyɔ nu edzi la. Xexe sia me Mawu gbã ŋku na ame maxɔse siawo ƒe susu, ale be womate ŋu akpɔ nyanyuie la ƒe kekeli si nye Kristo, ame si le Mawu ƒe nɔnɔme me la ƒe ŋutikɔkɔe o. Elabena menye mía ŋutɔwo mía ɖokui míeɖea gbeƒãe o. Kristo Yesue míeɖea gbeƒãe be eyae nye Aƒetɔ. Eye míawo míenye miaƒe subɔlawo le Yesu ta. Mawu si gblɔ be kekeli neklẽ tso viviti me la, eya ke klẽ ɖe míaƒe dziwo me, be yeana míadze si Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒãa le Kristo ŋkume. Ke mí ame siwo me kesinɔnu sia le la, míele abe anyizewo ene. Esia le alea be ne woadze si be Mawu gbɔe ŋusẽ triakɔ la tso, menye mía gbɔ o. Wowɔa fu mí le go sia go me, ke wɔna mevɔna le mía ŋu o. Wotɔtɔa míaƒe susu, ke dzi meɖena le mía ƒo o. Wotia mía yome, ke lɔlɔ̃tɔwo mesina gblẽa mí ɖi o. Wotsɔa mí xlãna ɖe anyi, gake womewɔa mí o. Ɣe sia ɣi la, míaƒe ŋutilã kpea fu aɖe si de Yesu ƒe ku ɖi ge, ale be Yesu ƒe agbe nadze le mía ŋu. Esi míele agbe la, ku le ŋɔdzi dom na mí ɣe sia ɣi le Yesu ta.
alebe Yesu ƒe agbe hã nadze le míaƒe ŋutilã si kuna la me. Ale ku le dɔ wɔm le mía me, ke agbe le dɔ wɔm le míawo mia me. Ke xɔse le mía si, Mawunya gblɔ be, mexɔe se, eya ta meƒo nu ɖo. Gbɔgbɔ ma ke si nana be ame xɔna sena la, le míawo hã mía si, eya ta míawo hã míeƒoa nu ɖo. Míenya be Mawu si fɔ Aƒetɔ Yesu ɖe tsitre la, afɔ míawo hã ɖe tsitre kple Yesu, eye wòakplɔ mí kpakple míawo sia ava eŋkume. Mia ta ko nu siawo katã lialia ɖo, alebe ale si ame siwo nu vem Mawu le gale agbɔ sɔm ɖe dzi la, nana be woƒe akpedada hã nagasẽ ŋu ɖe dzi, be woatsɔ akafu Mawui. Le esia ta la, dzimeɖe le mía ƒo o. Togbɔ be míaƒe ŋutilã sia le gbegblẽm vivivi hã la, wole agbe gbɔm míaƒe gbɔgbɔya gbe sia gbe. Fu sue si kpe míele fifia la, manɔ anyi ɖaa o. Ele mía dzram ɖo na ŋutikɔkɔe mavɔ, si womate ŋu atsɔ asɔ kple naneke o la, elabena menye nu si le dzedzem la ŋue míaƒe ŋku le o, ke nu si mele dzedzem o la boŋ ŋue míaƒe ŋku le. Nu siwo kpɔna kple ŋku la menɔa anyi ɖaa o, ke nu siwo mekpɔna kple ŋku o lae nɔa anyi ɖaa. Korintetɔwo ƒe agbalẽ evelia ta 5. Elabena míenya be ne wokaka míaƒe anyigbadzigbadɔ sia, si me míele fifia, esi nye míaƒe ŋutilã hã la, xɔ sesẽ bubu le mía si le dziƒowo le Mawu gbɔ. Eya la, menye asiwo tsɔ tui o, eye wònye aƒe si anɔ anyi ɖaa. Le nyateƒe me la, fifi gɔ̃ hã míeɖea hũu, eye míedina vevie be woana míaʋu ayi ɖe aƒe si le mía si le dziƒo la me. Ale be ne wona míeʋu yi xɔ sia me la, míegale amamati ge o, elabena esime míegale agbadɔ sia me ko la, míele hũɖeɖe dzi hetsi dzi. Menye si míele didim be woaɖe anyigbadziŋutilã sia le mía ŋu ta o, ke boŋ be woatsɔ dziƒo tɔ ado na mí, ale be nu si le agbe la nava xɔ nu si kuna la teƒe keŋkeŋ. Mawue nye ame si trɔ asi le mía ŋu na nu sia tututu da ɖi, eye wòtsɔ eƒe gbɔgbɔ la na mí abe kpeɖedzinu ene. Eya ta dzi le mía ƒo ɖaa, elabena míenya be zi ale si ŋutilã sia ganye aƒe na mí ko la, míele adzɔge tso Aƒetɔ la gbɔ. Xɔse míetsɔ le agbee, menye ŋkunukpɔkpɔ o. Dzi le mía ƒo, eye míedi be míado go le ŋutilã sia me boŋ, ne míadzo aɖanɔ aƒe le Aƒetɔ la gbɔ. Eya ta aƒe míeɖale o, nugbe míeɖale o, míaƒe taɖodzinu koe nye be míawɔ nu si adze ŋu, elabena ele na mí katã be míado ɖe Kristo ŋkume, be wòadrɔ̃ ʋɔnu mí. Ame sia ame la xɔ fetu si dze nɛ la, nyuie alo vɔ̃, le agbe si ƒomevi wònɔ le ŋutilã sia me la nu. Ale esi míenya ale si woavɔ̃ Aƒetɔ la ta la, míeƒonɛ ɖe amewo hã nu be woavɔ̃e. Mawu ya nya ale si tututu míele, eye mexɔ se be miawo hã mienya mí le miaƒe dzime ke. Menye ɖe míegale mía ɖokui kafum na mia ke o, ke boŋ ɖe míele mɔnukpɔkpɔ sia nam mi be miatsɔ mí aƒo adegbee. Míewɔ esia, ale be miate ŋu akpɔ nya aɖo eŋu na ame siwo tsɔa ame ƒe dzedzeme ko ƒoa adegbee, ke menye nu si le eƒe dzime la o, elabena ne míaƒe tagbɔ gblẽ la, Mawu tae wògblẽ ɖo. Ne míaƒe susu le te la, miawo tae wòle te ɖo. Kristo ƒe lɔlɔ̃e ɖu mía dzi, elabena eme kɔ ƒãa na mí, be ame ɖeka koe ku ɖe amewo katã ta, eye esia fia be amewo katãe ku. Ame sia ku na amewo katã, ale be ame siwo le agbe la, naganɔ agbe na wo ɖokui o, ke boŋ na ame si ku, eye wofɔe ɖe tsitre le wo ta la ɖeɖe ko. Ale tso azɔ heyi la,
Míegatsɔ amegbetɔ ƒe susu tso anyame le ame aɖeke ŋu. Togbɔ be míetsɔ amegbetɔ ƒe susu tso nyame le Kristo ŋu kpɔ hã la, míegawɔnɛ azɔ. Eya ta ne ame aɖe wɔ ɖeka kple Kristo la, ezu nuwɔwɔ yeye. Nuwɔwɔ xoxotɔ la nu va yi. Yeyetɔ lae va ɖo. Mawue wɔ nu siawo katã. Eyae to Kristo dzi lé avu le mía kple eya ŋutɔ ɖokui dome. Eye wòna subɔsubɔdɔ sia mí, be míawɔ ame bubuwo hã woava zu exɔlɔ̃wo. Nya lae nye be, Mawu to Kristo dzi lé avu le amegbetɔ kple eya ŋutɔ ɖokui dome. Mebu amegbetɔ ƒe vodada nɛ o, ke boŋ etsɔ dɔ sia de asi na mí, be míaɖe gbeƒã be yedzra ye kple amegbetɔwo dome ɖo. Ale míenye Kristo ƒe amedɔdɔwo, Mawu to mía dzi le nu xlɔ̃m mi. Eya ta míele Kristo teƒe le kuku ɖem na mi be, mina woadzra mia kple Mawu dome ɖo. Togbɔ be Kristo mewɔ nu vɔ̃ aɖeke kpɔ hã la, Mawu na wòzu nu vɔ̃ me ɖe mía teƒe, ale be ne míewɔ ɖeka kplii la, Mawu nabu mí be míele dzɔdzɔe. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta ade. Mí ame siwo le hadɔ wɔm kple Mawu la, míele nu xlɔ̃m mi be migana ale si Mawu ve mia nui la nazu dzodzro o. Elabena egblɔ be, esi ɣeyiɣi la de nam be mave nu o la, meɖo to o. Esi ŋkekea ɖo nam be maxɔ ɖagbe la, mekpe ɖe ŋu o. Mise ɖa, mebe Mawu ƒe amenuveɣi la ɖo. Mawu le ame xɔm ɖe agbe fifi laa. Míetsɔ naneke xe moe na ame aɖeke o, be ne womagakpɔ vodada le subɔsubɔ si wɔm míele la ŋu o. Ke boŋ míeɖea mía ɖokui fiana le nu sia nu si míewɔna la me, be Mawu ƒe subɔlawo míenye. Ne míexaxa alo le fu kpem, alo ne hiã tu mí la, míedoa dzi sesĩe. Ne woƒo mí, alo de mí gaxɔ me, ne wode zi mía me, alo wona míewɔ dɔ abe kluvi ene, ne míeti ŋu dɔ, alo míeti nu dɔ hã la, míedze agbagba be míanɔ dzadzɛe. Gawu la, míetsɔ nunya, dzidodo kple dɔmenyowɔwɔ fia be Mawu ƒe dɔlawo míenye. Hekpe ɖe sia ŋu la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la, lɔlɔ̃ de to kple míaƒe gbedeasi la ƒe nyateƒenyenye, kpakple Mawu ƒe ŋusẽ kpena ɖe mía ŋu. Míeléa nudzɔdzɔe wɔwɔ ɖe ɖusi kple mia, abe míaƒe aʋawɔnuwo ene. Woawoe míetsɔna ʋlia mía ɖokui tae, eye woawo míegatsɔna lũna ɖe futɔwo dzi hãe. Wodea bubu mía ŋu, gadoa ŋukpe hã mí. Wodaa mí ɖe anyi, gakafua mí hã. Togbɔ be wobua mí alakpatɔwoe hã la, nyateƒe la ko míegblɔna. Wowɔ abe ɖe womedze si mí o ene, ke ame sia ame dze si mí. Wobu mí abe ɖe míele kukum ene, ke míele agbe. Togbɔ be wohe to na mí hã la, womewu mí o. Wobu mí konyifalawoe, ke dzi le mía dzɔm ɖaa. Míedze abe ame dahewo ene, ke míawoe nana ame geɖewo zua kesinɔtɔwo. Wokpɔ mí abe naneke ɖe mele mía si o ene, evɔ wònye míawo sie nu sia nu le hafi. Nɔvi Korintotɔwo, míekɔ dzime ɖe mia ŋu heƒo nu na mi faa. Menye míawoe mekɔ dzime ɖe mia ŋu o, ke miawo boŋ ye mekɔ dzime ɖe mia ŋu o. Le esia ta mele nu ƒom na mi faa abe vinyewo ene. Miawo hã mikɔ dzime ɖe mia ŋu faa nenema ke. Migade ha kple ame siwo mexɔ se o la le nuwɔna aɖeke me o. Ɖe nudzɔdzɔewɔwɔ kple numadzɔmadzɔwɔwɔ ate ŋu aƒo ƒu awɔ nanea? Alo ɖe kekeli kple viviti ate ŋu ade haa? Aleke Kristo kple Belial, vɔ̃ɖitɔ la ƒe gbe ate ŋu asɔe? Nya kae le xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔ dome? Kadodo kae le Mawu ƒe aƒe kple trɔ̃wo dome? Elabena Mawu ƒe agbe la ƒe aƒee míenye. Mawu ŋutɔ gblɔ be, maɖo nɔƒe ɖe wo me, eye manɔ wo dome. Manye woƒe Mawu, eye woawo anye nye dukɔ. Aƒetɔ la gblɔ be, eya ta mido go le wo dome,
eye mi ma ɖa tso wo gbɔ. Migawɔ nu makɔmakɔ aɖeke o, eye maxɔ mi atu. Manye mia fofo, eye miawo mianye vinye ŋutsuwo kple vinye nyɔnuwo. Aƒetɔ Ŋusẽkatãtɔ lae gblɔ esia. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta adre. Nye lɔlɔ̃tɔwo, esi wodo nu siawo katã ŋugbe na mí ta la, mina míakɔ mía ɖokui ŋuti tso nu siwo katã ƒoa ɖi ŋutilã kple gbɔgbɔ sia la me, ale be to Mawu vɔvɔ̃ me la, míazu ame kɔkɔewo keŋkeŋ. Mikɔ dzime ɖe mía ŋu, míedze agɔ le ame aɖeke dzi o, míegblẽ ame aɖeke o, míeba ame aɖeke hã o. Nyemegblɔ esia be mabu fɔ mi o, abe ale si megblɔ ɣe aɖe yi va yi ene la, miaƒe nu lé dzi na mí ale gbegbe be ne edze ku dzi la, míaku kpli mi faa, eye ne gadze agbe dzi hã, míanɔ agbe kpli mi. Meka ɖe mia dzi ŋutɔ, metsɔ mi ƒo adegbe ale gbegbe. Nye dzidze me, le míaƒe fukpekpewo katã me la, dzidzɔm kaka glo. Esi míeva ɖo Makedonia krɔa gɔ̃ la, míekpɔ vovo le mía ɖokui me o. Míekpe fu le go sia go me. Amewo nɔ dzre wɔm kpli mí, eye míenɔ vɔvɔm le mía ɖokui me. Ke esime Tito va la, Mawu, ame si dea dziƒo na ame siwo dzi ɖe le wo ƒo la, de dziƒo na mí. Menye ƒe vava ɖeɖe koe de dziƒo na mí o, ke boŋ dzideƒo nya si wòxɔ tso mia gbɔ vɛ lae hãe. Eva gblɔ ale si miedi vevie be yewoakpɔm, ale si miele nye nu xam, kple ale si miele ŋudzɔ be yewoaʋli tanye la nam. Esia na be megakpɔ dzidzɔ geɖe wu tsã, elabena ne nye agbalẽa na miexa nu hã la, mevem be meŋlɔe o, elabena mede dzesi be nye agbalẽa na miese veve, togbɔ be wònye ɣeyiɣi kpui aɖe ko hã. Evɔ ne gavem hã la, fifia la dzidzɔm. Menye esi miese veve ta o, ke boŋ be miese veve hetrɔ dzime. Miese veve abe ale si Mawu di la ene, eya ta meganye míawoe wɔ naneke si ve mi o. Ne ame aɖe se veve abe ale si Mawu di la ene la, etrɔa dzime, eye woxɔnɛ ɖe agbe, mevenɛ o. Ke ne ame aɖe se veve abe ale si xexea me di la ene la, ku ko wohena vanɛ. Mikpɔ ale si vevesese sia tɔgbi si Mawu di la le dɔ wɔm le mia me la ɖa. Ena miedoa vevi nuwɔna. Ena miedina be yewoanɔ dzadze. Ena miedoa dziku ɖe numasɔmasɔ ŋu. Ena mievɔna. Ena miekpɔa mɔ na enu vevie. Ena mietsɔa dzo ɖe nu ŋu. Ena miedina be yewoahe to na nu madzɔmadzɔwɔla. Le nuwo katã me la, mieɖe mia ɖokui fia be miele dzadze le nya la me. Ale togbɔ be meŋlɔ agbalẽ na mi hã la, menye ame si wɔ nu madzɔmadzɔ la tae meŋlɔe ɖo, eye menye ame si ŋu wowɔ nu madzɔmadzɔ ɖo la hã tae o, ke boŋ medi be maɖe ale si miedoa vevie nu ɖe mía teƒe la afia mi le Mawu ŋkume. Esia koŋ tae dzi gaɖo mía ƒo ɖo, ke hekpe ɖe dzideƒo si míekpɔ la ŋu la, dzigadzɔ mi geɖe wu le dzidzɔ si Tito kpɔ la ta, elabena mi katã miena eƒe dzidzeme. Metsɔ mi ƒo adegbe nɛ, eye miedo ŋukpem o, ke abe ale si nya sia nya si míegblɔna na mi nye nyateƒe ene la, ale si metsɔ mi ƒo adegbe na Tito hã va nye nyateƒe. Ne eɖo ŋku mi katã miaƒe toɖoɖo, bubu kple sosroɖa si mietsɔ xɔe la dzi la, miaƒe nu galia dzi nɛ vevie ɖe dzi wu. Dzi le dzɔyem ŋutɔ, elabena meɖo dzi ɖe mia ŋu le nu sia nu me. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta enyi. Nɔviwo, míedi be mianya nu si Mawu ve hame siwo le Makedonia la nu wote ŋu wɔ la. Wote wo kpɔ le fukpekpe sesẽ me, togbɔ be woda he ŋutɔ hã la,
okɔdzime na nu geɖe kple dzidzɔ. Mate ŋu aɖi ɖase be wotɔwo ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu na nu faa le woƒe ŋutete nu. Megblɔ be wona nu wu woƒe ŋutete gɔ̃. Woɖe kuku vevie be míaɖe mɔ na yewo, be yewo hã yewoakpɔ gome le subɔsubɔdɔ si wɔm míele na ame siwo ŋu wokɔ la me. Míekpɔ mɔ na esia kura hafi o. Gbã la, woɖe asi le wo ɖokuiwo ŋu na Aƒetɔ la, eye emegbe to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me la, woɖe asi le wo ɖokuiwo ŋu na míawo hã. Le esia ta, míebia tso Tito si vevie be esi wove nu wòdze dɔ sia wɔwɔ gɔme le mia dome xoxo ta la, ne yi edzi ne wòawɔe awoe nu. Fifia la, miede blibo keŋ le nu sia nu me. Miaƒe xɔse, nuƒoƒo kple nunya de blibo. Miedoa vevie nu le nu sia nu me, eye mielɔ̃ mi ŋutɔ. Esia ta miekpɔe gbɔ be yewozu blibo le amenuvedɔ sia hã me. Nyemele esia gblɔm abe sedede ene o, ke matsɔ ame bubuwo ƒe veviedodo aɖo mia ŋkume, ne makpɔe ɖa be miawo hã miaƒe lɔlɔ̃ de blibo mahã. Mienya ale si míaƒe Tɔ Yesu Kristo ve mianui. Kesinɔtɔ wònye hafi, ke le mia ta la, eva da he, ale be miawo miato eƒe ahedada me ava zu kesinɔtɔwo. Mele aɖaŋu ɖom na mi le nya sia me be anyo ne miawu dɔ si gɔme miedze le ƒe si va yi me la nu. Miawoe nye hame gbãtɔ siwo di be yewoawɔ dɔ sia, eye miawoe dze gɔme gbã hã. Fifia la, ele be miawu dɔ si gɔme miedze la nu. Ale si wònye miaƒe didi vevie le ma yi me be yewoawɔ dɔ sia la, mitsɔ nu siwo le mia si la wɔe wu enui. Elabena ne enye ame aɖe ƒe didi vevie be yeana nu la, nu si wòna lae Mawu xɔna, ke menye nu si mele esi o la o. Menye ɖe mele gbɔgblɔm be ele be miawɔ ame bubuwo ƒe agba woazu wodzoe, ke miawo ya miatɔ nagakpe ɖe dzi o. Ke be nuwo nasɔ la, ele be woakpɔ gome le nu siwo sɔgbɔ ɖe mia si fifia la me. Elabena hiã tu wo, ale be ne hiã va tu miawo hã emegbe la, miakpɔ gome le nu si sɔgbɔ ɖe woawo hã wosi la me. Ale nu sia nu asɔ pe le go sia go me. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, ame si ƒo nu geɖe nu ƒu la, nu geɖe menɔa esi o. Ame si ƒo nu ʋɛ aɖe nu ƒu la, nu mehiã nɛ o. Ke akpe ko miada na Mawu be wòna Tito hã do vevie be yeakpe ɖe mia ŋu abe míawo ke ene. Esi miedi tso esi be wòava mia gbɔ la, elɔ̃, ke enye ya ŋutɔ ƒe didi vevie xoxo be yeava. Míele eya kple nɔvi si hamewo katã kafuna le ale si wokaka nyanyuie la tae la ɖom ɖe mi. Hekpe ɖe sia ŋu la, hameawo tiae be wòazɔ mɔ kpli mí hena amenuvedɔ sia wɔwɔ. Dɔ sia la, ɖe míele wɔm be woatsɔ akafu Aƒetɔ lae, eye míatsɔ aɖe ale si míedi vevie be míawɔe la afia. Míelé mía ɖokui nyuie, ale be ame aɖeke nagahe nya ɖe mía ŋu le ale si míewɔ nunana sia si wona kple dzifa la ŋu dɔ la ŋu o. Elabena míaƒe taɖodzinue nye be míawɔ nu si nyo le Mawu kple amegbetɔwo sia ŋkume. Ale míele mía nɔvi sia ɖom ɖa kpe ɖe wo ŋu. Míedoe kpɔ zi geɖe, eye míekpɔ be enye ame si doa vevie nu le nu geɖe me. Gawu la, exɔ mia dzi se azɔ ŋutɔ, eya ta wògadi vevie wu be yeakpe ɖe mia ŋu. Le Tito gome la, enye nye evelia kple hadɔwɔla le subɔsubɔdɔ si wɔm míele na mi la me. Le mía nɔvi bubuawo gome la, hamewo ƒe dɔlawo wonye, eye wodea bubu Kristo ŋu, eya ta miɖe miaƒe lɔlɔ̃ kple ale si míetsɔa mi ƒoa adegbe la fia ame siawo, ale be hamewo katã nanya. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta 9. Azɔ la, mekpɔ be mehiã kura be maŋlɔ agbalẽ na mi tso nunana si wòle be miana, be woatsɔ akpe ɖe ame siwo ŋu wokɔ la ŋu hafi o. Menya ale si miele klalo,
be ye woana kpekpeɖeŋu lae. Metsɔ mi ƒo adegbe na Makedoniatɔwo be nɔvi siwo le Axaya la le klalo le festival yi me ke be ye woana kpekpeɖeŋu. Ale miaƒe veviedodo nu sia de dzo wo dome ame akpa gãtɔ me. Mele nɔvi siawo ɖom ɖe mi, ale be woakpɔ be ale si metsɔ mi le adegbe ƒo mi na wo le nya sia me la menye dzodzro o. Abe ale si megblɔ nɛ na wo be miele ŋudzɔ ene la, minɔ ŋudzɔ nenema. Ne menye nenema o la, ne nɔvi siwo le Makedonia la dometɔ aɖe va kplim, eye wòkpɔ be miele ŋudzɔ la, ekema ŋu akpe mi. Nyemedi be maƒo nu tso ŋu si akpe miawo ya ŋu o, elabena woabu be meka ɖe mia dzi fũu akpa. Esia tae mebui be ehiã be maɖo nɔviawo ɖe mia gbɔ do ŋgɔ, ne woakpe ɖe mia ŋu, be miadi nunana si ŋugbe miedo la ada ɖi, ale be wòanye nu si miena kple lɔlɔ̃nu faa, ke menye ɖe wodzi mia dzi hafi o. Miɖo ŋku edzi be ame si ƒã nuku ʋɛ aɖe la, nu ʋɛ aɖe ko aŋe, ke ame si ƒã nuku geɖe la, aŋe nu geɖe. Eya ta ame sia ame ne ʋu asi me, ne wòana nu faa, abe ale si wòɖoe la ene, ke menye kple dzikpekpe o, elabena ame si naa nu kple dzidzɔ la, eyae Mawu lɔ̃na. Mawu ate ŋu ana nu sia nu si miehiã la mi, ɣe sia ɣi wòasɔ gbɔ wu ale si miehiã la gɔ, ale be nu si miehiã la nasu mia si, eye nu nagatsi anyi miana, be woatsɔ awɔ dɔ nyui ɖe sia ɖe. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, eʋu asi me maa nu na ame dahewo faa, eƒe dɔmenyowɔwɔ li ɖaa. Ne ame si naa nuku agbledela wòƒãna, eye wònana nukuawo dzina ɖe dzi, ale be agbledela kpɔa nuɖuɖu geɖe tsɔ eme la, ana nu siwo le mia si la nadzi ɖe dzi zã, be ne miatsɔ awɔ dɔmenyo geɖe. Awɔe be nu nabɔ ɖe mia si fũu, miatsɔ awɔ dɔmenyoe le nu sia nu me. Esia ana be ame bubuwo ada akpe na Mawu le nu si miena wo to mia dzi la ta. Kpekpeɖeŋu si miena la, menye ɖeko wòana be ame siwo ŋuti wokɔ la nakpɔ woƒe nuhiahiãwo o, ke boŋ ana hã be ame geɖe ŋutɔ nada akpe na Mawu ale gbegbe. Ne miedze agbagba na kpekpeɖeŋu sia la, amewo akafu Mawu be miexɔ Kristo ƒe nyanyui la, eye mieɖo to, eye bena mienyo dɔme dzɔnu na yewo kple ame bubuwo. Esi wole mia susum vevie ta la, woado gbe ɖa ɖe mia ta, elabena Mawu ve mia nu ale gbegbe. Akpe na Mawu le eƒe nunana si wu gbɔgblɔ la ta. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta ewo. Nye Paul ŋutɔ metsɔ Kristo ƒe ɖokuibɔbɔ kple tufafa le nu xlɔm mi. Nye ame si bɔbɔa ɖokuinye ne mele mia ŋkume, ke mewɔa nu dzideƒotɔe ne nyemele mia gbɔ lae. Taflate, ne meva la, nyemedi be maɖe afia be dzideƒo le asinye, be meka ɖe ɖokuinye dzi o, ke mia dome ame aɖewo bu be, xexe sia me susu ko nu mewɔa nu ɖo. Ame siawo ya la, meɖoe be manyra ɖe wo vevie. Le nyateƒe me la, togbɔ be xexea mee miele hã la, menye aʋasitɔgbe wowɔna le xexe sia me lae miele wɔwɔm o, elabena aʋawɔnu siwo ŋu dɔ wɔm miele la metso xexea me o, wotso Mawu gbɔ, eye wote ŋu gbãa mɔ sesẽwo gɔ̃ hã gudugudu. Míegbãa alakpanya siwo amewo ʋlina kple nuwɔna ɖe sia ɖe si fia dada, eye wòxea mɔ be womadze si Mawu o la. Míelia susu ɖe sia ɖe, abe ale si wolia ame siwo dzi woɖu le aʋa me la ene. Azɔ ne mieɖe asi le mia ɖokui ŋu bliboe heɖo to la, ekema míele ŋudzɔ be míahe to na ame siwo katã siã to la. Míelé ŋku ɖe nu siwo le dzedzem le mia ŋkume la ŋu. Ne ame aɖe ka ɖe edzi be kristotɔe yenye la, neɖo ŋku edzi be abe ale si ye hã yenye kristotɔ ene la, nenema ke míawo hã míenye kristotɔwoe. Elabena ne maƒo adegbe vie wu ale si dze, le ŋusẽ si Aƒetɔ la na mi be miatsɔ anyi mi ne miati, ke menye be miatsɔ agblẽ nu le mia ŋu o, ŋuti gɔ̃ hã la, ŋu makpem o. Nyemedi be wòadze na mi abe ŋɔdzi dom mele na mi kple nye agbalẽwo ene o. Elabena wogblɔ be, Paul ƒe agbalẽwo ɖe akpe ŋutɔ, eye ŋusẽ le wo ŋu. Evɔ ne le ame gbɔ la, ŋusẽ aɖeke mele ya ŋutɔ ŋu o, eye eƒe nyawo hã mele ɖeke me o.
emene kona mesia otogbi benu sio mienglo na de agbaneme dona de amela fiade la wa odie mi wona la me agbo medromi be mia bumia do kuye adame hade kemelo alo atomia do kuye asokle amesi ukafo do kuye la do metware ke nenye be o le ta son ple o neo le nu wona me o le o do kuye son po ple o neo la esi afia be o mesenu gomel ke miaola mia fwa degbe wa gboli foji o ke bon mia sede afisi mau donamila dosi mie wo le mia dome han leme mia wenye amegbanto si ozovu to Christophe nyanye la venami ata ne mie le nu fom le mia ngutila mie gboli foji o ela bena mie wo dova do mia gbo ale mie fwa degbe o gboli foji genada me bubu fe do o meo le sia tefela mia fe mokoko enyebe mia fe khose na jireji dosi wo miele le mia domela na keketa alebe mia tengu aglonya nyela agbo miangu aide duko bubu hame maga hiabe mia fwa degbe le dosi ameado wo hoho le tefe maolangu maunya globe ne amade dibe ya fwa degbe la ne fwa degbe to afetolangu ela bena menye amesi kafwa do kwila enye amedovu ke amesi mau kafuna la bonye Korinthe tofa gbane evelia tawireke tafate mele mu vinwa de oge mi se gomenam mi gabu voenam fun mele mu vam abale si mawo vangwe la ene de miata meto mi abe de tubidade si me de mutu bokpo la ene na Kristo be wade ebe ya de kako na nye mi asrontu kemele vombe abale si dato aye blecha wa ene la ole susu toto gene miauha alebe miaga tengu atonya tefe na Kristo asubo ekle jidadeo ne amadeva degbefa Yesu bubu si to voto esimie degbefa na milagbo alo mi khogbogbo bubu si to voto esimie khotan lagbo alo mi khonyanyuade si to voto esimie kholagbola ekma mi dagbagba doji khwe kabakpa nyeme bube amedodo dengoma onyowum le gware keme krao ne nyeme tengu fuanu nwi o hala menya nu tonu gede nwu ya nwi le nyetepe mela mie na sia me kona mi fa le nu sia nu me le gosia gome esi me degbe fa ma o pe nyanyu la na mila nyeme kona ne kele mi asio me bobodo kunye da nyi bon be wa do mi aodeji esi anye nu von me wa me wonu si o me khoto ha me bubu gbola ngudo to pere mi anwi wate nwa globe me fio to venami esi me no mi adome hia tumla nyeme defuna ma de keo novi si oto Makedonia va la dinu si o hiam la nam ale me gbe nyeme defuna me ade ke le na ne kemeo nyema we ha ziale si Kristo fe nyatepela le menyekola na ne kema te nwa hemonam ale be nyema to esi afwa degbe le khaya nu to omeo nu katai be nyeme lomi ota ma unya be melomi kenu si o melela ma yeji albe ma dekele amesi oglo na dadatoe be ale si o wa do la sople mi atolate amedodo alapaton we nya mesiao dola meblela we wo odukui abe Christopher medodo we onyene me wonuku ela bena satana ntogo ha 3 edukui abe kekeli pe mau dola ene ale me wo moya krabe efe dola ha na trodukui abe dola si o wa nu zozoela ene ofe nu asokle ofe nu onao megale glomake be amerike megabube movito emenyo evone mi gabum nene mahala ekema mi khom abe movito ene alwe nya mate nwa fwa degbe viade le nya tepe mela nya si glomelela menye apetola na ngusembe magbleo kemele glom abale si jidwa movito fo o fwa degbe la ene
esi onye xexemenu we ame geɖewo tsɔna ƒoa adegbe ta la, nye hã matsɔ wo aƒoe. Esi onye nunyalawo mienye ta la, miegboa dzi bleo hesia nyame na movitɔwo. Ne ame aɖe tsɔ mi wɔ kluvi, alo wɔ nuvevi mi, alo ba mi, alo ame aɖe mekpɔ mi ɖe naneke me o la, ɖeko miegboa dzi ɖi nɛ. Enye ŋukpe nam be malɔ̃ ɖe edzi be míegbɔdzɔ nenema gbegbe. Ke nu sia nu si ame aɖe do dzi be yeatsɔ aƒo adegbe la, mele esia gblɔm abe movitɔ ene, nye hã mado dzi atsɔe aƒoe. Ame siawo ɖe, Hebritɔwo wonye loo, nye hã Hebritɔ menye. Israelviwo wonye loo, nye hã Israelvi menye. Abraham tɔgbuiyɔviwo wonye loo, nye hã Abraham tɔgbuiyɔvi menye. Kristo ƒe dɔlawo wonye loo, menye Kristo ƒe dɔla nyuie wuwo. Mele nu ƒom abe ame si ƒe tagbɔ da la ene. Mewɔ dɔ sesĩe wuwo, wodem gaxɔ me zi geɖe wuwo. Zi ale si woƒom la, mele xexlẽme o. Eye enu la, meɖoa kudo nu gɔ̃. Zigbɔzi 5 sɔŋ Yudatɔwo ƒom. Ati 39 Romatɔwo ƒom kple woƒe ameƒoti zigbɔzi 3. Woƒu kpem zi ɖeka. Meɖo tɔdziʋu eye wògbã zigbɔzi 3. Zã blibo kple ŋkeke blibo metsi ƒu dzi. Enu ne mele mɔ zɔm la, tɔ de ale nye ge. Meɖoa ŋɔdzi me le adzodalawo, míade Yudatɔwo kple ame siwo menye Yudatɔwo la hã si me. Meɖoa ŋɔdzi me le du me, gbedadaƒo kple ƒudzi siaa. Nenema ke meɖoa ŋɔdzi me le nɔvi alakpatɔwo hã si me. Meku kutri wɔ dɔ sesĩe, metsi zãdomadalɔe zi geɖe. Enu nuɖuɖu menɔ asinye o. Dɔ kple tsikɔ wuam, vuvɔ wɔam, eye nyemekpɔa teƒe aɖeke manɔ, alo akpɔ naneke ado o. Nyemedi be maƒo nu le nu bubuawo ya ŋu o, ke metia dzodzodzoe gbe sia gbe, elabena hameawo ƒe nyawo te ɖe dzinye. Ne ame aɖe gbɔdzɔ la, nyie gbɔdzɔ wu. Ne wokplɔ ame aɖe de nu vɔ̃ me la, dziku wònye nanam. Ne mebe maƒo adegbe la, nu siwo me megbɔdzɔ le lae matsɔ aƒo adegbe. Mawu si nye Aƒetɔ Yesu Fofo, ame si wokafuna tso mavɔ me yi mavɔ me la, nya be nyemele aʋatso kam o. Le Damasko la, mɔmefia si le dua me ɖe fia Areta teƒe la, na dzɔlawo nɔ dua ŋu dzɔm be woalém. Ke amewo tsɔm de kusi me, ɖiɖim ɖe anyi to fesre nu le dua ƒe gli ŋu, eye mesi dzo le gbɔ. Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:12. Togbɔ be viɖe aɖeke mele adegbeƒoƒo me hã la, ele na be maƒo adegbe. Azɔ maƒo nu le ŋutega siwo Aƒetɔ la na mekpɔ kple nu siwo wòɖe fiam la ŋu. Menya ŋutsu aɖe si nye kristotɔ, ƒe 14 nye si va yi la, wotsɔe kpata yi dziƒo 3 ke. Nenye ŋutilã mee wònɔ de, alo menye ŋutilã mee o hã la, nyemenya o. Mawue nya. Mebe menya be wotsɔ ŋutsu sia yi ɖe paradiso mee. Ke nenye ŋutilã mee wònɔ de, alo menye ŋutilã mee o hã la, nyemenya o. Mawue nya. Ŋutsu sia se nya siwo ame mate ŋu agblɔ afia o, eye womate ŋu ake nu agblɔ o. Ale maƒo adegbe le ame sia ŋu, ke manye le nye ŋutɔ ɖokuinye ya ŋu o. Ne maƒo adegbe le ɖokuinye ŋu hã la, ke nu siwo fia be ŋusẽ aɖeke mele ŋunye o la ŋu ko maƒoe le. Evɔ ne mebe maƒo adegbe le ɖokuinye ŋu la, nyemaƒoe abe movitɔ ene o, elabena nu si magblɔ la anye nyateƒe ɖeɖe sɔŋ. Ke nyemaƒo adegbe o, elabena ame aɖe ava bu be menye ame gã wu ale si mele, eye eƒe susu le ŋunye masɔ kple nu si wòkpɔ le ŋunye alo wòse le ŋunye la o. Eya ta be nyemagado ɖokuinye ɖe dzi tso nu geɖe siwo Mawu ɖe fiam ŋuti o la, wode dɔ si le abe ŋu ene la lãme nam. Dɔ sia zu Satana ƒe dɔ la le lãme nam, eye wòɖia fu nam vevie, be ne nyemagado ɖokuinye ɖe dzi akpa o. Zigbɔzi 3 sɔŋ meɖe kuku na Mawu be wòana mavo tso dɔléle sia si me. Ke ɖeko wògblɔ nam be, amenuveve si nèkpɔ tso gbɔnye la sɔgbɔ na o, elabena nye ŋusẽ dzena ƒãa, ne ŋusẽ aɖeke mele ame ŋutɔ ŋu o. Eya ta matsɔ nu siwo na be ŋusẽ mele ŋunye o la ko
afɔ adegbe dzidzɔtɔe geɖewu. Bene Kristo ƒe ŋusẽ naxɔ aƒe ɖe menye. Esia ta ne ŋusẽ vɔ le ŋunye, eye wole duyem, alo mele fu kpem, alo woti yonyeme, alo nuwo mele dzidzem nam nyuie o la, meɖea dzi ɖi le Kristo ta, elabena ne ŋusẽ vɔ le ŋunye la, ekema megakpɔa ŋusẽ yeye. Mewɔ movi nu pe, ke miawoe dɔ mewɔe, elabena miawoe wòle be miakafum hafi. Togbɔ be nyemeɖi naneke o hã la, amedɔdɔ deŋgɔ mawo menyo wum le go aɖeke me kura o. Nukunu, dzesi kple ŋusẽdɔ geɖe siwo mewɔ le mia dome dzigbɔɖeanyitɔe la, ɖo kpe dzi be amedɔdɔ akuakua menye vavã. Nu nyui aɖe li si mewɔ na hame bubuawo hete miawoe ya. Menye eya koe nye be nyemezu agba na mi oa, mitsɔ vodada sia kem. Kpɔɖa, zi etɔ̃lia nye si medzra ɖo be mava mia gbɔ. Nyemava nye agba na mi o, elabena nyemele miaƒe naneke dim o, negbe mia ŋutɔwo ko. Medze be viwo naƒo nu ƒu ada ɖi na wo dzilawo o, ke boŋ dzilawoe ƒoa nu ƒu dana ɖi na wo viwo. Makpɔ dzidzɔ ŋutɔ be magblẽ nye ŋusẽ katã kple nye nuwo ɖe mia ta. Ne megalɔ̃ mi ɖe dzi geɖewu la, nu katã miawo miaɖe miaƒe lɔlɔ̃ nam dzi akpɔtɔ. Mina miatsɔe be nye ŋutɔ nyemenye agba na mi o, ke ɖewohĩ miagblɔ be ayetɔe menye, eye meflu mi. Meto ame siwo medɔ ɖe mi la dometɔ aɖe dzi ba mia. Meɖe kuku na Tito be wòayi, eye medɔ nɔvi kristotɔ la hã kpe ɖe ŋu ɖo ɖa. Tito va ba mia, menye susu ɖeka koe le nye kple eya si míetsɔ wɔ nu si míewɔ la oa. Menye mɔ ɖeka ko míetoa, ke ɖe miele bubum le ɣeyiɣi siawo katã me, be mía ɖokui ta ko ʋlim miele le mia gbɔa. Mele me nenema o. Míele nu ƒom na mi, abe ale si Kristo adi be míaƒo nu na mi le Mawu ŋkume la ene. Lɔlɔ̃tɔwo, nu si ko míedi be míawɔ lae nye be míakpe ɖe mia ŋu, ne miati ɖe dzi. Mevɔ̃ be ɖewohĩ, ne meva mia gbɔ la, nyemava tu mi, mianɔ abe ale si medi be mianɔ la ene o. Nenema ke miawo hã, miele kpɔe ge abe ale si miedi be manɔ la ene o. Ɖewohĩ, dzrewɔwɔ, ŋuʋaʋã, dɔmedzoedodo, ɖokuitɔdidi, ameŋugbegblẽ, ameŋunyagbɔgblɔ, dada kple masɔmasɔ anɔ mia dome. Megavɔ̃ hã be ne meva la, nye Mawu la abɔbɔm ɖe anyi le mia ŋkume, eye mafa konyi ɖe ame geɖe siwo wɔ nu vɔ̃ abe nu makɔmakɔwɔwɔ, ahasiwɔwɔ kple hadzedze ene, ke wometrɔ dzime o la nu. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta 13. Zi etɔ̃lia nye si megbɔna ɖe mia gbɔ. Mawunya gblɔ be, ne wotsɔ nya ɖe ame aɖe ŋu la, ele be ɖaseɖila eve alo etɔ̃ nagblɔ be nya la le eme hafi woabu fɔ ame la. Esi meva mia gbɔ zi evelia la, megbe nya na ame siwo wɔ nu vɔ̃ tsã kple ame bubu ɖe sia ɖe. Fifia la, nyemegale mia gbɔ o, eye megale nya gbem na wo ake, elabena ne megava la, nyemagbe tohehe na wo o. Esia nye kpeɖodzi si dim miele, be yewoanya be Kristoe le nu ƒom to dzinye. Eya megbɔdzɔ le nu siwo wɔna kple mi la me o. Eƒe ŋusẽ le te le mia dome. Esi woklãe ɖe ati ŋu la, egbɔdzɔ, ke Mawu ƒe ŋusẽ gbɔ agbee. Esi míewɔ ɖeka kpakplii la, míawo hã míegbɔdzɔ, ke Mawu ƒe ŋusẽ agbɔ agbe mí, ale be míawo hã míate ŋu awɔ nu si wòle be míawɔ kpakpli mi la. Midzro mia ɖokui me kpɔ, be miaƒe xɔse gale te mahã. Mido mia ɖokui kpɔ nyuie. Mikpɔe dze sii be Yesu Kristo le yewo me oa? Alo ɖe miedo mia ɖokui kpɔ, hekpɔ be yewomedze oa? Mele mɔ kpɔm be miava nya be míawo ya míele te, ke míele kuku ɖem na Mawu be miagawɔ vɔ̃ aɖeke o. Menye be ne miadze abe ame siwo do kpɔ hekpɔ be wole te la ene ta o. Míele gbe sia dom ɖa be ne miawɔ nu si dze, togbɔ be edze abe míaƒe dɔwɔna ɖe medze dzi o ene hã, elabena míate ŋu awɔ naneke atsitre ɖe nyateƒe la ŋuti o.
ke nu si miawɔ adoe ɖe ŋgɔ ko miawɔ. Ne miawo miegbɔdzɔ, eye ŋusẽ ɖo miawo miaŋu la, edzɔ adzi na mi. Ale miedo agbe ɖa be miayi ŋgɔ ahade blibo. Esia te mele nu sia ŋlɔm na mi, esime nyemele mia gbɔ o ɖo. Ale be ne meva ɖo la, nye asi nagasẽ ɖe mia dzi akpa le ŋusẽ si Aƒetɔ la nam la ŋu dɔ wɔwɔ me o. Wona ŋusẽ siam be matsɔe akpe ɖe mia ŋui miati, ke menye be matsɔe agblẽ nui o. Mlɔeba la, nɔvinyewo, minɔ anyi nyuie, miɖɔ miaƒe agbenɔnɔ ɖo, miwɔ ɖe nye nuxlɔ̃amenya dzi, miaƒe tamesusu nesɔ, minɔ anyi le ŋutifafa me. Mawu si lɔ̃ amegbetɔ, eye wòna ŋutifafa la nenɔ kpli mi. Mido gbe na mia nɔewo, eye ame sia ame nana asi nɔvia lɔlɔ̃tɔe. Ame siwo katã ŋu kɔ la do gbe na mi. Aƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, Mawu nelɔ̃ mi, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe nenɔ mi katã mia dome. Paulo ƒe agbalẽ si wòŋlɔ ɖo ɖe Galatiatɔwo. Galatiatɔwo ta gbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, ame si nye amedɔdɔ la gbɔ. Menye amegbetɔ aɖeke tiam, alo amegbetɔ aɖeke dzi woto tiam meva zu amedɔdɔ o. Ke boŋ Yesu Kristo kple Mawu Fofo la, ame si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome lae na meva zu amedɔdɔ. Nɔvi siwo katã le afi kplim la hã kpe ɖe ŋunye, míele agbalẽ sia ŋlɔm na mi. Ame siwo le Galatia nutoa me la, Mawu Fofo la kple míaƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, eye woana ŋutifafa mi. Yesu Kristo etsɔ eɖokui na ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta, bena yeaɖe mi tso egbe xexe vɔ̃ɖi sia me. Esia nye mía Mawu kple Fofo la ƒe didi. Woakafu Mawu tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Ewɔ nuku nam ŋutɔ be fifi la ko miele tɔtrɔm xoxo tso ame si to Kristo dzi ve mia nu, eye wòyɔ mi la gbɔ ɖo ta nyanyui bubu ƒomevi aɖe gbɔ. Evɔ la, nyanyui bubu aɖeke megali hafi o, ke boŋ ame aɖewo koe li le to gblẽm na mi, eye wole didim be yewoatrɔ Kristo ƒe nyanyui la bubui. Ke nenye be ame aɖe, míawo loo alo mawudɔla tso dziƒo gɔ̃ hã, ava gblɔ nyanyui bubu aɖe si to vovo tso esi míeɖe gbeƒãe na mi xoxo la gbɔ la, neɖi eŋu kpekpekpe. Nya si míegblɔ la, eya ke gblɔm megale, mebe na ame aɖe ɖe gbeƒã nyanyui bubu aɖe si to vovo tso esi miexɔ xoxo gbɔ la, neɖi eŋu kpekpekpe. Ke azɔ la, nya si gblɔm mele la, ɖe mele gblɔm be wòadze amegbetɔ ŋu loo alo Mawu ŋua? Ɖe mele didim be madze amegbetɔwo ŋua? Nenye amegbetɔwo ŋu dzem mele la, anye ne nyemeganye Kristo ƒe dɔla o. Nɔvinyewo, medi be mianya nyuie be nyanyui si meɖe gbeƒãe miese la, menye amegbetɔ tɔe wònye o. Nyemexɔe tso amegbetɔ aɖeke gbɔ, eye menye ame aɖeke hã fiam o, ke boŋ Yesu Kristoe ɖe fiam. Miese ale si menɔ agbee tsã abe Yudatɔ akuakua ene. Miese ale si meti Mawu ƒe hamea me nɔlawo yome vevie, eye medze agbagba vevie be matsrɔ̃ hamea. Metsɔ dzo tɔxɛ ɖe mía tɔgbewo ƒe kɔnyinyiwo ŋuti, ale gbegbe be menɔ ŋgɔ na hatinye geɖewo le Yudatɔnyenye me le mía detɔwo dome. Sigbe ɖe Mawu ɖo tiam da ɖi tso keke danye ƒe dɔme ke, eye wòve nunye heyɔm. Enyo dɔme ɖe via fiam, ale be maɖe gbeƒã eƒe nyanyui la le ame siwo menye Yudatɔwo la dome. Esi esia va me la, nyemebia amegbetɔ aɖeke be nefia afɔɖoƒem o. Nyemede Yerusalem gɔ̃ hã be makpɔ ame siwo zɔ amedɔdɔ do ŋgɔ nam la hã o, ke boŋ meyi ɖe Arabia enumake, eye esi metrɔ gbɔ la,
megava yi Damasko. Ƒe 3 megbe hafi meyi ɖe Yerusalem, be maɖakpɔ Kefa ɖa. Menɔ egbɔ ŋkeke 15, ke nyemekpɔ amedɔdɔ bubuawo dometɔ aɖeke o, negbe Yakobo, Aƒetɔ la nɔviŋutsu ko. Nya siwo ŋlɔm mele na mi la, nyateƒe, Mawue nye nye ɖasefo, be menye aʋatso me le o. Emegbe la, mede Siria kple Kilikia nutɔwo me. Ke Kristo hame siwo le Yudea nyigba dzi la, mekpɔm kpɔ o. Ɖeko wose le amewo nu wole gbɔgblɔm be, ame si nɔ mía yome tim tsã la, va le gbeƒã ɖem xɔse si nu wòdi be yeatsi la, ale wokafu Mawu le tanye. Galiatatɔwo ta 2. Le ƒe 14 megbe la, nye kple Barnaba míegayi Yerusalem, eye mekplɔ Tito hã ɖe asi. Mawue ɖe fiam hafi meyi. Meɖe kpɔ ame siwo dze ame ŋkutawo le wo dome la, eye meƒo nu tso nyanyui si megblɔna na ame siwo menye Yudatɔwo la ŋu na wo. Mewɔ esia, ale be dɔ si wɔm mele tso ɣe aɖe yi ke la nagazu dzodzro o. Togbɔ be Tito si le ŋunye la nye Helatɔ hã la, ame aɖeke mezi edzi be netso aʋa o. Ke hametɔ alakpatɔ aɖewo to ayemɔ dzi, ge ɖe hame la me, henɔ mɔnu dim be yewoagblẽ ablɔɖi si Kristo Yesu na mi la, awɔ mí míazu kluviwo. Esi wònye ɖe míedi be nyateƒe blibo si le nyanyui la me nanɔ anyi dedie na mi ta la, míelɔ̃ ɖe woƒe nya la dzi kura o. Azɔ la, ame ŋkuta siwo buna be yewonye nane la, meɖo aɖaŋu aɖeke nam o. Evɔ la, ne woganye nane hã la, nyea nyemetsɔ ɖeke le me o, elabena Mawu ya mekpɔ ame ŋkume o. Mebe ame ŋkuta mawo meɖo aɖaŋu yeye aɖeke nam o, ke boŋ wokpɔe dze sii be dɔ si Mawu de asi nam lae nye be magblɔ nyanyui la na ame siwo menye Yudatɔwo la, abe ale si wòde asi na Petro hã, be eya nagblɔe na Yudatɔwo ene. Elabena ame si to Petro dzi wɔ dɔ le Yudatɔwo dome la, eya ke to nye hã dzinye wɔ dɔ le ame siwo menye Yudatɔwo la dome. Yakobo kple Kefa kpakple Yohanes, ame siwo wobuna abe hamea ƒe sɔtiwo ene la, kpɔ dzesi be Mawu ve nunye ŋutɔ, eya ta wona asi nye kple Barnaba, tsɔ fia be yewoxɔ mí alɔ 2. Woɖo kpe dzi be míawo míayi ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la gbɔ, eye yewoya yewoaɖo ta Yudatɔwo gbɔ. Nu si ko wodi tso mía si be míawɔ lae nye be míaɖo ŋku ame dahe siwo le yewo dome la dzi. Evɔ la, esia tututue nye ŋutɔ hã medina be mawɔ. Esi Kefa va Antiochia la, metitre ɖe ŋu, ŋkume kple ŋkume, hehe nya ɖe ŋu, elabena ewɔ nu masɔmasɔ aɖe. Hafi ame aɖewo natso Yakobo gbɔ ava la, Petro ɖua nu kple ame siwo menye Yudatɔwo la, ke esi ame siawo va ko la, ehe ɖokui ɖe aga, eye megadi be yeaɖu nu kple ame siwo menye Yudatɔwo la o, elabe evɔ̃ na ame siwo gblɔ be ele be ame natso aʋa la. Hametɔ bubu siwo nye Yudatɔwo la hã de eƒe alakpanuwɔna sia dzi, ale be Barnaba kekeake hã wɔ alakpanu sia kpli wo. Ke esi mekpɔ be nu si wòwɔ la mesɔ ɖe nyateƒe si le nyanyui la me la nu o la, megblɔ na Kefa le wo katã ŋkume be, nenye be wò, ame si nye Yudatɔ, nanɔ agbe abe ame si menye Yudatɔwo la ene la, nu ka ta nàte ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la ya dzi, be woanɔ agbe abe Yudatɔwo ene? Le nyateƒe me la, Yudatɔwo mienye tso dzɔdzɔme, eye menye ame ma nye Yudatɔ, nuvɔ̃wɔlawo o. Míawo mienya be menye ame si le sea dzi wɔm lae woabu be le dzɔdzɔe o, ke boŋ ame si xɔ Kristo Yesu dzi se lae. Eya ta míawo gɔ̃ hã míexɔ edzi se, be woabu mí be míele dzɔdzɔe. Esi míexɔ edzi se la ta, menye esi míewɔ sea dzi tae woabu mí be míele dzɔdzɔe o. Ke nenye be míele agbagba dzem be woabu mí be míele dzɔdzɔe, elabe míewɔ ɖeka kple Kristo,
emegbe wòva dze go be míawo hã míewɔa nu vɔ̃ la, ekema ɖe mefia be Kristo de nu vɔ̃ dzi oa? Gbeɖe, nenye be metu asi sedziwɔwɔ ƒu anyi, eye megagbugbɔe le fɔfɔm ɖe tsitrenu la, ekema nye ŋutɔ meɖe ɖokuinye fia abe sedzidala ene. Le se la gome la, mezɔ ame kuku be manɔ agbe na Mawu boŋ. Nye kple Kristo ye woklã ɖe atitsoga ŋu, eya ta azɔ la, meganye nye ŋutɔe le agbe o, ke Kristo ye le agbe le menye. Agbe si mele le ŋutilã me fifia la, Mawu vi si lɔ̃m, eye wòtsɔ eɖokui na ɖe tanye la dzi xɔse mee melee ɖo. Nyemeɖe ale si wòvea ame nui la ƒu gbe o, elabena nenye ɖe Mawu bu nɛ na ame, be esi wòwɔ Mose ƒe se la dzi ta ele dzɔdzɔe la, ekema anye ne Kristo ƒe ku la zu dzodzro. Galiatatɔwo ta etɔ̃. Mi Galiatatɔwo movitɔwo, ame ka koŋ ye trɔ susu le tame na mi alea gbegbe? Ɖe menye mia ŋutɔ mia ŋkume woɖe fia le kɔte le dutoƒo bena woklã Yesu Kristo ɖe atitsoga ŋua? Mina mabia nya ɖeka sia mi. Gbɔgbɔ kɔkɔe si miexɔ la, sia dzi miewɔ kaka xɔe loo alo nyanyui lae miese, hexɔe dzi se tae miexɔea? Movitɔwo mienye alea gbegbea? Esi mietsɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ la dze gɔmee la, mia ŋutɔ miaƒe ŋusẽ miebe yewoatsɔ awu enui azɔa? Ɖe nu siwo katã teƒe miekpɔ la zu dzodzroa? Womanye dzodzro kura o ɖe. Ale si miewɔ asia dzi tae Mawu tsɔ gbɔgbɔ la na mi, hele nukudɔ wɔm le mia dome ɖo loo, alo esi miese eƒe nya la hexɔe dzi se la taea? Mawunya gblɔ be, wobu Abraham be enye ame dzɔdzɔe, elabena exɔ Mawu dzi se. Eya ta ele be mianya be ame siwo si xɔse le lae nye Abraham viwo. Mawunya kpɔe do ŋgɔ be Mawu gbɔna ame siwo menye Yudatɔwo la wɔ ge woazu ame dzɔdzɔewo le xɔse si le wo si la ta. Esia tae wògblɔ nyanyui la na Abraham xoxo da ɖi be woayra anyigbadzidukɔwo katã to dziwò. Eya ta azɔ la, ame siwo xɔse la, woyra wo kpe ɖe Abraham xɔsetɔ la ŋu. Ke woƒo fi ɖe ame siwo katã lé sia dzi wɔwɔ ɖe asi, elabena woŋlɔ ɖe Mawunya me be, ame sia ame si mezɔna ɖe nu siwo katã woŋlɔ ɖe segbalẽa me nu, eye wòwɔa wo dzi o la, fiƒode le edzi. Azɔ eze ƒãa be, Mawu mebu ame aɖeke be le dzɔdzɔe ɖe esi wòwɔ sia dzi la ta o, elabena Mawunya gagblɔ be, ame si ƒe xɔse nana wòwɔa nu dzɔdzɔe la, anɔ agbe. Ke se la metsɔ ɖeke le xɔse ƒe nya me o, elabena nu si woŋlɔ tso eŋuti la nye be, ame si wɔa wo dzi la anɔ agbe. Esi Kristo trɔ zu fiƒode me ɖe mía teƒe ta la, eɖe mi tso se la ƒe fiƒode te, elabena woŋlɔ ɖe Mawunya la me be, ame sia ame si woklã ɖe ati ŋu la, fiƒode le edzi. Ale be to Kristo Yesu dzi la, woayra xexemedukɔ bubuwo hã, abe ale si woyra Abraham ene, eye míatsɔ xɔse axɔ gbɔgbɔ si ŋugbe Mawu do la. Nɔvinyewo, medi be mana kpɔɖeŋu aɖe mi tso agbenɔnɔ me. Mienya be ne ame aɖe ŋlɔ nu le ale si woanyi eƒe domeŋu da ɖi, eye wòɖo kpe dzi vɔ ko la, womegatea fli ɖe me, alo tsɔa nya aɖeke gakpe nɛ o. Azɔ la, Abraham kple eƒe dzidzimevie Mawu do ŋugbe na. Womegblɔ be na dzidzimewo abe dzidzime geɖewo wowɔnɛ ene o, ke boŋ wobe na wò dzidzimevi si fia be ame ɖeka hã ko wowɔnɛ. Ame sia nye Kristo. Nu si gblɔm mele la nye be, Mawu bla nu kple Abraham kpakple eƒe dzidzimevi la, eye wòɖo kpe dzi da ɖi ƒe 430 do ŋgɔ hafi se la va do. Ale be se sia mate ŋu aɖe nubabla sia ɖa, alo ana be Mawu ƒe ŋugbedodo la nazu dzodzro o. Nenye be Mawu ƒe nunana sia ɖe wòtso sea me la, anye ne meganye ŋugbedodo o. Evɔ la, nu wònye Mawu tsɔ do ŋugbe na Abraham faa. Ke fifia ɖe, nu ka tae se la li ɖo?
de wotsɔ sea vɛ be wòana ame nadesinu si nye vodada va se ɖe esime dzidzimevi si wodo ŋugbea na la nava. Gawu la, mawudɔlawoe tsɔ sea na ame si nye domenɔla wòtsɔ vɛ. Ke domenɔla menɔ anyi na ame ɖeka o, evɔ la, Mawu ya ɖeka hɔ̃ koe. Sela de wòtitre ɖe Mawu ƒe ŋugbedodoawo ŋua, kura koŋ o. Nenye be ŋusẽ ɖe wòle se la si, be wòana ame nanɔ agbe la, anye ne ame awɔ se dzi anɔ dzɔdzɔe. Ke mawunya ya bu nuwo katã abe nu siwo le nu vɔ̃ te la ene, ale be ŋugbedodo si kpe ɖe Kristo dzixɔse ŋu la, nanye ame siwo xɔ edzi se la tɔ. Azɔ hafi Kristo dzixɔse nava la, se la lé mi de kpɔ me, tu vɔ ɖe mía nu, hele lalam na ɣeyiɣi si me Mawu ahe Kristo dzixɔse sia ave la. Ale se la nɔ mía kplɔm va se ɖe esime Kristo va, ale be woabu mí ame dzɔdzɔewoe, elabe míexɔ edzi se ta. Ke esi Kristo dzixɔse la va ɖo azɔ la, míegale kplɔla aɖeke te o, elabena esi mi katã miexɔ Kristo Yesu dzi se, hewɔ ɖeka kpakplii ko la, miezu Mawuviwo, mi ame siwo katã wode mawutsi ta na, be miawɔ ɖeka kple Kristo la, mietsɔ Kristo do abe awu ene, eya ta vovototo aɖeke megale Yudatɔ kple Helatɔ, kluvi kple ablɔɖevi, ŋutsu kple nyɔnu dome o, ke boŋ mi katã miewɔ ɖeka hele hadede me kple Kristo Yesu. Nenye be mienye Kristo tɔ la, ekema Abraham ƒe dzidzimeviwo mienye, eye mienye nu si ŋugbe wodo la ƒe domenyilawo. Galiatiatɔ ta ene. Nu si mewɔnɛ la nye be, ne vi aɖe nye domenyila, evɔ wògale ɖevime ko la, togbɔ be domenyinuawo katã nye tɔ hã la, zi ale si wòganye ɖevi ko la, vototo mele ya kple kluvi dome o. Elãmedzikpɔlawo kple nua dzikpɔlawo ƒe ŋusẽ te, va se ɖe esime ɣeyiɣi si fofoa ɖo ɖi na eƒe nuawo xɔxɔ la nade. Nenema ke míawo hã, le míaƒe ɖevime la, míenɔ gbɔgbɔ siwo dzɔ kple xexea me la ƒe ŋusẽ te, abe kluviwo ene. Ke esi ɣeyiɣia de la, Mawu ɖo via ɖa, nyɔnue dzi le se la te, eyae wòɖo ɖa be wòava xe fe ɖe ame siwo le sea te la ta, axɔ mí awɔ viwoe. Mawu di be yeafia be ye viwo mienye, eya ta wòɖo via ƒe gbɔgbɔ si doa ɣli lɔlɔ̃tɔe be, ao fofonye lɔlɔ̃tɔ la, ɖa ɖe míaƒe dziwo me. Ale le Mawu ta la, meganye kluvi azɔ o, ke ezu vi, eye ne ezu vi la, ekema ezu Mawu ƒe nuwo domenyila hã to Kristo dzi. Tsã la, esime mienya Mawu o la, mienye kluviwo ɖa nu siwo dze kɔtɛe be womenye Mawu o la, ke azɔ esi mieva nya Mawu, alo womagblɔ boŋ be Mawu va nya mi la, aleke wɔ miegale didim be yewoagbugbɔ ayi gbɔgbɔ Mawu gbɔ, be miaganye woƒe kluvi o. Mikpɔ ɖa, togbɔ be wodzɔ kple xexea me hã la, wonye gbɔgbɔ siwo ŋu ŋusẽ mele kura o. Mietia ŋkeke aɖewo, ɣleti aɖewo, ɣeyiɣi aɖewo kple ƒe aɖewo da ɖi, henyi akɔtɔxe le wo dzi. Ewɔ nam abe agbagba si katã medze le mia ŋu la, zu dzodzro vɔ ene. Nɔvinyewo, mitrɔ zu abe nye ene dzro, elabena nye hã metrɔ zu abe miawo ene. Miewɔ vɔ̃ aɖeke ɖe ŋunye o. Abe ale si mienya ene la, nye lãme gbegblẽ na be meva gblɔ mawunya na mi zi gbãtɔ. Togbɔ be ale si menɔ sesẽ na mi hã la, nyemenyɔ ŋu na mi be miagbem xɔxɔ o, ke boŋ miexɔm abe mawudɔla, alo abe ale si miaxɔ Kristo Yesu ŋutɔ gɔ̃ hã ene. Dzidzɔ kple vivi si miedo ɖe ŋunye ema ye la ɖe, afi kae wòle fifia? Nye ŋutɔ mate ŋu aɖi ɖase na mi, be ema yi la, nenye ɖe wòanya wɔ la, anye ne mia be yewoaho yewoƒe ŋku le tome gɔ̃ hã atsɔ nam hafi.
esi meto nyateƒe na mi tae meva zu miaƒe futɔa. Ame siwo le vivi dom ɖe mia ŋu la, mia flum ko wole. Ɖeko wodi be yewoaɖe mi ɖa le ŋunye, ale be miatrɔ ɖe woawo boŋ ŋuti. Enyo be miati dzi ɖe nu nyuie wɔwɔ ŋu ɣe sia ɣi. Ke menye ne mele mia gbɔ ɖeɖe ko o. Vinye lɔlɔawo, mele veve sem ɖe mia ta abe nyɔnu si fu le ɖuɖum la ene, va se ɖe esime nɔnɔme si le Kristo si la nage ɖe mia me. Nenye mia gbɔe mele fifi laa la, anye ne anyo pe hafi, nye gbe ɖe ko atrɔ ahaɖe ale si miele nam la fia. Meti dzi ɖe mia ŋu vevie ŋutɔ. Mi ame siwo di be se la naɖu yewo dzi la, miɖo nya sia ŋu nam. Ɖe miese nu si se la gblɔa? Ebe viŋutsuvi eve nɔ Abraham si, ɖeka nye kosi vi, eye velia nye ablɔɖenyɔnu vi. Ɖevi si kosia dzi la, wodzi abe ale si amegbetɔ dzia vi ko la ene. Ke ɖevi si ablɔɖenyɔnua dzia la, Mawue do ŋugbe na edzilawo. Nu siawo le nu tɔxɛ aɖewo fiam. Nyɔnu eve siawo le nubabla eveawo teƒe. Wo dometɔ ɖekae nye Hagar. Etso Sinai to dzi, eye ɖevi siwo wòdzi la, wonye kluviwo. Hagar sɔ kple Sinai to le Arabia, eye nye Yerusalem du si li egbe la, elabena eya kple emenɔlawo katã ganye kluviwo ko. Ke Yerusalem du si le dziƒo ya la, ablɔɖe due, eye nye mía dada, elabena mawunya gblɔ be, wò konɔ kpɔ dzidzɔ, wò nyɔnu si medzi vi kpɔ do ɣli, eye nàfa dzidzɔvi, wò ame si mele ku kpɔ, elabena nyɔnu si gbɔ srɔ̃a dzo le la, viwo asɔgbɔ wu nyɔnu si le srɔ̃a gbɔ ɖaa la tɔwo. Azɔ la nɔvinyewo, miawo la, ɖe wodo mia ŋugbe hafi dzi abe Isak ene. Tsama la, ame si wodzi abe ale si amegbetɔ dzia vi ko ene la, ɖe wòti ame si ŋugbe wodo hafi dzi la yome. Nenema ke ko wògale egbe hã. Ke nu ka mawunya la gblɔ? Ebe nya kosi la kple via woadzo, elabena kosi vi mele dome nyi ge kple ablɔɖenyɔnu vi o. Ale nɔviwo, menye kosi viwo mienye o, ke boŋ ablɔɖenyɔnu viwo mienye. Galatiatɔ ta atɔ̃. Ablɔɖe Kristo di be miakpɔ tae wòɖe mi ɖo, eya ta minɔ tsitre sesĩe, eye migana woate mi ɖe to, be woagawɔ mi kluviwoe ake o. Azɔ la, nye Paulo mele gblɔm na mi be, ne mieɖe mɔ wotsɔ aʋa na mi la, Kristo meganye viɖe aɖeke na mi o. Megale ɖase ɖim na mi vevie, be ame sia ame si aɖe mɔ woatsɔ aʋa nɛ la, ele ne kokoko be wòawɔ se blibo la katã hã dzi. Mi ame siwo le didim be woabu yewo, be yewo le dzɔdzɔe, elabe miewɔ asia dzi la, mieɖe mia ɖokui ɖa le Kristo ŋuti, ale mietrɔ megbe de Mawu, be negave yewo nu azɔ o. Le mía gomea la, míegbɔ dzi bleo hele mɔ kpɔm be woabu mi be miele dzɔdzɔe, elabena míexɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ la dzi se. Ne miewɔ ɖeka kple Kristo Yesu la, wotsɔ aʋa na ame aɖewo, wometsoe nɛ o, mewɔ naneke o. Nu si ko le vevie nye, ale si míatsɔ xɔse alɔ mía nɔewoe. Mienɔ agbagba dzem ŋutɔ tsã hafi. Ame ka gɔ̃e va xe mɔ na mi, be miagaɖo to nyateƒe la o. Menye ame si yɔ mi ve lae trɔ miaƒe susu alea o. Amewo va nu vi aɖe koe nana amewo blibo la vana. Meka ɖe dzi be Aƒetɔ la awɔe, be miegale ame aɖeke ƒe susu xɔ ge o, negbe tɔnye ko. Ke ame ka ke le miaƒe susu trɔm hã la, Mawu le to he ge nɛ kokoko. Nɔvinyewo, ke ne ɖe megale gbeƒã ɖem kokoko, be ele vevie be woatsɔ aʋa la, nu ka tae woaganɔ yonyeme tim? Ke ne ɖe wònye nenemae megblɔ la, anye ne nu si nye nuɖianu le Kristo ƒe atitsoga la ŋu la ɖeɖae. Ame siwo le susu tɔtɔm na mi alea gbegbe ɖe.
womatɔ hɛn ata wo ɖokuiwo ko woavɔa. Nɔvinyewo, ɖewo yɔ mi vɛ be miava kpɔ ablɔɖe avo, ɖeko ablɔɖe si miekpɔ la naganye mɔɖeɖe na nu vɔ̃ɖi siwo miaƒe ŋutilã dina la o, ke boŋ misubɔ mia nɔewo kple lɔlɔ̃, elabe sia ƒe taƒonyae nye nyagbe sia be, lɔ̃ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Ke ne miele nuvevi wɔm mia nɔewo abe lã wɔadãwo ene la, mikpɔ nyuie bena miava wu mia nɔewo o. Mele gblɔm na mi be mina Mawu ƒe gbɔgbɔ la nafia ale si mianɔ agbe la mi, ale be miagazɔ ɖe nu siwo amegbetɔwo ƒe dzɔdzɔme dina la nu o. Elabena nu siwo amegbetɔwo ƒe dzɔdzɔme dina la tsitre ɖe gbɔgbɔ la tɔwo ŋuti, eye nu siwo gbɔgbɔ la hã dina la tsitre ɖe ame ƒe dzɔdzɔme tɔwo ŋuti. Nu siawo tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti, be ne miagawɔ nu si miedi la o. Ke ne gbɔgbɔ la le mia kplɔm la, ekema miegale se la te o. Azɔ la, dɔ siwo amegbetɔwo ƒe dzɔdzɔme wɔna la dena ƒãa. Esiawo nye matrewɔwɔ, numakɔmakɔwɔwɔ, hadzedze, trɔ̃subɔsubɔ, afakaka, kewɔwɔ, dzrewɔwɔ, ŋuʋaʋã, dɔmedzoedodo, ɖokuitɔdidi, amedomemama, ŋuiɖoɖo ame nɔewo, dɔmevevi, ahamumu, aglotutu kple nu siwo ɖi esiawo tɔgbi wɔwɔ. Megale gblɔm na mi da ɖi, abe ale si megblɔe na mi da ɖi tsã la ene, be ame siwo wɔa nu siawo tɔgbi la, manyi mawufiaɖuƒe la dome akpɔ. Ke nu siwo doa go tso gbɔgbɔ la mee nye lɔlɔ̃, dzidzɔ, ŋutifafa, dzigbɔɖi, dɔmenyo, nunyuiwɔwɔ, nuteƒewɔwɔ, tufafa kple ɖokuidziɖuɖu. Se aɖeke metsitre ɖe nu siawo dometɔ aɖeke ŋu o. Ame siwo nye Yesu Kristo tɔ la, tsɔ woƒe ŋutilã kple ƒe nudzramewo kple fieŋuifieŋuiwo katã ɖe atitsoga ŋuti. Nenye gbɔgbɔ lae na agbe mi la, ekema mina mianɔ agbe ɖe eƒe didi nu. Migana miado mia ɖokui ɖe dzi, alo ado dziku na mia nɔewo, alo aʋã ŋu mia nɔewo o. Galatiatɔwo ta ade. Nɔvinyewo, ne mia dometɔ aɖe da vo la, mi ame siwo kplɔm Mawu ƒe gbɔgbɔ le la, midze agbagba, miagbɔ dzi ɖi blewu aɖɔe ɖo. Ke kpɔ ɖokuiwò dzi nyuie, be womagate wò ŋutɔ hã akpɔ o. Mikpe fu ɖe mia nɔewo ti, ale be miawɔ Kristo ƒe se la dzi. Ne ame aɖe bu be yenye nane, evɔ menye naneke o la, eɖokui ko flum wòle. Ame sia ame nedo ya ŋutɔ ƒe nuwɔna kpɔ. Ne ewɔ esia la, akpɔ nu si ŋu wòaƒo adegbe le ya ŋutɔ ɖokui ɖeɖe ko me, ke menye be wòatsɔ eƒe nuwɔna asɔ kple ame bubu tɔ o. Elabena ame sia ame le ya ŋutɔ ƒe agbatɔ ge. Ame si le nu srɔ̃m tso mawunya ŋu la, nena ame si le nua fia mi la nakpɔ gome le nu nyui siwo katã le si la me. Migable mia ɖokui o. Womeflɔa Mawu o. Nu si ame ƒã la, eya ke wòaŋe. Ame si ƒã nu ɖe ŋutilã me didi me la, nu si wòaŋe tso eme lae nye gbegblẽ. Ke ame si ƒã nu ɖe gbɔgbɔ me didi me la, agbe mavɔe nye nu si wòaŋe tso eme. Migana nu nyui wɔwɔ nati mi o. Elabena ne meti mi o la, míava kpɔ eme viɖe le ɣeyiɣi si dze la dzi. Eya ta esi mɔnukpɔkpɔ gale mia si la, mina míawɔ nu nyui na ame sia ame, vevietɔ na míaƒe Kristo ƒome la, si nye xɔsetɔwo. Mikpɔ ŋɔŋlɔ dzesi lolo siwo nye ŋutɔ metsɔ asi ŋlɔ ɖo ɖe mi la ɖa. Ame siwo di be yewoadze amegbetɔwo ŋu lae le fu ɖem na mi, be wonetso aʋa na mi. Nu si ta wole nu sia wɔm ɖo koe nye be amewo nagati wo yome le Kristo ƒe atitsoga la ta o. Ame siwo tso aʋa na gɔ̃ hã mewɔ asia dzi o. Nu si ko dim ame siawo le be yewoawɔe nye be
yewa ƒo adegbe be miawo gɔ̃ hã miebɔbɔ ɖe yewo ƒe se la te, eye miena wotsɔ aʋa na mi. Ke nye la, nyemegadi kura be maƒo adegbe na mi tso nu bubu aɖeke ŋu wu mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe atitsoga la o. Kristo mee woklã xexea me ɖe atitsoga ŋu ɖo nam, eye Kristo me ke woklã nye hã ɖe atitsoga ŋu ɖo na xexea me. Wotso aʋa na ame aɖewo, womeɖatso aʋa nɛ o, eya mele vevie o. Ame yeye nyenye lae le vevie. Mawu neva ame siwo zɔna ɖe ɖoɖo sia nu la nu, eye wòana ŋutifafawo. Ne wɔ esia na eƒe Israel yeye la hã, tso fifia dzi heyina la, ame aɖeke megaɖe fu nam azɔ o, elabena nye la abikuku teƒe siwo le ŋunye la fia be Yesu tɔ menye. Nɔvinyewo, mía Aƒetɔ Yesu Kristo neve miaƒe gbɔgbɔ nu. Amen. Paul ƒe agbalẽ gbãtɔ si wòŋlɔ ɖo ɖe Tesalonikatɔwo tagbã. Nye Paul kple Silvano kpakple Timoteo ye le agbalẽ sia ŋlɔm na mi, hame si le Tesalonika, eye wòle ha dem kple Mawu Fofo la kpakple Aƒetɔ Yesu Kristo la. Mawu Fofo la kple Aƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, eye woana ŋutifafa mi. Mieda akpe na Mawu ɣe sia ɣi ɖe mi katã mia ta, eye ne miele gbe dom ɖa la, miegblɔa miaƒe nya nɛ ɖaa. Ne miele mia Mawu kple Fofo la ŋkume la, mieɖoa ŋku edzi be miaƒe nuwɔna fia be miexɔ Mawu dzi se vavã, eye miaƒe agbagbadzedze hã ɖe miaƒe lɔlɔ̃ fia. Gawu la, ale si miele tsitre sesĩe la ɖe fia be miele mɔ kpɔm na mía Aƒetɔ Yesu Kristo. Mía nɔviwo, mi ame siwo Mawu lɔ̃ vevie, mienya nyuie be Mawu ŋutɔe tia mi. Nyanyuie si miehe ve na mi la, menye nya ɖeɖe ko nye miegblɔ na mi o, ke boŋ ŋusẽdɔ kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la hã kpe ɖe ŋu. Eye gawu la, mieka ɖe edzi be ele me vavã. Esi mienɔ mia gbɔ la, mieɖe ame si ƒomevi mienye la fia mi. Miekpɔ, miawo tae miewɔ esia ɖo. Mieto miawo kpakple Aƒetɔ la ƒe afɔtoƒe, eya ta togbɔ be miekpe fu geɖe ŋutɔ le nya la xɔxɔ me hã la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la do ŋusẽ mi, miekpɔ dzidzɔ. Esia wɔe be mieva zu kpɔɖeŋu na xɔsetɔ siwo katã le Makedonia kple Axaya. Menye ɖe ko Aƒetɔ la ƒe nya la ɖi tso mia nu ho, de Makedonia kple Axaya amewo se o, ke boŋ ale si miexɔ Mawu dzi se la hã kaka de afi sia afi, ale be megahiã gɔ̃ hã be míawo miagake nu agblɔ nya aɖeke o. Amewo ŋutɔ koe le nu ƒom le ale si miexɔ mi kple ale si miegbe nu le legbawo gbɔ, trɔ hele Mawu gbagbe nyateƒetɔ la boŋ subɔ mi la ŋuti. Gawu la, ezu nya wolé ɖe nu be miele Mawu vi Yesu ame si wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eye wòɖe mi be Mawu nagakpɔ dziku ɖe mia ŋu gba ɖe gbe o la lalam. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 2. Nɔviwo, abe ale si mia ŋutɔ mienya ene la, míaƒe miagbɔ vava mezu dzodzro o. Togbɔ be míekpe fu, eye wodo ŋukpe mí, hetsitre ɖe mía ŋu kple ŋkubiã le Filipi. Abe ale si mienya ene hã la, míeɖo dzi ɖe mía Mawu la ŋu, eye míegblɔ eƒe nyanyuie la na mi. Nu si xlɔm míele mi la, metso amebeble alo susu makɔmakɔ me o. Gawu la, míele esia wɔm be míato ayemɔnu aflu mi o, ke boŋ Mawu ŋutɔ ɖe wòdo mí kpɔ, eye wòdze ŋu, ale wòda asi ɖe mía dzi, hetsɔ nyanyuie la de mía si be míagblɔ. Esia tae míeƒoa nu be míagadze amegbetɔ ŋu o, ke boŋ be míadze Mawu ɖeɖe ko ŋu, elabena eyae doa míaƒe dziwo kpɔna,
abe ale si mienya ene la, míetsɔ ameflunya viviwo kafu ame aɖeke alo to ayeme kle ŋu ɖe ame aɖeke ƒe nu ŋu kpɔ o. Mawue nye míaƒe ɖasefo, nenema ke togbɔ be míawo abe Kristo ƒe amedɔdɔwo ene, míate ŋu ate ɖe mia dzi be miade bubu mía ŋu hã la, míedi be miawo loo alo ame bubu aɖeke nawɔ esia na mí o. Le esia teƒe la, ɖe míebɔbɔ mía ɖokui ɖe anyi le mia dome boŋ, abe vidzikpɔla si léa be na eya ŋutɔ viawo ene. Míelɔ̃ mia le gbegbe, be menye Mawu ƒe nyanyui la ɖeɖe ko ƒe gome míedi be miakpɔ kpli mí o, ke boŋ be míatsɔ mía ŋutɔ mía ɖokui ana mi, elabena miaƒe nu ɖe wòlé dzi na mí koŋ. Nɔviwo, miɖo ŋku dzi be esime míenɔ Mawu ƒe nyanyui la gblɔm na mi la, ɖe míewɔ dɔ zã kple keli, hekpɔ mía ɖokui dzi, ale be míagazu agba na mia dometɔ aɖeke o. Miawo kpakple Mawu sia, miate ŋu aɖi ɖase le mía ŋu be esi míenɔ mi ame siwo xɔ se la gbɔ la, míaƒe nɔnɔme ɖe wòdza hele kɔkɔe, eye mokaka menɔ eŋu o, elabena mienya ale si míexlɔ̃ nu mia dometɔ ɖe sia ɖe kple lɔlɔ̃, abe ale si fofo wɔna na viawo la ene. Hekpe ɖe sia ŋu la, míegade dzi ƒo na mi be mianɔ agbe si adze Mawu, ame si yɔ mi va eya ŋutɔ ƒe fiaɖuƒe kple ŋutikɔkɔe me la ŋu. Nu ɖeka si ta míegade akpe na Mawu ɖo ɣe sia ɣi lae nye be, esi míetsɔ eƒe gbedeasi vɛ na mi la, miexɔe atuu. Menye abe amegbetɔwo ƒe gbedeasi ene o, ke boŋ abe Mawu ƒe nya si tututu wònye la ene. Mawu ƒe gbedeasi siae wɔa dɔ le mi ame siwo xɔ se la me. Nɔviwo, miawo hã miesɔ kple Mawu ƒe hame siwo wɔ ɖeka kple Kristo le Yudea la, elabena miawo hã miekpe fu le mia ŋutɔ mia detɔwo si me, abe ale si woawo hã wokpe fui le Yudatɔwo si me la ene. Yudatɔ siawoe wu Aƒetɔ Yesu kple Mawu ƒe gbeƒãɖelawo, eye woawo ke ti míawo hã yome. Wodo dziku na Mawu, eye wotsi tre ɖe amegbetɔwo katã ŋu. Yudatɔwo ke xe mɔ na mí, be míagagblɔ mawunya la na ame siwo menye Yudatɔwo o, be ne woaxɔ wo ɖe agbe o. To esia wɔwɔ vivivo me la, woƒe nu vɔ̃wo va sɔ gbɔ kaka gbago. Azɔ la, Mawu ƒe dziku va dze wo dzi bliboe. Nɔviwo, ɣeyiɣi kpui aɖe koe nye si míedzo le mia gbɔ. Togbɔ be míegale mia kpɔm kple ŋkuwo hã la, míaƒe susu ya le mia ŋu vevie. Edzro mí ŋutɔ, eye míedze agbagba geɖe be míagakpɔ mi ŋkume kple ŋkume. Míeɖoe be míava kpɔ mi ɖa. Nye Paulo ŋutɔ meɖoe zi geɖe, ke Satana xe mɔ na mí. Azɔ ɖe, ame kawoe nye míaƒe mɔkpɔkpɔ, dzidzɔ kple fiakuku si dzi míele dadage ɖo ne míaƒetɔ Yesu va? Ɖe menye miawoe oa? Nyateƒe, miawoe nye míaƒe atsyɔ̃ kple dzidzɔ baa. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 3. Ale esi míesusu mi kakaka wòglo mí la, míeɖoe be míawo ɖeɖe míati Atene, eye míedɔ Timoteo, mía nɔvi kple hadɔwɔla, ame si subɔa Mawu to Kristo ƒe nyanyui la kaka me la ɖo ɖe mi. Míaƒe didie nye be wòali ke miaƒe xɔse, eye wòado ŋusẽ mi, ale be fu siwo kpe miele la, nagaɖe dzi le ame aɖeke ƒo o. Mia ŋutɔ mienye be esia nye míaƒe dɔ. Esime míenɔ mia gbɔ la, míegblɔe na mi kɔtɔe do ŋgɔ be fuwo kpe ge miala, abe ale si wòle eme vam miele kpɔkpɔ mi la ene. Mede dzi do ge do kpoe, esia ta medɔ Timoteo ɖo ɖa ɖo, be wòava kpɔ ale si miaƒe xɔse la le, ava gblɔ nam. Menɔ vɔvɔm be ta menyo, ametekpɔla va te mi kpɔ, eye míaƒe agbagbadzedze zu dzodzro mahĩ. Ke azɔ esi Timoteo trɔ tso mia gbɔ va ɖo mia gbɔ la, ehe dzidzɔnya vɛ na mí tso miaƒe xɔse kple lɔlɔ̃ ŋuti. Eva gblɔ na mí be miaƒe ŋku le mía dzi ŋutɔ ɣe sia ɣi, eye miedi vevie be yewoakpɔ mí, abe ale si míawo hã miedi vevie be míagakpɔ mi ene. Eya ta nɔviwo, le míaƒe xaxawo kple fukpekpewo katã me hã la, dzi gaɖo mía ƒo,
le xɔse si le mia si la ta, elabena ne miele te sesĩe le Aƒetɔ la me la, ekema agbe gaɖo mia me. Ɖe miate ŋu ade akpe na Mawu le mia ta wòade deƒea? Dzidzɔ gã si miedo na mí le mía Mawu ŋkume la wu gbɔgblɔ. Míele gbedodoɖa dzi vevie zã kple keli be míado go ŋkume kple ŋkume. Ale be nu siwo gakpɔtɔ le miaƒe xɔse la ŋuti la, míatsɔ wo akpee na mi. Azɔ la, mía Mawu kple Fofo la ŋutɔ kple mía Aƒetɔ Yesu nekplɔ mí be míava mia gbɔ. Aƒetɔ la nena be ale si mielɔ̃ mia nɔewo kple ame bubuwo katã la nati ɖe dzi ahakeke ta, abe ale si mielɔ̃ mí la ene. Ale wòali ke miaƒe dziwo, be ne mianɔ te sesĩe azu ame siwo ŋu wokɔ, ame siwo ŋu mokaka mele o, le mía Mawu kple Fofo la ŋkume, le gbe si gbe mía Aƒetɔ Yesu kple ame siwo ŋuti wokɔ la ava do la. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Mlɔeba la nɔviwo, miesrɔ̃ ale si mianɔ agbee wòadze Mawu ŋu tso mía gbɔ, eye miele nɔm hã. Ke esi miede ha kple Aƒetɔ Yesu ta la, miele nu xlɔm mi hele ŋusẽ do mi be miayi edzi geɖewu. Mienya ɖoɖo siwo Aƒetɔ Yesu na miewɔ na mi la. Enye Mawu ƒe didi be mianɔ agbedzadze eye miagawɔ ahasi o. Edi be mia dome ame sia ame nanya ale si wòaɖu eɖokui dzi, ale be wòate ŋu anɔ anyi kple srɔ̃a le kɔkɔenyenye kple bubu me. Ke megana eƒe fieŋuifieŋui naɖu edzi, abe ale si trɔ̃subɔla siwo menya Mawu o la nana wotɔ ɖua wo dzi la ene o. Le nu siawo me la, Mawu medi be ame aɖeke nada vo ɖe nɔvia ŋu alo abae o. Abe ale si miete gbe ɖe dzi na mi va yi xoxo ene la, Aƒetɔ la ɖe wòhea to na ame si wɔa nu vɔ̃ siawo dome ɖe sia ɖe, elabena Mawu meyɔ mi vɛ be miava gblẽ o, ke boŋ be miava zu ame siwo ŋu wokɔ. Ale ame si ke gbe ɖoɖo siawo dzi wɔwɔ la, menye amegbetɔ wògbe o, ke boŋ Mawu si na eƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la mi lae wògbe. Le mia nɔewo lɔlɔ̃ gomea la, mehiã kura be maŋlɔ naneke na mi tso eŋu o, elabena Mawu ŋutɔ fia mi be mialɔ̃ mia nɔewo xoxo. Le nyateƒe me la, mielɔ̃ hametɔ siwo katã le Makedonia nyigba blibo la dzi. Ke nɔviwo, miele ŋusẽ do mi be miagayi edzi geɖewu. Miaƒe taɖodzinu nanye be mianɔ agbe kpoo, eye ame sia ame nakpɔ ya ŋutɔ ƒe nyawo gbɔ. Mitsɔ miaƒe asiwo wɔ dɔe, abe ale si miebia tso mia si la ene. Esia awɔe be miagaziɔ ɖe ame aɖeke ŋu o, eye ame siwo mele hamea me o la abu mi. Nɔviwo, miedi vevie be mianya nu le ame siwo ku la ƒe nya ŋuti, be ne miaganɔ nu xam abe ame bubu siwo si mɔkpɔkpɔ mele o la ene o. Zi ale si miexɔe se be Yesu ku eye wògafɔ la, miegaxɔe se kplikpaa hã be Mawu ato Yesu dzi akplɔ ame siwo ku la ayi eɖokui gbɔe. Aƒetɔ la ŋutɔ ƒe nya wònye gblɔm miele na mi, be mi ame siwo susɔ le agbe le Aƒetɔ la ƒe vavagbe la, miele ŋgɔ do ge na ame siwo ku la o. Aƒetɔ la ŋutɔ aɖi tso dziƒo ava kple gbeɖeɖe sesẽ, eye mawudɔla gã la aku Mawu ƒe kpẽ la. Ame gbãtɔ siwo le tsitretige lae nye ame siwo xɔ Kristo dzi se hafi ku la. Eya yome hafi woaƒo ƒu mí ame siwo susɔ gale agbe le ɣe ma ɣi me, kpakple wo katã ɖe alilikpowo me, ale be míayi aɖakpe Aƒetɔ la le yame, eye ale míanɔ anyi kplii ɖaa. Eya ta mitsɔ nya siawo fa akɔ na mia nɔewoe hee. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5. Nɔviwo, mehiã be magaŋlɔ naneke na mi tso ɣeyiɣiawo kple azãgbeawo ŋuti o, elabena mia ŋutɔ mienya be Aƒetɔ ƒe ŋkeke la ɖe wòle nɔnɔ ge, abe ale si fiafitɔ ɖina ɖe ame le zã me la ene. Ɣeyiɣi si me amewo anɔ gbɔgblɔm be ŋutifafa ɖo aƒe eye miele dedie la,
ema etututue ole wo tronge kpata, abale si fudoame lili afuno, metiangu sina le enu la ene. Ke novio, miawe yala, menye viviti me miele, benen keke sia nava didemi, abe fiafito eno. Ela bena keke likple nkeke meto mikata mienye, ke menye zankle viviti meto mienye o. Eta migana miano alodom abe amebubuo eneo. Kebon mina miano ngzo, aha no mukehi, zame amedoalon, zame ahamula omuaha. Ke esi miao mienye nkekemeto tala, mina miano mukehi, miapa kota kpokhonu nanye khose kple lolon. Miape gakuku nanye mosikpo mielebe, ole mia khogede agbe. Elabena maomedo edibe yepe domedula na tromio. Ke bombe ya tomia fito Yesu Kristo ji akhomira agbe. Kristo ekude miata, alebe demie lagbe o, alo demie kuo, miano egbo. Eta mi dong se miano o, mia kpere miano ngu, be mia tireji, abale simiele ewo mi la ene. Novio, miele kuku demna mi bena, mia to bubuna mia dome amesio le kutrikum, le mia klom le afetola pe moji, o khulanu mi la. Mi buo vevie, mia lo le dosi wom o le lata. Mi nokle mia neo le ngutiva fame. Novio, ke miela dangdom na mi be, mi gbe nyana kuviato, mi do ngusen amesio fojidele. Mi do alo amesio gojo, mi gbojidina amesiame. Mi ponye be, amiareke na gado von tefeo. Ke bon mi di nyena mianeo ple amesiame. Mi kpo di zoda, mi nogbedodora di esiai. Mi da kpere nusia nusi adzolata. Elabena esianye nusi mao dito mi amesio le hadem ple Kristo Yesu lasi. Mi gati gbogbo kokwela nu. Mi gado vlo mao pe gbefande la o. Ke bon mi do nusia nukpo. Ne mi alenu sinyola medasi. Mi tera hato nu vondi de sia de pumevigbo. Mao amesina nguti wafala nguto, na komia nguti kenken, ne na mi afe gbogbo, luvokle nguti lana no dedie, mukaka manongwi, le gbesigbe mi afeto Yesu Kristo, agava. Amesi yo mi vela nu tefe wola unye, awe godo. Novio mi dogbe rade miata, mi dogbe na novio kata nyue, mi le babiam to miasi, abale si afeto la diene, be mi akhlagbanle si ana hameto katan, mi afeto Yesu Kristo ne ve mianu. Paulo pagbanle evelia si onglodo de Thessalonikato evelia tagban. Nye Paulo, ple Silvano, pakle Timotio yele agbanle si anglom nami. Hameton si yo le Thessalonika. Hele hadem ple mao mia fofo ple afeto Yesu Kristo la. Mao fofo la ple afeto Yesu Kristo ne ve mianu. Wana nguti wa fami. Novio, ele na mbe mia da kpe na mao resia yi le miata. Esi adze, ela bena mia fe khosele ti timne ji ngusentoe. Mia fe lolon na mia neo han le to demuto. Mi eto mi fwa degbe na mao pe hameao. Ela bena to bobe ole mia yo metim. Mi le fugere kpem hala. Mia fe khosela gale tese sienko. Nu si o katanye jesibe mao pe vonu si odrola meko. Ata o bumi be mi edze, ano efe fiadufe. Sita mi le fukpem do la me. Edzole ma unkume be ya he fukpepe ava mesio le fufia mi laji. Ke ya na mi amesio teranyi, ple mi oha mi agbode me. Ma ule si oge, ne mi apito Yesu Kristo doto difo,
kple eƒe mawudɔlawo le eya ŋutɔ ƒe ŋusẽ me la, dzoƒe aɖewo me nɔ ge wòala, eye wòahe to na ame siwo medze si Mawu o, kple ame siwo mewɔ ɖe míaƒe Aƒetɔ Yesu ƒe nyanyuie la dzi o la. Ne Aƒetɔ la va do gbe ma gbe, be woadoe ɖe dzi le eƒe ame siwo ŋuti wokɔ la dome, eye ame siwo xɔ Mawu dzi se, to míaƒe ɖaseɖiɖi na mi me la de ta agu nɛ la, woahe to na ame mavɔ Mawu siawo, atsrɔ̃ wo tegbetegbe, eye woaɖe wo ɖa le Aƒetɔ la ŋkume, afi si eƒe ŋusẽ ƒe ŋutikɔkɔe la le la. Esia tae míele gbe dom ɖa ɖe mia ta ɣe sia ɣi ɖo. Míebia mía Mawu be wòana be miaƒe agbenɔnɔ nasɔ kple agbe si ƒomeviwo yɔ mi be miava nɔ la. Hekpe ɖe sia ŋu la, Mawu nena miaƒe didi be yewoawɔ nu nyuie la nava me. Eƒe ŋusẽ nana dɔ si miaƒe xɔse na miele wɔwɔm la nadze edzi nyuie. Mía Mawu kple Aƒetɔ Yesu neve mia nu, ale be miado mía Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ ɖe dzi, ne eya hã nado mi ɖe dzi. Tesalonikatɔ evelia ta eve. Azɔ la nɔviwo, mele kuku ɖem na mi be nya si miese tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vava kple ale si míaƒo ƒu ado goe nu la, megaʋuʋu mi dzro ko, alo atɔtɔ miaƒe susu o. Eɖi be gbɔgbɔmeɖeɖefia aɖe, alo numenya aɖe, alo agbalẽ aɖe siwo be etso mia gbɔ la le gbɔgblɔm be Aƒetɔ la ƒe ŋkeke la va ɖo xoxo. Migana ame aɖeke nable mi le mɔ aɖeke nu kura o, elabena hafi ŋkeke ma nava la, ele be aglãdzedze ɖe Mawu ŋu nado ŋgɔgbã, eye aglãdze la si le tɔtrɔ ge godoo la nadze ƒãa. Ame sia le tsitre ti ge ɖe Mawu, alo nu ɖe sia ɖe ƒomevi si wosubɔna la ŋuti, ayi ɖe Mawu xɔ la me, abɔbɔ nɔ anyi ɖi, agblɔ be Mawue yenye. Mieɖo ŋku edzi be esime menɔ mia gbɔ la, megblɔ nya sia na mi ɖe. Ke miawo mienya nu si le asi ɖom edzi be megava haɖe o. Va se ɖe esime eƒe ɣeyiɣi la nade, woaɖe afia. Aglãdzedze ƒe ŋusẽ si le dɔ wɔm le vivime xoxo, ke nu si koe kpɔtɔ lae nye be ame si le asi ɖom edzi la nate ɖa. Ekema aglãdzela la adze ƒãa, ke gbɔgbɔ si le dodom tso Aƒetɔ Yesu ƒe nu me ɖeɖe la ko awui, eye keklẽ si ado kple Aƒetɔ Yesu la koe atsrɔ̃e. Satana ana ŋusẽ aglãdzela sia be wòatsɔ awɔ nukunu kple dzesi aɖewoe, eye wòato ameblemɔnu vɔ̃ɖiwo dzi aflɔ ame geɖe siwo atsrɔ̃ la, elabena wogbe be yewomaxɔ nyateƒe la ne woaɖe ye o. Eya ta Mawu tsɔ gbɔgbɔ si na ame trana la de wo me, be wòana woaxɔ nu si nye aʋatso la dzi ase, be ne woabu fɔ ame siwo katã mexɔ nyateƒe la dzi se o, ke boŋ wokpɔa dzidzɔ le nu vɔ̃ wɔwɔ ŋuti la. Ke mi nɔvinye siwo Aƒetɔ la lɔ̃ vevie, ele be míada akpe na Mawu ɣe sia ɣi le mia ta, elabena miawoe nye ame gbãtɔ siwo Mawu tia be yeaxɔ ɖe agbe. Etsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la kɔ mia ŋuti, eye miexɔ nyateƒe nya la dzi se. Esia ta wòto nyanyui si míegblɔ na mi la dzi yɔ mi, be miakpɔ gome le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe la me. Eya ta nɔviwo, minɔ te sesĩe, milé nu siwo míegblɔ na mi be miawɔ le míaƒe nufiafia kple agbalẽ si míeŋlɔ ɖo ɖe mi la me ɖe asi sesĩe. Azɔ la, mía Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ kple Mawu, mía Fofo, ame si lɔ̃ mí, heve mía nu, eye wòna akɔfafa mavɔmavɔ mí, gana be míele mɔ kpɔm na nu vavã aɖe la, nado ŋusẽ miaƒe dziwo, nena miaƒe dɔ nyui wɔwɔ kple nu nyui ƒoƒo ɖe sia ɖe nali ke zã. Tesalonikatɔ evelia ta etɔ̃. Mlɔake la, nɔvinyewo, mido gbe ɖa ɖe mía ta, bena Aƒetɔ la ƒe nya la nakeke ta ahaɖu dzi, abe ale si wole le mia dome la ene. Mido gbe ɖa bena míagadze ŋutasẽlawo kple ame vɔ̃ɖiwo si me o, elabena menye ame sia amee xɔ se o.
ke aƒetɔ la, nuteƒewɔla wònye, ana miali ke sesĩe, eye wòadzɔ mia ŋu be miagawɔ nu vɔ̃ o. Aƒetɔ la ta la, míeka ɖe edzi be miele nu siwo katã mieɖo na mi la dzi wɔm, eye ana miagayi edzi awɔe nenema ke. Aƒetɔ la ŋutɔ nekplɔ miaƒe dziwo, be mialɔ̃ Mawu, ahanɔ te sesĩe le miaƒe ɖekawɔwɔ kple Kristo me. Nɔviwo, míele se dem na mi le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, be miate ɖa tso nɔvi ɖe sia ɖe si wɔ akuvia, eye meléa ɖoɖo siwo miena mi la me ɖe asi o la gbɔ. Mia ŋutɔwo mienya ale si wòhiã be miakpɔ miaƒe nuwɔna awɔ. Esi mienɔ mia dome la, miewɔ kuvia kura o, mieɖu nu le ame aɖeke gbɔ femaxe o, ke miedze agbagba, ku kutri zã kple keli, wɔ dɔ ɖu, bena miaganye agba na ame aɖeke o. Menye esi ŋusẽ mele mia si, be miana miakpɔ mia dzi tae o, ke boŋ ɖe miewɔe be miawo hã miakpɔ awɔ. Elabena esi mienɔ mia dome gɔ̃ hã la, miede se na mi be, ne ame aɖe melɔ̃ be yeawɔ dɔ la, megaɖu nu hã o. Míele esia gblɔm, elabena míele sesem be kuviatɔ aɖewo le mia dome, womewɔa dɔ aɖeke o, ke boŋ ame bubuwo ƒe nya me ko wonɔa nu demi. Míegbe nya na ame siawo le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, eye míele nu xlɔm wo be woawɔ dɔ kpoo atsɔ akpɔ woawo ŋutɔ ɖokui dzi. Azɔ nɔviwo, miawo la ɖeɖi megate mia ŋu le nu nyui wɔwɔ me o. Ne ame aɖe medi be yeawɔ ɖe nu si gblɔm miele le agbalẽ sia me dzi o la, mide dzesii, eye migade ha kplii o, ne ŋu nakpee. Migatsɔe abe futɔ ene ya o. Migbe nya nɛ nɔvitɔe boŋ. Azɔ la, Aƒetɔ si na ŋutifafa la ŋutɔ nena ŋutifafa mi ɣeawo katã yi le nu sia nu me. Aƒetɔ la nenɔ kpli mi katã. Nye Paul ŋutɔe tsɔ nye asi ŋlɔ gbedoname siae. Aleae medi asi nye agbalẽ ɖe sia ɖe si meŋlɔna la te. Nye ŋutɔ nye nuŋɔŋlɔe nye sia. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo neve mi katã mia nu.